Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia usa tu ai apai ua o le lango na taua tua iua o le alofa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whasanga e o mata i ante oe o lea fio le langi. Whauta whapea mata au na tane wa vaiatu le lima o la tumatai. Pea mata o leo au na whawhine wa vaiatu i lima o la matai tamaitai. E whapea o tātou mata wa vaiae le li i lo tātou tua sa ia lofa mai o ia. Ia te i tātou. Lo mātou tamae o le langi. E pa ia, lava oe. Mua nei tae au sing o na mātou, a whiane se i ulu whale ma le loto fia i o loto a, e pese o vi inga, whane ne e ma whamanuina, lau suafa siri ese o le suafa, le siri atu i suafa o malava, o le atua lava oe o atua, o le alii o alii, o le atua e malia e mana o e melelei o malava. O lo walofa lo wha maoni, walo wanga le lei, e tu maue le liliu o na nafi o le so tahi hao, e o ngata anga o mea o malava. O e lavo le atua e soi fua mai le vavau e o le wha vavau.
o le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu, o le atua oe pulpulu le matanga fie. Ta maa whaaftai, lau me alofa lo la fau o mātua maua ni fo i tahi au, mātua whaaftai lo alofa, o le fo i wa momoli ma te mai le fo launga le tanu, tuta fo i manu, whai ngā malo longa sa lātu tō whai, o le newa e whapopol nea sa fau ro lātu si fua mo le mātua ni yola, mātua o lia i fo i nea sa lua o lima i aso novemba o le mātua fo launga, o le nei fo i tau sanga, o le mātua fo launga nei aso lo mātua tua, o ai ea mātou te manu ai, o ai fo i mātou te manu i ai, ua na o ai lava, ua mātou tu inatu o aolo mātou tua whamon mone, se e tau te mai le fo launga a whai nei, ala whangiale, ala uso lea tanu i tu te mga ruengora nei tai ao, se e leo leo mo pui o ao, ia whapena fo i ona manu tia lo latu i ai tono wharwhainga ruengora nei aso, ia ma ia awa maruina whaiva le whangai ma le tanu nei aso fau ai a mai. Ta maa whapon mole a tu ina tu ne mātou whanau ia lātou a ongora ni yaso, mātou te talo lava le paolo o ao e tua whoftai ma maru tia ma leo ina ai, ia nei e mātou whanau a osa iri le poto e ala ia o onga, ta maa whamuria fo i whaiva, lo whea ngai malim ta matai whaia onga, ia ngafa maleo o ina nei mātou whanau. Mātou mantuale aloatua le malo tele o Amerika mo lana whai ngā paloto ni fo i tu sanga, sa i reise prestene mo le malo tele o Amerika ia mo le si whātou sanga o lumana i mātou te talo. Ia toa whi malie me oma, ia mai e whaia ma le tamai ia whitwhilinga, me lātou oma le whana palota, mo le whainga palota le malo tele o Amerika i le aso ata e au. Ia mātou mantua fo i le tinu pele sa mo le mātou te talo, ia le manui o lau fio iona te tai, ia na ia mātou tangata uma, mana ia mātou ainga le ngata i sa moa, whapena fo i le lala ma le pāpā awai, iso se tafa o le nei ke lope. Mātou si mai hante ore nei tai hao no mātou tua, le mamalo le tunu o lo whata o torie ngase mai o le tino, le ngati tono a inga o tono fo iso se mauta ngase. Mātou wala au lo mana wha malo lo, se i pai atu pai ane pai fo i wha fo sia le manosi, e fo i lawa vi inga i hante oe, te tolu aina le, tu i maru mul panga mana wha fonga angana i mātou mātua, tu asin sino le tunu i maru mauta manawara ni yaso, ia maua pero lātu se fua laure le tino, siri lava i le anganga. Ia, o me umala whara mātu, whaia le nia so fau, e mailo mātu tua, whaia lava man wha maoni ma ia whaia, ina ia fo i erivi inga i ante. Oe, ta maa wha muria mai le tautua, ale Radio Samoa nia so atoa, wa mātu wale mātu walau i nei mea malava, e ala da swafa mana malo i Yesu Kiriso, lo mātu ali mara mātu whaola. Amen. Thank you.
ia lo tato nei tama ole fi ingo le tua langina la pese le karesia fa proptonga Yesu I Samoa mai la fi ango pia tau to mo re Samoa Frelimo eva tolo amo no matato no ia le Julai ono. In this update, the US election is nearing its climax, with latest polling showing Kamala Harris and Donald Trump are still neck and neck. About 80 million Americans have already voted ahead of Election Day. Herald Deputy Political Editor Thomas Coughlan is on the ground in the US watching Trump campaign in North Carolina. He says the former president has been keen to talk about abortion. It was really interesting to see him play defence on those issues. He's sort of trying to position himself as a women's rights champion. He called himself the father of fertility treatment. The government's trialling an intensive maths tutoring program to pick up students falling behind. It'll run over the first 2 terms of next year for about 2,000 Year 7 and 8 pupils. The trial will use small group tutoring and supervised online tuition for 30 minutes, up to 4 times a week. It's Melbourne Cup Day and Christopher Luxon is backing Winston Peters' decision to attend the race in person. The Deputy Prime Minister and Racing Minister will be attending the races courtesy of the Victoria Racing Club. It's also Guy Fawkes Day, and with that the annual reminder to pet owners to be prepared for Guy Fawkes fireworks. The Veterinary Association says cats and dogs often get anxious and try to flee during displays, leading to an increased risk of injury and trauma. It's renewing calls to outlaw the sale of fireworks. Association spokesperson Sally Corey says it's a really stressful time for pets. Keep them inside where they're safe, make sure doors are closed, gates are secure, those sort of things. Sometimes just trying to sort of block out some of the noise, having the TV on, radio, things like that. American music producer and composer Quincy Jones has died at the age of 91. His family say he died peacefully at his home in Bel Air, Los Angeles, surrounded by loved ones. The producer won 28 Grammys and was nominated for 80. That's news. In sport, the Breakers have consolidated top spot on the Australian NBL basketball ladder. It's back-to-back statement victories for New Zealand, who take on the toughest test in the league. And for the first time in 10 attempts, they beat Melbourne United. The visitors won 113-79. Centre Sam Menenga amassed a career-high 25 points. Black Caps batter Will Young accepts he'll likely make way for Kane Williamson if the latter's fit from his groin injury for the home Test cricket series against England starting November 28 in Christchurch. The 31-year-old was player of the series after replacing Williamson in the historic 3-0 sweep of India. Young acknowledges his reserve role, at least for now. If that means I sit on the sideline and a great like Kane can step in, then so be it. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa marmalolo tanto ali faolo Yesu Kiriso mo bono fatu low mo fata lofa foi fatu lima le matele lava male faalo alo sa mono watino pele ele pa ia male malo lo fa fonga ngara nei tai housing sengi ma lo lava se fu maruia fa malo fo le tunu ia le folau o mai se o tatu parpatia fantasi la ngara le o tatu tupu city le langi o le o fai fo mai manu manuia o nei tai ao o le tai ao la so fo le aso o fai le tua tātou te ori matatu fia iai parpatia le anga le lei o le tātou tua le langi le o mwhana mori malo tō si fua ina o tuta fo i manu fai ngā marolonga sa o tō whai ma mātou mo moi ia male le mautino pe tātou te aulia le nei aso fo a le o tātou si whai manu a le o mala nei tai ao fo ila i le vi inga i lo tātou tua wa le se ta mai le se poto le se malosi so tangata o lo lunga nei fonga ele ma fai na whanau te leina lo tō si fua ma mātou ola i se anga po se aso tasi wana o lea tua lava tau te mai le tua tātou whalau ngora nei aso tātou whalau le lao lo na lofa o tātou iele nei fo e solua wadi mai e aso novema o tātou whalau ngora lua fe lua se fulu male whao si mai la whaonga le porkala me maru o le tai au
Radio Samoa se falima e vatolu a mo. Ni o falau tuli tu funga tere taloto fa pena fo engineer ta Facebook mari YouTube Radio Samoa. Sera ta sipatea mari fianga pesta LJ Lucio. Mato ora nei te vai many te tuina e se pa ele tu la Eva. E le tai o nei malo si fo mri ni o falau malo usul nei tai. Malo la vale usu la sunga le a o te vai. Kia ora, malo ni. Happy Blessed Tuesday Samoa. Ia fa talo fa tua ile pa ia mawalunga. Ile nei aso fovi ile ali ile watato maua. Le nei lau le lei, ilo na alofa malonanga lei. Malo soi fo manuia, malo fo il fo lau, ta vai? Alo, ole tala sa fai nei, le ise ata mai, le ise poto, le ise tangata, le ise manosi, ilungo le fonga ele nei whana whalau te lein le soi fo le tunu mo le tātou wola, ise anga tasi, po se aso tasi. Wana ole atua lava. So ole pule wha so le tātou atua. Ia le o maua le soi fo lau le leo le tunu mo le tātou wola. Ia male nei aso fo. Li ia le ali. Ia. O le aso le nei ua whai le tua ori mai fia mai. Happy. Patia le anga le o le tātua tua. O nei te leia vaenga o le tātua wanga i more nei aso fau. E le ngato fuafuanga masani lava ma tiu te fo i whaiwa le tunu mana i tātua fo i ngaruenga. Ia e mo i lantou e masani vaenga i o Pekpekinga, Melbourne Cup o ke loa. Kere kala ngoi fo i vaenga i masangia vaenga. Ia le ngate le nga o nei. Guy Fawkes. Ia. Guy Fawkes. E where nei eiro ke ki runga o vaenga se o New Zealand. Ia le asir sila ile atu no. Ia wa umana batuna i a wala fo i e fsosani langa lena mai nei e tāru tar fo le Ngaraparatania. Ia lo fangia nai me ola fanga fo lea e nande e fia ka ko ka fanga ro ke kilunga ia ai pisi solo inga me ola le lopo fea ia e pala ai fo la ko fa pe ai o le ko o merka wa lo marua lo langi te sera fia tavai o lo ia le konseki le o lo whaanga ioi nei le RNZ News o lo ilunga na tato online platform mo le afiafi e amatala le ono anga ele se fulu mo tato manuia mo le afiafi mo le puipuinga fo i o lato ia ai mei se fo i le la afea ngai le malo le atunu mo le aso le nei le Guy Fawkes sorry o fai sa ora konseki a kambai a wo se iwa ia tele ina tapulu kala ia le na so nei vaenga wa to tele fa mamaro le atunu e ia lato me ola fanga o si o tai fau foi ia vaenga ia tauna ba ia le tato ina nei enjoy tanto le oro ke ki le lang ia ai mafaki ia ia foi me ola o isi member si ola inga fitu mana follow te ale tu la e ono na minuto lo tau mo ora nei foi tai ha photo kwata fitu i le tai nei o le tāru pakalame a reto o le ola o malu o tai whananga foi na mo oi ma ele nei asa fau mai a pasta la fa le copa today in history data of vai pone mena tupu le so limo november ele te roto sanga vai le tai na fitu i le tai nei pa o telefone ngata Paratania pa tai fitu le tai nei onisi na tāru pakalame ya mo le tu la mo le malu le tai au o le vai nga matara nei i lunga o le awala O loo whailoa mai nei tai au ele waka kotahi Auckland Transport o loo tu o loo maa le pisi lunga tato a wala le nei teimi o le tai au. Se vaenga lunga tato State Highway 16 i Sisifo o loo whailoa mai le vale au Lincoln Road Te Aratu Rosebank a ngai Greyland o loo whailoa mai le teimi nei o wheo lolo le pisi i le teimi le nei. Se vaenga State Highway 1 i Saute o loo so longa le lei mea uma o loo kilia le awala alo atu le malo le atunu i tiu te mawhaiva o le aso lua. Whapena fo i le State Highway 1 i o le tu mātu i le awala lau papa le lei uma mea uma. Mo oto uma lava o lo alo atu mo le malaiva lele State Highway 20 A Malipi o lo le lei lava mea uma. O se vaenga le nā tatou ulua i li poti lunga o le awala le nei taimi o le tai au. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu a mo. Taimi ua iai, iwa minute ua te ai, le ono. Radio Samoa, tasili mai vatolu a mo. Radio Samoa, tasili mai vatolu a mo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā mata i le tala o le tau nei fo tai hau fau i le lau mua pore no whanga whasa launga Radio Samoa tamaki makaurau.
Kilani se furu male luolo i le malu lune nei vainga o le taihao o winga wha mawina le tau le so. O le wha solo na awa o le tau nisi o taimi lang le leifo i le telo taimi o le ni aso se furu iwa. O le maulunga na le malu o le ea mo tātou le so se furu lua ilona mawalalo a o lia taihao le wha solo na awa o le tau. Langi le leini so taimi, mana ilma whanawhana o taihao lua se furu ilona mawalunga se furu tolu ilona mawalalo vainga i ontu atu le awa o fo ilangi le leile as tofi. Mana ia foi mafan fana le stofi luas fu lua lona mawalunga pa so na awa foi lang le leile sto nai mana ia foi mafan fana luas fu lua lona mawalunga pa so na awa foi lang le leile titi tami pa wati mo ni so painga o kilani sto nai pa so atu la sauna pa uti mo telo painga o kilani mana so fua o le yaso o loma na yatu o fa mabonga ia la wa tau tu le mai le nei tai ao pa nga so foi pokala me malo le tai ao la tara va tu lango ile tau telo si painga o sila apena fo le tau samo mani so painga o le kelope. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Sa follow maltasi mo tele tulai ono ole luitau moi. Fatalo fatu le sofa maru malo Yesu Kristo na Nazareta i le nei foi vanga le aso i le whapuponga le tātou polkalame o lu i tau mo oe i whaita wina mo oe i le nei foi vanga le aso Iakopo e tolu lona whai upe lua Iakopo e tolu lona whai upe lua o mea tele wa se se ai tātou umba a le se tasi le upu o le tangata le usao na te me whaia foi, o na tā ofi le tino uma. If we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. O le lu tau moe, fua le leia upu. Fua le leia tātou upu. E o mai loi le talano ina le mele o le lauro whaiva se tūlau. O mea nei wha manatu ia te oe. Aua le wha te le vave o ne tautala. Don't speak too quickly. Au whai wha ngese le tautala. Lona lua. Aua le wha vave o na e tari atu. Don't respond too quickly. Ma le lona tolu. Ia wha ngese o na e whaia se tautinonga. Langa e mawhai o na wha au Sofia lo fonga e tautala. Ina ua whai sisi se mele leia te oe. E ma whai foi o na whao Sofia lo fonga e vave o na tari atu. Ina ua e tō ma. E ma whai foi o na whao Sofia o e te vave ofo atu. Se a ua unanga. Ina ua whao Sofia lo wanganga. Ile mimita. Po ua e mana au se mea. O mea la ia e tau whai e wha manatu ia te tātou. E ao ina ia manatua. E fua le leia tātou upu e whai. A ina ne i tātou sasi ai. O na tua ina leo oe. Tua ina au. Muri ane. O mele moni e ile mau ala apostolo Iakopo. O mea tele ua se se ai tātou uma. Ale se stasi le upu. O na tau upu. O na tu ina atu lo tino e stulanga la matia. E mawhai foi au upu o na tau fia lo tino mai le a fia oe pe a whai e whaatelengese o na e tautala. Whaatelengese o na e tari atu. Au o foi le vave o no foi na atu sau au nanga pe a whai ele o tusa ma le taimi. A mesi o lo malos
Ia, whamaria le tu e te le vai angole aso mo lau au nanga, ona le soa fo Yesu. Mene. le matau tia o le pese mai a tala lei ma ta o le tautua Radio Samoa se mai va tolu a mo e na ua se furu vana male a fala o tia nei le tu la e ono po kala be maro le tai Radio Samoa se ba e va tolu a mo lona le mani o aso la masina lona se futasi o data folongo le lua fe lua se furu man fa ma lo folongo mo le tino fa ta mo aval data folongo le fa un ne tu sanga tu tai pelo tatu matai I le tātou whanau ala whai nei o le telo paanga le tātou kalameni o whanau fantas mai nei tai hao ea. Kia ora from Tamaki Mkaurau. Halo soif wa manuia. Tātou i Australia ma Amerika. Ia ma henga se ese lo lange ma se foi le tenu pele i Samoa ma no lava se fo manuia e le nei fo i tai hao fau. Au le tala noa le tūlanga o iei o nei le Guy Fawkes Day New Zealand. O le asa foi le kwa I whapapa o mai a lo ke kimba vaenga o whapena. Ia malaku mai markele o ngā kupela tauia e a fo I palota Amerika o lo o ti tilam vava ai mo e langi a toa
whamamonga nei le tai au, sa ra ua ma le valu 10 miliona tanga tu man whaila tu palota, o lo wa ia pea ia sui to lua, Donald Trump o le Republicans, whapena fo ia Kamala Harris, o le Democrats, o le whaupunga wha Peritania Nick. And Nick. Yep. Lana winga i lau titilo i pose la ta mai nei ale tai au fast fulono tesi ma le lua, mon Democrats fast fulono tesi ma le tasi Republicans. E fitu e afo i so titilo e iei stete o Amerika le fa mai la tau atama mai i whaingo palota Amerika. O stete na e ono sui ai ia le whainga palota Amerika te sanga nei, o stete nei pe ona iei ia Arizona, whapena fo ia Wisconsin, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, and Pennsylvania. O no titilo e la tau e atama mai whaingo palota Amerika. O stete e mawhai ona suia. Ia le unga whainga palota Amerika e suia, ke le lola pe suia nga i le Republican, pe suia nga i le Democrats, ia la tau nata le tununga, la taru titilo leo tu la lata whainga palota Amerika, to tele pa anga fo el taru pakalami so se mai ngana malo tele Amerika, manuia le alo atu le tunu malo tele, i lana whainga palota o le ni fo tu sanga. Mana ia. Ia, o tulanga masani lava, o i lava tula e mai, o le pires kenga ngau Amerika ako. Ma i nā fo i o mai le malo le atunu e lango ina le wha moe moe, po ai tula i mai o le nā. Ia, pe au te loa e lau titilo la ta mai tolu se lau 5 miliona, pe ova lai titi atu li tulanga ia le a whainga la tau palota i tono Amerika. Ia, leo tulanga nā le ai. Tine lava le numera ta mai. So, Guy Fawkes Day, New Zealand nā nei leso. So, le lai whai konseti mo nai meola. O konseti sila mai wale ngaka, whai konseti ka ngaka soifua, a le fo la a whai konseti o. O meola lako. O le nā ta mai i oe, o loo whailoa mai lunga le tato platform lea le RNZ News, o loo whaapea mai Concert for Animals. A wā fo i nisi fo i a lapata inga loo tuina mai, ina ia wa aile lea tato manupo mea hola. I le teimi lava lea i whaataunu uina, i le tato wha moe moe, i le nei aso, le aso 5 o November, Guy Fawkes Days, po o tō uma le fia le polo kalame. Ia o le nā, o lunga la i le website, po lunga lava le RNZ, o ina lava o le a whaataunuina o le wha moe moe ina ave uma tatou manu ma mea o le tutonu whale. Ina tā ina ai lea o le lato polo kalame lea la wha ilo mai ilunga o le RNZ News. It's a positive mo tangata uma ona e ei nisi o tatou tua oi e le ei lato manu. O lato na le whaataunuina wha moe moe o le Guy Fawkes ai ngalo ia lato iana i tatou mea ola mamanu. Lea la ia le wha moe moe lea le RNZ concert on Guy Fawkes Day e mawala i lunga le upenga te whairangi le rnz.co.nz. O te loa le whaftai, sorry anio whalau, o le wingo le tala fo le whaftai o lea ese tō whai e la tō nei, e wa ai whale le ia nei mea o la fo le teimi o lea o le whaatonu o ia, kako me whapapa ia nā nei le, amasia nā nei le po, e wau ke lorko ke lo la kounga, a whapapa mea la kolo kiki le amakangor ngiva yasu. Ia o ngā ngeila, ia la makua i lulu i ngai mea uma i le oro ke kia kamai e lunga le wake kia. Ia aal vai leo tātou mea o la whanga, ia ke lola ala utununga ko seki le. Ioi, mai le ono le awhiawhia nei le se fulu. Oiso. Ia, nā nei. Ia, lelei. O ia i sau kai whau po sau o e ave i ko seki. Kai mai o lunga le RNZ app o Sky TV channel Fase lau lua lua o le Freeview Channel 51. Yeah. O te lole o le vaenga foi le o ia wala tautala ave ia mea o le tono se professional whanga foi le po se po kua le veranda lai kua po konga whalkawale. E anga poko ai ki whare le lole o le TV ma le musika le. E anga se siva iare o la kouia. Bala kore la longa kore Fia tatou, fia foi ne tatou mea. Ia langa kawang fia uma kako. Ia le na, so tulanga na alo. Iai le vanga tupere malo o leo wha matu mai. Ma le fufuanga a latal term 1 and term 2 o tausang fau. Ia mawhai on awa ui nai a maisian tulanga leo mathematics. O te lolo vai mamau leo malo ina ia mawhai on Soswani.
e tamaiti a onga i tulanga leo le numero a. I o e tawai, mātango fia le whai unga o lo iai le tātou palemene i le taimi le nei, 2 miliona se tupe o lea wa whai loa mai o le atuina i le tātou polokalame lea o le numera. Ai se a, e mo mia mai e mana o mia foi e alo ma whanau le Fesoasoani. Wa whailoa mai ele Minster a onga, Erica Stanford, whailoa mai le teimile nei i tau sanga ua mawai, whapea e na ole lua se fulu lua pasene. Lua se fulu lua pasene o tamaiti o lo iai i le year 8. Walato au sia le standard e tatau ona iai i le numera. I lea fo i tau sanga po lea fo i vai taimi o lea onga. Lea la wa launch ai le polo kalame o whaingoa ina. Make it count action plan. Lea involve ai le 2 miliona lea wa whailoa mai e lea fionga le pale mia. Whapea fo i le Minster a onga. O lea la a whaonga ina mo le Fesoasoani mo tamaiti ma alo mwhanau. Ia onga mo le anga iluma lea tawai. Ma nai a le fuafuanga o na lewa iloa mai i stats i totonu lava o le matanga luenga onga. E leo au sia e alo mawhanau i lea tausanga le numera tatauna iai. Le standard. Yeah, so o le term 1 and term 2 o le tausanga fau leo o il whamai moe e amatai ia por kalame fau ia e tau Fesoasoani mo tamaiti. Ma se alvanga leo mathematics fo lele e te leo a onga i tono New Zealand o le fasili e sona o ngā masona lumanai tarosia ia whaile nā langa o lena o naule malo i le lei le tulanga o onga tamaiti ma se alvanga leo mathematics ia ma te roisi vanga ia tarosia te le sona o ngā le fo vanga tupe 2 milionga i le ska mai kupe remember mathematics one of the core subjects so senga luenga te alo apalai ai eva ai le lele pule peva ai lau CV o le English maths o mata upu ai e taua. Lea la lo i ele whaatau lea ale malo. E whaapea around i le term 1 ma term 2 leo sau noa i sunga lea au. E lua afe alo tamaiti e tatauna au si le numera na e whaangai oi le plokalame lea. E whaafewhea na whaangai oi online le whaapea e tolu se fulu minute o tuition extra from le mta upu le whaitotono le potu a onga. 4 times a week i le tamaiti te tasi. Mānai a te le polo kalame. Lusu whitolo o te aile tulai ono, tau tō mara Radio Samoa Solima me tōna a mō, teine o le whau, se mai e whau whianga Radio Samoa, fua matala o le whau, a mai lea. Tāra wapa i Yesu suenga na whai, po whea o anu ili tilo te mi o tātou, tono New Zealand, po le omi o kelfongi, ia po le kau mawha, ia po le exercise, ia pia mai po whianga le tai au. Kia ora, good morning.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. The journey to the FIFA World Cup 2026 is on. Join the All Whites as they face Vanuatu in Hamilton on November 15th and Samoa at Go Media Stadium on November 18th. Witness them battle for their place on football's biggest stage. Bring the whole whānau along and be part of the excitement. Adult tickets start at just $20 and kids tickets are only $5. Don't miss the action. Get your tickets now at Ticketek. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals o lo o maua I so si tu ai ngā taavale mautotongi, mo so se mana onga. E mawhaiona piki la taavale I le malaiva lele I whale olo, po le tātou ofisa au tu I ala fua. Pe momoli antu fo I le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalawelawe ai o lo o yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy, I le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Pokalame malo le tai arwe de Samoa's Fulima e watolo amon o toi lua se fulu marfitu mino tolo tōra tā leo le tu la e fitu. So kikilo aku whasavalu toa whawhau mai Melpone, tele roa Melpone po o le asakai mo lātou lima wha po le koru, po le kira koru wape au. So tele paanga mai Melpone o lo whawhau mai, so ngā tale melei o lo whawhau mai lo e kirikiri roa Waikato, ma lorsi fo maruia le nei tae au. I niso paanga mai Sini Australia tangi lima, sisa le ala I tango moa, ma lorsi fo maruia, tātou idei au kilani Pakuranga, so ma losi former real nei au fo Hastings sae ke recipe tuisamo ma losi former real ia malto telo paanga so se vai nei fo ke lope lo lava se fo no fa tele fa te mai e ile se so ngara fai ele Canterbury University pe amal fase lau tangata fa ngai nei online fo le platforms ile vars fulvaru to sanga ile fast food fato sanga ole hotel orso so ngale na faya ni ofolau po fea o hotel ile taimi fa alu tangata nei ile nei vai taimi to sanga para sabalinga pe kele nga ilunga ole anu lunga le Facebook ma isi vai nga Instagram pe kele kai me kama mafai ia makako ai ia pe kele kai me o exercise ma isi vai nga uma pe ia ke kirikilo aku e se afo ia le tula mai le foi so nga fai io e tawai pe ona esa noa Canterbury University wala to fai le so enga fa se la o ila to ia I tonu I o le numera la o lo fai lo fai unga la lea o lo fai lo mai o vai lea po le ale tele o taimi o lo fa unga e tamaiti ia po tangata I le fa unga ina I le aso lea la fa pe mai o fai lo mai I le taimi le nei vai la to I le fa unga ina o le social media o lo taua mai ua sili atu le numero I tu la e whaonga ina e le tangata I le aso I lunga o pengata whairangi po lunga lava o le scrollinga o le Facebook ma Instagram platforms uma whapena le media o lo whairua mai ua sili atu lo le taimi a le tangata e whaitau ele tuspaia pe o tangata e whaonga e whaiele mea onga po le tangata e whaiei pe te tau mawhai ia male isi tu o le whaamalo sitino. Pe o isi vaenga na leo whailoa mai ele so iso enga na ile nei tae au. Ua sili atu o tausanga ia tangata ia na survey ina.
mai le se fulu valu i le fast fulu fa tausanga. Longa winga o le fai unga whaapea e lua ma le afa average o itu la o le whaunga ina o isi vaenga o loo whailoa mai ta vai whaapea ua sili atu i le fitu itu la valu itu la i le aso. A fofola i ai o le tangata ma sani whainga luenga tutonu New Zealand e valu itu la e whainga luenga I tangata I tele o ngā luenga a lea lau whailua mai soenga lea for young people across Aotearoa the number is significant, often 7 to 8 hours a day. Longo winga la, tui titi ala afa le aso o whaongaina, o lo whailoa mai whaongaina leo le telefoni, o la to iPads, laptops, mea whapena, o te lolo sila whian malo le atu nuu. Ai o le pōlenga la, I soenga lea ai se an whaataunuina, o le pōlenga, ona o le tō tele social media can lead, I mea whaapea la le ua mai anxiety, depression, low self-esteem, ma isi fo inga se ngase soifua maloloin wha le mawhauwhau, le ua o ina la le physical danger o loo whailua mai le teimi le nei, o le isi tu o loo whaamamafa mai I soinga le ata vai, o loo whaapea I tangata ia, o loo whaonga ina telefoni I tutonu o tāwale. Pe tu langa na le I whai se tenga mal pōlenga o le whainga o le soinga. So whapea la o le soinga wha mai lua mala whai tu la o le average le 2.5 hours a day a whaonga e tangata ia Facebook mai si vaenga uma le online social media. Ke longo winga la afa pepe ona ta ua fa pe valu kula fenga luenga ka ngaka le wa o matua le ke kilo ke ile sa fa ei e foringa mai o matua le o la e o ngais ala fenga luenga to te ya longo winga na e kele kai me alu lungo social media ngai lo kai mo le onga e kele kai me alu social media ngai lo ngal luenga yo le mela le kupungi ai olo na fianga na pe ona batul po kala me folele ele se lumana ile le mo la to etelele afianga ya mo la to ya lumana ya ka ko kilo ya o fa fo mai le tulu le ta o ai le la ve ai I le va nga le wa le lo po ai umole nga so po ye sisi o to ya po ye ni jo sa bo nga le ve ai le va nga le fa se la le ya social media users ele se full value ile fast food fatu sa ya nga o le unga na pe ona ya kalo fine kalo far company o kit company alo taimi fanga pena taimi nei lo o taimi o alo mafana wanga I mo suenga le tamititi la le sa fanga so le online I le Instagram Facebook nga le online ma le whaonga ina lo telefoni po lo laptop po le iPad ai ia whaonga tatau ma o mea onga ai awale alu le taimi I mea le tatau na whaonga ina ai awale o le taimi e whai suenga o taimi tonu alea taimi le whaonga ina tatau ai e aonga ma taimi e whai le suenga Tal no suenga al vai taimi pisine o suenga al whanau all the best mo nato uma o lo o whengai ma suenga ili ne vai taimi tal no suenga o no uma ua ili potiana nafi e tamai tia onga na afia po food poisoning law I le University of Canterbury. Sape ova Marcelo tamai tina afia I le vaenga lea. E leo se mele le mo la toa o whengai masuenga fo le fai ngota tausanga. E la tau nei o po la sa po la do dina o matu. E o makua e a whaina o mato tela tamaiti ua ke lopo diarrhea isi maisi vaenga o. Te le mafua mai mea ai o la whai suenga. Po le mea po whea tonu vaenga o le na afia nei whanau ia e maresi vaenga. O le a whaile fufanga po le a whape I tamaiti o le a afia la kusuenga foi lele. Pe kaunga isi skai me koe. Koe mo la tau suenga. Ioi, o le alava Canterbury University o loo whailoa mai. Ia mantua fo inisi o alofa mawhanau o loo no nofo I tutonu, nofo a onga tutonu taimi o a onga tutonu I pe o inala le food hall le masanina whaataunu inai a lato me ai le afi. O ina tonu le na tupu mai ai le mele tawai o loo iei tala whaapea food poisoning pe o inala o loo whailoa mai I tala o loo ilunga tato I nei tai staff.co.nz suspected food poisoning ai loo whai pea so iso inga le taimi le nei
ona tūlanga na talo whai o le teimi e whaatau uina ai ia suenga a alo ma whanau lena whaapea vai asu te nei na eise tasi o tamaititi sa a afia i lea vaenga sa alu atu mo lan suenga lea la o lo whaatali po lea atonu le isi teimi e mawhai ona whai suenga. Po kalame ba lua le tai al radio Samoa Sfalima e vatolu a mo a mai e whawhianga mai la whai pese le whaiva le ole aso ai valo mai ia ona vatulu le se tātou le poti mai lunga la wala le nei fo tai au ona so lo le ma le tātou ma lua le tai au whalanganga a reto o le ola mai a pastor la whaira kopa po kalame ma lua le tai au le radio Samoa Sfalima vatolu a montres fuluiva le fitu Alofa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a I le State Highway 1 I mātū le vaenga le I tatou awala lau papa o lo whailoa mai le vale o Rosedale Road and Constellation Drive o I nālawa a mata o na mawha le pisi nei taimi o le tai au ai o lo solonga le lei masaunga le mu vaenga o ma tatou awala o le tatou li poti lata mai le nai lunga o le awala le nei taimi o le tai au to e se fulu ono minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter.
are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātua tunu o i le amatanga le ne whiwai aso i le lofo le tua, mai le tātua polkalame o le a reto le ola. O le Ioannes fulfalfa upu e sful tolu e whapea whetalainga Jesu o mea umafo i tau te ole atuai i lo ingoa o te whaia lava ina ia vi ia le tamā ona o le atali. O le upu mo o le aso le nei o Jesu le whaitutoa o a tātou te talo. Le ngata o ia le whaitutoa o tātou te talo, a o ia o le whaitutoa o le tātou so tanga ma le atua le tamā. Ina o e whai ua tātou te talo, mai lawa i le amatanga ina ua o ina ma o mai le tātou nunga kerisiano i Samoa, e whai u lava tātou te talo i le whapea ifo, i le suafo Jesu, amene. O le whesili aisea, a wafo e a o mai Jesu i a tātou wole atu i le tamā, tātou te ole atu i lona ingoa, mingo le ingoa Jesu e iai lava le so tangata ua ia i le vao le atua malona alu. I le Ioannes fulfafa i upe ono fai mai, e le ai se tasiwa iai le ola, tala lea Peteru, e le ai se tasiwa iai le ola, e le ai lava se isi ingoa i lalo le langi, ua foa ina mai i tangata e mawhai o na whaola inai, ua na o le suafa o Jesu, e tā ua le suafa o Jesu. I le Filipi e lua fai pesafuru fai mai, ua tu ina atu fot, o le mele ana tu ina atua i le tua i te ia, o le suafa e sili i suafa umalava. Ina ia to o tuli vai umalava i le suafa o Jesu. Fai pesafuru, ma ia tau e lau faiva umalava o Jesu o le ali. E lola, o le misiona sa tani o tau mawhai nei fai, o le tau mawhai lea, e whaititia ma avesea le tāua o le suafa o Jesu. Tau mawhai ina ia awane ia ise tāua i tangata kerisiano. Ai le amatanga o le osofa inga le a satani, mai lava le amatanga o le rua e kalesia, na ita te le satani, ma ino pe a mention le suafa o Jesu i se mea, i le vaitau na tusia whaalinga, ia ma fausia ili tusia whaalinga i meo tutupu. O le vai tau sili o na sawaina kerisiano. Ai o le mafuanga o le sawaina kerisiano. O le mau ia Jesu. Fai mai ia Ioane le moto patamo. Ia le whaalinga le moto mufa upoiva. Fai mai sa o le moto patamo. Ona o le mau ia Jesu. Ona o le tala e winga i le suafa o Jesu. Ma le afionga le tua. E leo se mea fau neila na sawaina mai lava mai tangia satani ia le suafa o Jesu ma le tāua o le suafa o Jesu. Lua afe ma le valu ia sata ua fo le statu polkalame na iai le pili ta mwhaile malo le leipani sile e whaatuina teimi o le lomatua whailo Helen Clark. Ina ia avesea le suafa o Jesu e sui seisi suafa e whai wai te talo ia a mata ma whai wai pale mene New Zealand ia sa lu ngala lo e foi whai maile o nisi tangata avese le suafa o Jesu o ngā ele o se malo kerisiano New Zealand ele tasi se religion e tele religion ai tu ia se suafa foi le e longo le lei umai tangata ia manofo le lei tangata ia whai maile anis tu ia le suafa o Elisabetta le queen o malo fo ie taupulenga e mai nei sile ai tu ia le suafa the Almighty God in the name of the Almighty God amen e o mai foa ele ilo le tasi ai o le ata le o le tau mawhai o le lalolangi le nei ina ia whaititia le tāua o le suafa o Jesu awa e ilo le satani o le pau na o le pau le o le suafa e mauai ia le avano le tangata ma le so'otanga o tangata soifua i le atua le tamā le supreme God po le authority o lo inunga o le atua le tamā e maua ina ua tātou ui atu i lo naalo o Jesu a tau mawhaina tangata le lalangi le nei ma malo ma tunu u avesea le suafa o Jesu e leo se mea tātou te te iai a ua tātou ilo o strategy po o ala poto na whaia mai lawe satani le tuanai ina ia whaalea ngā ina le tāua o le suafa o Jesu. Ai mo oel kerisiano le asu nei ia e loa, whai maili tala Jesu, o mea uma
tau te ole atu ai. Tau te ole atu I lo ingoa. O le ingoa o Yesu. O lo tātou wala I le manuia o le suafa o Yesu. O lo tātou mo mia o le fesoasoani a le atua le tamama le anganga pa I o le atua o le suafa o Yesu. Always lava I le unga le aso o le suafa o Yesu e tā ua tele awa o le suafa na ia whaia le tongiola mo le lalolangi anga sala. Le tua e tā ua le suafa o Yesu. Ma tu te whamanatu ina pēa ma tau le tā ua o lo suafa awa e ita ma ino tele satani I le suafa awa o le suafa lea ua ia au maia le ola ma le manuia ma le sao tonga ia te mātou ia vi ia o Yesu. Amen. Filisawa mo la pese le kalesia fa por tonga Yesu isa mo la fianga pia ina woto 5 minuto lo tore talo le tula fitu la solimo November po ana mena tupure ne yasu sango vai. I le tausanga tasiono o 5, i le aso le nei 5 o November,
O le ulua e aso le nei na whaataunu uina ai, le aso le nei, o te tari tonu whaataunu uina, le malo le atunu Guy Fawkes. O le ulua e foi atunu una whaataunu uina ai lea wha moe moe o Enelangi Great Britain. O le susunga lava ia Guy Fawkes, o ia lava lea sa avea mataitai, ma o ia lava sa avea ma whaataunu uina lea wha moe moe mai le amatanga i le tausanga lea tasiono o 5. Ia manuia le alo atu le mano le atu nuu mo le Guy Fawkes i le nei afi afi. Ia manatua le sanga le mo tangata umalava i lea wha moe moe take care. Ia matausanga tasiiva wha tolu i le aso le nei aso 5 o Novema na soifua mai ai le susunga lea ia Sam Shepherd. O ia wa ua o ia sa avea matusi sa ia tusia nisi o ata tifanga. Ma o ia foi sa avea i tutonu o ia sa avea ma actor Celia i tutonu o ata ia te ilo si le whian malo le atunu ua whaingoa ina o le Angel City and Chicago. Ia o nisi se vainga le nā i mea na tutupu i tausanga ua mawai. Tautua Radio Samoa ta silima i watolu a mo, te mi lunga le wati leo toe 5 minute o na tā lea o le fitu. Midoi, 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 midoi peo selo, asiva siva ua ngao iyo, lolo fa pe e uolo iyo, suiti somali peo se poi, awe la taru pelu pe, awe tangi tangi awe, oro ulo tolea, tawina fa pea, tawina fa pele pele, midoi, 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 Minoi, minoi ane, minoi mai ala upele. E ha ha ha, te anuinga uta, I mato o tuolo u ofisa, e su e ai so fa amalu malela, so ia e te alu fa ala, aue, la taru pelupe, aue, tangi tangi aue, oro ulo tolea, tawina fa apea, tawina fa apele pele, minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ane, minoi mai ala upele, auele pulole, e la mole mole, ala mola moa peio selole, avane ai loa fau I male I pukofe, aue ore ulu sele mole, aue la taru pelupe, aue tangi tangi aue, oro ulo tolea, tawina fa apea, tawina fa apele pele, minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ane, minoi mai ala upele.
In this update, Kamala Harris and Donald Trump have been making their final pitch to voters on the final day of campaigning for the US election. Latest polling shows the pair remain locked in a tight race. Harris has been bolstered by strong support among women voters, while Trump has been gaining ground with Hispanic voters, especially men. Polling shows voters overall view both candidates unfavourably. However, that hasn't put off tens of millions of Americans casting an early vote. Principals are welcoming a new method for bringing students failing maths back up to standard. The government's announced a trial program over the first 2 terms of next year for about 2,000 Year 7 and 8 students behind in maths learning. It will use small group tutoring and supervised online tuition for 30 minutes up to 4 times a week. Auckland Primary Principals Association President Carl Brewerton says the hybrid system sounds good. The approach has some merit because it's sort of identifying the fact that one size doesn't necessarily fit all. Blood cancer patients are demanding answers from the government about medicine funding. Research has found Australia provides access to 36 more treatment options than New Zealand, including 9 that significantly improve survival rates and quality of life. Now more than 600 blood cancer patients have signed an open letter to Prime Minister Christopher Luxon, asking him to honour a pre-election commitment to fund more medicines. It's Melbourne Cup Day, and with it comes the annual reminder to follow the rules with office sweepstakes. The 164th running of the Melbourne Cup is due to start about 5 p.m, with 3 New Zealand-trained horses due to feature. As always, the Department of Internal Affairs has rules in place for those betting on the race in the workplace. Regulatory Services Manager John Sneed says the rules are pretty simple. Got to have your total prize money staying under $500. All that money's got to be given back as prizes, and the person organising it can't benefit from it or profit in any way. That's news. In sport, the Breakers have consolidated top spot on the Australian NBL basketball ladder after beating Melbourne United 113-79. Centre Sam Menenga amassed a career-high 25 points. Black Cap spinner Jazz Patel has commended captain Tom Latham's composure during the unprecedented 3-0 Test cricket series sweep away against India. To harness racing's Kaikoura Cup. Mo'unga hit the front from Tack McLeod and better eclipse, but it's Robbie Close and Regan Todd with Mo'unga to win the Kaikoura Cup. Mo'unga, named after the former All Black First 5 Richie, has won the Group 2 feature race by 4 lengths. The 5-year-old was bred by Braden and Caroline Whitelock, parents of rugby siblings George, Adam, Sam and Luke. Mo'unga's owners are now contemplating a New Zealand Trotting Cup tilt. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo whailoa mai e le waka kotahi o loo māmā le pisi lunga tātou awala. Vanga nā State Highway 20 I Cavendish Drive le anga ile mo tātou malaiwa a lele. A whai ola e pasi luma tātou pampensini leo le MPD o ngā tōnu lava na ua mamafa le pisi. State Highway 16 ua mamafa lava le pisi le vale a Kiumeu ma whenua pai. Lunga tātou State Highway 1 le tū mātū la awala lau papa o lo tū maupea le mua le alo tātou traffic I le vā o Rosedale Road ma Constellation Drive. Nisi nā vaenga le awala o whailua mai ele waka kotahi le nei teimi o le tai au. Tautua Radio Samoa tasi 5 tolu a mō. Lea ua 4 minute te ai le fitu. When you shake up the Radio Samoa, Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. E le vaingala tamai le tala le tau, tāntu amata mai Samoa, o lo tu wapa atu lua se fulmal tasi o lo ia I le mawhana le e Samoa ne vaingala le tai au. Lai mane me langi le leo I Samoa, ia pe a o wawa atu I whamamonga la vai tau le nei teimi o le tai au. In wote alfitu I Samoa wa le kusaka ko kemi Samoa o le wawa atu I winga whamawina le tau mone aso atoa le tunu
o le matene ina awa o le tau le aso atoa la ditil taimi langi le ye ni savaenga ye fel taimi o ni savaenga I Samoa pa wai timunga tolu se furu morunga na mfano ile pevela le Samoa le so luasuma lima I lona mawalalo taru tala mai Samoa pe atanu balu I le taone o ne ingalo le whaafonga le atunu wa fort lo josi le fia ne so mela le petiolo tu Samoa ile lona lima ni o aso November taru fola ngore lua fe luasuma fa se mai le talo le tau ile tulango ile tau telo vaenga o New Zealand fa talo fa pa anga o maltara pa kalame so se vaenga mo tu saute ile nei foi tai hao Nelson la fa so na awa pa o timu mo tau ya me se la fa so la tu longa tono va so na fia na nei onga tono laso se fulu male balu mo lunga dal malu le e mo Nelson le so Queenstown la fa solo ina awa pa o timu lang le lei fo initial time is fulu ivan mo lunga de malu le e ile tele vaenga o Invercarn ko la fa solo na awa pa o timu initial time lang le lei fo ile o uli male fia na nei fulu lima mo lunga de malu lu ile tele vaenga o Dunedin la fa solo pa o timu lang le lei fo awa ni so time is for fitu mo lunga de malu lu ava pa tu lang le lei tau Alexandra fa solo na awa pa uchimu ni sabainga Blenheim ya male ayo fungala aule ayo Keriso Karestete good morning malo se forma ria ola pa uchimu ni so timing fa salatu ina mamal pa uchimunga ile awauli male fia na nei sful mal valo morunga dal ma lu e mo to ile nei so do o tanto ria se mai le talo tau mo tu matu pito la velunga mo tu matu kai taia langi le leile tau Spruival morunga de malu le fa mawina mo kai taia ile so le mo Wellington fa tala fa tu pa angal le malu le tai au so se ba angal le mo Wellington malo se fo maria awa o le tau e pa timu la wauli ia male fa fia na ne la fa soro nangi malo si mar savidi mai matu inicio taimi o le wauli se fitu morunga le malu mo Wellington ile so fa soro tu na langi le tau I tauranga de so awa o le tau po rotorua le langi le tau mo tau le nei aso Palmerston North la fa soro na awa pa timu initial timing ma telefona awa le tau ni Plymouth le so Napier la langi le tau mo tau le nei fo yaso fa solo ina langi le fo le tau initial vaenga o Gisborne fa pena fo ia le va tu Hastings langi le fo le tau kiri ro Hamilton ma lo se fo mo le nei yaso mal nei tai out fa soro na awa le tau mo tau langi le fo initial timing sfuriva wal mo lunga ma lo e mo kiri lo le so ile la mua pole no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaura wa Kilani se fulu male luore ile malu lu ile nei taimi ole tai hao wa ba ya le mana ya awa mai ma langi le me fo le tau fa fo atu o se fulu iva ole maulunga na ole malu le emo tau le songs fulu lo na mawalalo au lia tai hao ole ma tele na awa ole tau tele vai ngo Kilani lo se fulu mo le ma fa mo Kilani tai hao pasoro awa lang de leile as tofi los fulor molunga le mafana ba ngaia lang de leile foi las for raile awa lang de leile la titel temi pa ochi mo ni sa ngo au Kilani las to nai pa ochi mo las sa mana so fua ola pa yaso lo mana yatu o fa mo o mai la ba tau o tu na mai ile nei temi ole taiao talo tau radio Samoa awinatu o falo longa al taro company le ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Bueno, somos problema e tolo mo mal por kalame malo le taiao ile nei foi taiao fo o lo tana no por kalame le taiao lango le fo ki difficult taiao ya mo mato nei Aotearoa New Zealand ya ai afa yonga wa awa uri pe afiafi auto ya fa maruru aku lango makule kaiao ai fa senga ni ole se senga tatu taibi matatu waso fa mol wala waso ro tatu ala so for va ngala o America la o sa uni ka si o mo fa la ko palota sa uni le ai ba ngo te lo tu mata ia pe na ta ua e va vai o mal langi fa nga palota ni sil America o mo New Zealand ia la tau titilo atu le 2 minutos taluai
e falling of mai e lea fai no New Zealand ia lantou ano mana fasile ave fafo a mai sia tono New Zealand ona e falling of mai po ia president e tula mai po Kamala Harris po Donald Trump ele se senga o afoi o ia inga ma tula fono fa tawa inga New Zealand ma America ile tulango ia a mai sia vai ngalo mana fasi o lo tu mata ia fo le se vai ngor kiwi save po le tulango ia wa mato foi ole tele o tu no lo langi ia po lo langi akoa e fu le tama o inga ngai o le malosi o tala New Zealand min America a malosi tala America ia ua solonga le foi ma manuia le tama o inga sia tu no o foi fa le ko mai o ia America ia langa ia so vai nga umana la tar di tilo telo vai nga ia fia lo lang ile tula mai ia ole fainga palonta America la ia ia ai mo le malo ke le ai America manguia lo ko alo aku ko fainga palo ka ngi yaso ole si tu tamai ole taua ole o e palota a ta ole palota ole taua o isi e fai ala to fa matalanga e fai winga po ai le la tu lai mai male tu male I mata upu po langona e o mai ita ito tasi le e tamo e mole palota a le lava e fautuaina lava e taua ole alo e fai le palota ele anga fa pe uma le aso ai le fa tau ina pa lo tava ya all tulanga na yai tata o mai America Santa no ho marani su so na po lo al mando zoom online ya wa look forward o malato okay kali okay aka ya o kamai o America o fai fe au kali a fo le wa ese o mai ala ko support ave o iso la to support ya Donald Trump ya la ko o ya Kamala ala fai ala fai ulanga o kamai po la ka ko va ai ai e o aku le aso la wele unga e o mo ko afka ngisi ala ai le po ai le la tu lai mai ya para o tu langar na ai o ya e mar malo o fenga palota America o president na America ya manuele alo tu malo tele America mola na fenga palota sfulo tele tu la fitu e ye ka longa ngo maka fa ngor versioni fola ole manga yol ka longa o au soka we soka footy au soka la wala ngol au le Phoenix ole au le au kil new Wellington ole au ole bana ye I league po le kam sanga le likia Australia rekele au Australia mal au tasile Phoenix ole au ole to sanga nei ole to sanga bo na le au kilangi le Auckland FC o to sambo bona la fka ofie le au le Auckland FC o le A-League Australia fka duaile I au New Zealand e kusala la skonga nga fika uela au ye luang New Zealand mana ia o Wellington e ma au kilangi ile tawanga lava lea ele tamosanga le A-League ia se kumu fo le malai lo le au sama mai ele kuma mai nga vola ele kuma mai nga vola lang buanga la ko ia ka po inga ko ia le ungol ka longa ia nga Wellington e fa maru waku e fo le au ma ko nge lunga le A-League ale ma kwa ka ki ala au kilangi so winga o fa alo mai le au sama le ele fa lo ele ngi fa lo ko le ka alo ka ma solom ka ma ka ki ya la le ka ngi vai au kilangi no ko ma ka ki nga ko mai mo ko o de ngor ka lo ngai lu au kilangi le ai el Phoenix ya wale banga ele Phoenix I boni ko ele au le ka ma sanga le ele ya au kilangi le la to sang bo mo ngai pingi fa le ya lang bo nga lang sam ya ai fai pingi da lo la ko malai vai amelia fa manga marco ko fe so ya malo tam fai mai ngai ai ela wa mata mala ti sole ai ke le tu langa le voi le improvement ole soka ole nei tu langi lo I tanto ye a kala ngor soka ya o au ye tai le o ene langi Great Britain o la tole e tele Scotland Ireland tama uma vai ngala lo te lo masani le talonga le soka a le la o mana ile o tu atu ele nganga le tato au I nei au kilani Wellington ni tato au mai nei New Zealand longo winga ye le te mi ole a New Zealand a mai le
Ai. Ele ka ki aku aku ole se pu fa ofu ya mai le silipo. Ai mana ya you're right ole alu luma le ta alonga le watu like mai tonu I know ta alo ai I tono ha onga ale te mi I lunga le standard le lalulangi le lo le mana ya pena I sound no nita ya o ta vai mana ya lea ta alonga ona tele teimi ta te tala noaina ta alonga la kapi liki ma le yungi a lea la manea o te iloa fo'i ei nisi o malo le atunu nei alom whanau Samoa o lo o ta alo I tato awia. Ia, a sawa, ia lenga o le tulangarana ia ile kulango ile ka alonga soka le whai umor vai aso. Alta wang o ile tamanisanga nei o lo o whaatau ina o whaulungia Australia, sa o lea tawai. O le eiliku so le o le kamasanga likinga Australia. A peona o ta ua lua au New Zealand le ua iai. Wa le vanga ile au lea Wellington le Phoenix. Le tausanga bomboa nei lefko au ko ile au lea au kilangi. Ka au fia ko I tonu. Ale mana ia le alu tato au. Ale ala ko kapingi au la moanga seki. Kapingi umalau au kilangi si au ia Australia ia lako mo boning kong ka ro fai. Ia le lei alu pe fa penga ka ko au kilangi il tanto anta. Now breakers for ia le au basketball and the final long ko le foi mangai Mana ia tere tato au lea basketball I oe whatau nuina lato ta alonga. Mana ia lea le au lea mantua fo I foi nisi an malu lato nu o lo ta alo lea au. O lo whailoa mai I ta alonga len ta alo anafi. Ta alo le National Basketball League e mele tato. Ta alo ma le au lea Melbourne United. Fitus fulu iwa ai le au lea Australia. Tawai. Ta alo ma le au Breakers fa mai se lau se fulu tolu ai. Mana ia ta longa le sa whatanu ina. O le liki foi le whaingoa ina o First National Basketball League. Le la mana ia ta longa le al basketball tato. Ia, o tūlanga na ia au New Zealand ma le tau whaingoa lo iai. O se taime le vaswana la antala no ai sui o le tanto manusina tūlanga le leiki le fo la kapi le vaenga tamai tae mo tanto le wai nei. O nisina vaenga o la sipki vanga yo la suru. O le aso lua tawai ma naia pe a whai le toast. Ai po le al tangata, po le ale spread, po le al me tu ulunga langa toast. O au ia fia lava tu le a woka. Avocado tu lunga le toast. Ai po le tangata, po le me fitaui. Malana malua tae au ni tae au. Toast. Pule lava oe po le ale spread e mana o mia e tu ulunga ai a mana ia le a woka tu e loa martatu a kofe lea o le CCK. Lana, ala mea tāua whai o le piti o le tae au, whamone mone le malo le tunu, le ian pisinga wenga le ko moa. As for fitu mana po te ale tu la fitu po kalame malo le tae au. Where sa mos polima i tolo a mo fa po le tae au po kalame ngal Britania. Think a minute, pe mai fa fianga. RSA. Mamabae atulise tau sana o tu mau pe alo wanga ba se sa mai la pesa siva Samoa o tu mau wanga o tu mau e lo ai o le Samoa lava tau silele ai awale patamala Tau silele ai awale pa'atamala Watu mawalanu lau awa si o mi ai long samlanga Taulangi, e whaamuamua I whio ana Lo watu nubu e Samoa e peli nei hanganga O au tumauanga, o au tumau E iloa ai o le Samoa lava Tau silelei a e awa le pa'atamala
awale pa atamala. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you ever feel like you're running in all directions, but getting nowhere fast? Even after working fast and furious all day or all week, you still feel like you've got nothing to show for it. It seems like we often major on minors and get distracted with so many unimportant things. I recently read a story about a young mother. Both she and her husband had promising careers, often working overtime to climb the ladder of success. Then suddenly, she had a complete breakdown and almost died. While she was in the hospital, her doctor told her she had two choices. She could either change her lifestyle or continue overworking herself into an early grave. Well, she decided that no career or amount of money was worth dying for and leaving her children without a mother. So she changed her priorities and lifestyle. Someone said, it's not usually overwork, but meaningless busy work that wears us down and steals our happiness. In other words, if we don't have a clear purpose and focus in our life, we end up running in circles, trying to do everything and accomplishing nothing that lasts and matters. You know, light that is spread out over too large of an area has very little brightness and impact. But if you concentrate that same light's energy by focusing it with a magnifying glass, it can set paper on fire. In fact, if you focus that light even more as a laser beam, it can actually cut through steel. We also have to focus our energy in life so we don't spread ourselves too thin, especially if we want to accomplish something important and lasting. A very successful man said, I focus all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what is ahead. If you and I stopped doing certain things, even some good things, and did only the things that really matter, then we'd get a lot more done. Remember, just because you're active doesn't mean you're productive. So what's your life's purpose and focus? You know, Jesus Christ came to show us why we're here and how to live for what lasts and satisfies. Why not ask Him today to take charge of your life? He'll help you build success and satisfaction that lasts by getting your life in focus on what really matters. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
tao e fai Yesu mawo na o ia lava le tali yo mana ongo so se taimi o ia lava na fetalai o le atu na tali mai Mea umate mana o ai Fa atua tali tonu wai Usutula inai sautao Ya ke riso na oi Tali mai yo tamana o E le ai Sitasi et suluia Na oi ele tali Wana oia Now yes, Italy. Ooh, yeah. Faiwa e mafatia, usatula imaya. Faangalo leo langa tuwai, salamo ma e tumawai. Fo imaya Yesu, huia ole filemu. Te faasa o lutu mai oe I whainga tau le nei o langa Yeah Usitu la I mai sau tau Ya ke riso ana oi E tali mai o tamana o E ai Sitasi e sulu I ai Wana oi e le tali Wana oi ia Now yes, Italy. Usutula imai sautao Ya ke riso na oi Tali mai yo tamana o E le ai Sitasi et sulu iai Wana ohia le tali Wana ohia Wana Yesu le tali Usutula inai sautao Ya ke riso wana oi Itali mai yo tamana o E ai Sitasi et sulu iai Wana ohia le tali Now yes, Italy. Now yes, Italy. Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Afatonu le July fitu family anga sfana wala solua nei le solimo November ma fai ona fa nga ina le telefoni ona ma tala le telefoni mo e mo le se family anga mo se fa mana tulo na so fa na le so tolu fitu Tasilima iwa tolo mo fwela mano lungal tato emaili. Ile on air at radiosamoa.co.nz. E ma fai fwona whaangal tato Facebook mari YouTube polo Samoa. E pule le kamara lo makua. O feo vanga na me lopam nianga sfana ora nei tai au a fatani telefoni a makamano piko a. Le leita vai lunga tato apia fōlinga o lo iei le alofa anga ma whaamaniwanga o le aso whanau o si ma granddaughter mai ia le au Pepe Ioane Tinunga. O granddaughter ia ofa he lotu siu le au Pepe o Meliponi. E whaftai le atua i lana tau singa ia te oe ia manuia lo lumanai. Alofa anga mai au a inga uma o lo iei New Zealand, Australia, Samoa, Matonga. Ofalai atu. From Papa, Manena le au Pepe Pili, Masala Masina le au Pepe. Lunga tato I meli o lo iea tato whaamanuanga, whaamanmole tawai. Whaamanuanga o le aso whanau o Caleb Vili Alo.
Happy sweet 16, Caleb. Vi ia lea li mo lana tausinga ia te oe, le ata li i pele. Lea wa mawhai ona e au lia mai, haile ni tausanga i tele o loso i fua. O le mātou tatalo, ia sanga whaupenga ina oe le atua, a walo o la tuptupua e i totonu tātou ainga ai meise le e ka le sia. May the Lord continue to bless you with many more years, our dear boy. All the best with your end of year exams. We love you very much. Happy, happy birthday, blessed birthday, Caleb Vili Alo. Alofa anga mai a granddad, lea ana alo, nena avei alo, dad, le susunga le whaafeangainga, ia Nelly ma le whaletua, ia Ella Palmer, your brother Joshua whaafawina, sister Abigail Elisabetta, your little brother Macarius Tayao Fo, Auntie Rosa from Japan, Auntie Shalom, and your favorite uncle, Aui Metangi le Sa Lani Alo. Manuia tele le aso whanau o le tama ia Caleb. Lesia tā whamaniwanga tawai lunga tato i meli, whamaniwanga o le aso soifua o le tama itai, ia Baby Amariah Yosua, i maangele le ulu moenga tuai mamalie. O le vi inga e fo i le atua i le nei tai au fou, ona ua au lia mai e oe le awhawhine pele, le atoanga o lo ulua i tausanga le nei. E sanga whamanuia i pēr le alofa ma le anga leo le atua, mo oe le pele. Manuia tele la waso whanau, Baby Amariah. We love you so much from Pastor Whaatoe Fuimohono, ma e seta ma le whanau i mangele. Love you and God bless you, Amariah. Tawai. Poi e sta vala au whamon mole? O lai o le au vala au e o e whailako pāloka i o i Amerika. O le i o mai a ringa lai o e whailako pāloka ma wakua i a whailako i piki orkai au ma ka whawhawa koi o le siti. Ka whawhawa ai, se i tau o maisa. A masalo o ngā ka konga. Tātou nā tawai. Ia, le lei. Tara whamnianga nā nei tae au, e whaere pisikele midwives le aso limono. Manuia le aso, Guy Fawkes. Ia, e sa o la lai ngā o whakaunga ko me whapapa, ia maua kua ia. Totally. Lelei, maria whaiwa tol nei aso neo whala. Whaftai tele lava tawai sa mola o tunu pele, whaftai mo le nei tae au, ia manuia lava singa o le nei aso, whailoa i le anga leo le atua, o le nei taimi, alofa tele atu, soifua, ma ia manuia. A matangi le sa lani alo, ma le whianga a pesta le sa lio tua nai, sa moa matalasi, angi mai se matangi, whamnia tuele purenga ma la whenga wenga, le radio sa moa, ma le pokalame manual tai am, o le tele la moto wa se whana u leso. Ma o mana tuai, la Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susuru mai, ma o mana tuai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa i la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa i la Samoa, matalasi. Solo la poia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani
confie le afi afi pe asa vali vali lona la lele ma falling ai filano ai pe fa pe fea na ngalo atu polo wingoa sa ole penina oi ole vasa loloa ai mai se matami e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Patsalasi Angi mai se matami e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Patsalasi Angi mai se matami e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Patsalasi Angi mai se matami e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Patsalasi Soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Toi se full maliva minuto lo chora chalo le tu live balu le ba inga la tamai lunga la wala nei time le tai au fa sipisi le telo ba inga la wala nei time le tai au nisho ba inga la wala New North Road around Mount Albert anga i St. Luke's fa sipolo kara nei time le tai au viaduct around Tamaki Drive le si ba inga na le tu va tu fa sipolo kara nei time le tai pe ai nisho le malo le tu o fa malanga e lunga na vaenga la wala lunga highways nei te mala tai ata tolo malanga mai le state highways furono mai sifo around Coolmel le te va te Facebook kara nei te mala tai au amaka mai Westgate Royal Road Lincoln Road o Facebook kara nei te mala tai au city bound na state highway 1 por state highways furono mai sifo flow le mai le ba te ara tuanga e Rose Bank va bina Rose Bank a Point Chevelia Point Chevelia faz polo kara nei temal time Western Springs mole malanga mai sifo ta tolo malanga mai North Shore Northern Motorway city bound pasi mai Albanila okay Wairau Valley faz polo kara diti nei temal time Rosedale anga e Wairau Valley pa pena foi Takapuna faz polo kara nei vanga le time pasi mai Esmond Road malunga la wala papa flow delay se ia pa ia le taulanga au Kilani ta tolo lunga State Highway 1 city bound nei taimala tai au faz polo kala ba papa kurum Takanini pasi mai Takanini flow delay lava manu rewa manu kau te Irirangi East Tamaki fa solo tuai around Tip Top Corner paungar bang ola ka faz polo ka ilanga le taulanga au Kilani southbound la okay lava southbound State Highway 20 around Rainbow's End le linka nga o State Highway 1 paunal vanga lo polo kama nei time tai au kau fai special malanga malaba lele nei time tai au o vainga manalo ilunga la wala nei time tai au fau ya pe ona tuna mai ele waka ko tahi mol fa fo mai le tunu to le time malaba lon silent malo le tunu ya malo fa fo mai le tutua ale radio Samoa Spudima Eva Toru Amo Lo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fia I mea whai mga yo inga I le taupito nuu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au Kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I Pānau. O se wha moe moe matanga o fia ua tāpena ina mo oe malo a inga. Sila I le au le lei o tonga la au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e au ngā mole a inga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi il tai au. Anga I le whaile afiafi. I le Dove Maya Robinson Park Pānau. Mo nisi whaamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omile upu events. Whaonga le tautua le Pacific East le masina atoa Novema. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast-food tana au saunia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, luas fulu fo I whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whapitoa nao le lima tala pia whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whabe ai. O loa wano fo I le tātou direct transfer. E ti posi mai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lautupe ai inga whapetoa. Mo le tutongi no pili o le bai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhaina whatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau I mangele, pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātu app po le direct transfer, e whasawa I lo teimi, ai mo se wa taunga tāfo I le pensini Pacific Easy, o la paanga mo tupe whamo moli Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Música malie awe fefe mana ya sivae
Música malie awe fefe se e mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai mai siva siva mai fata mati mausoso Be mai lua awale pa o Jesu a imiti fala lolo Awala e teita fali la pera peo se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina E lo omba tua fo iu aita Uale pa fai la ma olo na fia si vai le mali e o le musica Musica mali e awe fefe Mana ya si vai Musica mali e awe fefe Se mai ona tene Vai fale lady au te uma Le musica uala ta ona uma Awala e teita e sue salpa Lue lue mai i le musica Musica mali e awe fefe Mana ya si vai Musica mali e awe fefe Se mai ana tene Usumai la pese malie Ai ata mai mai siva siva mai Fata pati mausoso Ai ata mai mai siva siva mai Fata pati mausoso Musica malie Ulo o mutu senga te te ofo Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhai nei ona po Tata nei a whea tawai I tau popo Eleni, Eleni A whalai whalei sini manongi Eleni, Eleni Whakale sini manongi Pai tali oe i se whaina e whai ai Whawhai ai ai Whaatau aloa si whai malofa O le manatu e oe o mātou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wale I loa e leo a ngelua o I ai Eleni, Eleni A whalai whalei sini le manongi Eleni, Eleni Whakale sini le manongi Whai tali oe I se whaina e whai ai Whawhai ai ai Ori masi ma whawhea ma puaa Ele ngatai le tau ngatai Piu saka Tau ma whai nao leo ma mawha Ui a tata whea tato Isi a tingi hapa Eleni, Eleni A whalai whalei sini manongi Eleni, Eleni Whakale sini le manongi
Panana Jerome Gray ole lengi ola Chicago ku kamanga yo ngi ya se faile eleni e pule lava oe mal fainga lau eleni le nei ya so pe alu alu fu e pe fa pe na manga e foi e pe alu lolo le lei ia pe pule oe pe falai ku ise ku kama masisoko ia ma sesi ia walang bainga manga si maka do de spula no ka ngwa ko fa mol mole e le nei tai ao ia pe fa kale pe fa fai ai e pule ar ka ka fainga langa elengi pe fa sa wisi ai ia kamanga le ba ya so ona banga na o le mo te fitu minuto lo tore talo le tu la valu ta tala ma sa mo pe tala valu e le tai on nei sa uni in malo telo America mo la na fainga pa lota lo te ba tu pe ma le toro 10 minuto tal wai latest poll to in mai mo se file to no fa se la lima follow ia eligible voters of sitting year il tulanga lo yai the tono New York Times Siena College polls Kamala Harris is up 2 points in North Carolina and Wisconsin, 3 points in Nevada, while in Georgia Harris has risen by 1 point against Donald Trump. Polls total Michigan and Pennsylvania. Donald Trump's leading by 4 points in Arizona. The Research Co poll shows Harris on 49%, Donald Trump 48%. Donald Trump Kamala Harris ile tulanga na ye so ona ba na mal tulanga lo yai olo matua I le ai mas senga olo ta voyo tu sama ye sula Republican mal Democrats pay ona tu mai le foi time le tai out la mul tai pel tar kalame e va nga olo tu mai e le tai mal tai ile tulanga ile saunia to ta to soi ale Republicans mal Democrats Donald Trump Kamala Harris more sa il presidente of America. That's what the official election day, presidential election day mo America, Mariela lo ato malo tele America, mo la fainga palota nei foi to sangal to job already someone's for lima to mo fa wo fa fianga nei foi tai fo ko maki ma wedding kong e waino. Amba le fai yaso, au ye fa fianga le tai au nei ma tu te benino nei fa nau le tai au, ma lo la bolon sai. Pesele mo to nei tai so mataro tala mai sa mo ole nei fo yaso lua o lima ye yaso ma sera November ole tata folonga ole lua fe lua se folo malfa
Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E toi whatalofa ro tātou utunu o le nei o sa fōu si mai alau whaafonga. O swinga i le vi o le fua o le tātou malotu to tasi ua lewa na iai. Ma sāwha o ngāma pe pese e le to tere o lo lātou manatua. Ma si la fia le leia swinga. Wa whaalia te tai o le malo i se ualo whaasara launga ri ngana Samoa i le ai o Brisbane i Australia. O ni swinga i le o ave se ai le nganga o Samoa e whaavaile tua. E beo na si la fia, o le sauninga na te tala i le fono a malo o le tau pulenga. Na wapuna mai aini whai tionga ma sara lau i lunga o walo ve so ta inga e pe o le api o fōlinga. Ma tua i ai le malo mai e na te pena ina le nei wha moe moe. I le whai o ia swinga i le vi o le tātou fua. Sa langi ina le o whai pese tu whaatasi a kolisi whaafai whiau i piula ma malua. Whaaliel te mai te ipāle mi ele fionga fia me Dr. Naomi Mata awhai de Port Columbia le fitu whaasino ala i Brisbane. Na so i fua mai lava o whaafonga i swinga i e lua, i le uswina o le vi o le fua. Le e whaapea mai se vaenga, o le whailonga leo Yesu na maliu mo Samoa, i le maletasi, o le whailonga leo Samoa, o mawhai o na tautai. Ila wawa vai atu e, nā tasia le phrase, le vevesi ai, o le su na mali, ia male sila le na whaonga, o Samoa, wa mawhai, o la tautai. O mea umai e lua, o wharongo i taru no uola mai e lai e le si whamtalanga, pe o le original la, Lena o Yesu na mari ona na tusi la fese la favat ai be o le wa ele manat o mai lo le ono o tuto tasi ela na ele de swinga le mai atawai o la manino ya foi le o le favai o Samoa le tu so I don't know que lo polale na to telefone si vai ngol to media foi mai até a fato ele é nesse método feita no mai ya le la ma wole mai ya la tala fia na ya yo ta ya le vai ngale na le swing na fatino ele o sumore o le fu ele stalang la ya o le tu ta fa o la ya so I don't know. Le fionga te mai te pāle mia, fia me Dr. Naomi Mata awha, i sona finangalo i le Port Columbia le fitu whaasino ala i Brisbane i Australia. E tō luani te mai tai o le tātou o tunu uamana i ala au nanga i le tupo sale sere tonu. E ala ini whailonga tau aloa wa tau au i ai. Ma o ia whailonga tau aloa na tu ina antu i le rua i te mai tai. Na whiriwhiria e vea malo i a siri o le tātou malo i tau sanga umawai. Le fionga tau le papa Brenda Heather la tu fa pelta mai tai tau si soifua. O ala i moana moe langi i Leilani Jackson. Na tu ina tu ia whaelonga tau aloa. A o iai Samoa le tupu mala na masiofo. I le laasi e singa tau aloa mua ro tātou tunu. Fa peai male a wai le fono a tai ia malo le tau pulenga. O le fionga tau le papa Brenda Heather la tu. Wamana ia na tau tua i le whaelonga tau aloa ua whaingoina o le MBE. Po le member of the Order of the British Empire. Sfailonga na tu ina atu fo i le ai ngā tupu i se tasi o na tu apo o na grandfather, le fionga tau le papa Dr. Anesi. O le te mai tei tau si soifua sinia i a ala moana mo e langi Leilani Jackson, o tu ina atu i ai le whailonga tau aloa e ta ua, o le member of the Victorian Order, po le MVO. O lona tua atina ale tō whāwa si le fiti mo e langi Jackson, ua whai i langi le turi ngā sia. E lau i loa i Samoa i pisi nisi tau tangata tā whao. Aina tau la mua fo i le sosa i e te tū maoti o le sio manga i lo tātou motu o savai. O le tū malo le whaatonu au i Samoa o le Port Columbia fisoa soani le Adra o se fisoa soani le Kalisia so fitu o le toe fio mai le lolangi.
Le wharetua le fionga sua Julia Warwood, o le wha ia I leo se tasi o poutu sa lo tolo toi. I le tu ina atu e fisoa soani a inga me tangata lima vai o le tunu. E ala I lea por kalame fisoa soani. O le edra, na wha moe moina le malo I le tu ina atu le fisoa soani. O le fausia o fale mo a inga siri o na vai, lo latu tamau a inga. Ma o le fionga ia sua Julia Warwood, sa ave ia I le wha tua tuanga e wha savali ai lea por kalame. O tele a inga o wha manu ei nai. O le tausanga lua fesfulu, na vea I lea tina o lea tunu uma wha tonu o le por kalame. Ma o lona taimi a unga lua ai le por kalame o le vala au iei lona matai. Sa tele nisi o fesoa swani, sa awala mai iei malo I fafo e pe o New Zealand, na tu ina atu iai mo le wha tino ina. O le asoludo le vaso nei u wha moe moe a matai no toe sauninga, I le sauninga wha le ainga po le family service, ai asa tofi ai, o na sauninga wha ai u malango maupai. O sua Julia, o le wharetua leo le sunga se iuli po Warwick, ua tu malo. Na tau la mua fo I lea tamali I lea tina e o lea o uina o whanau o le tunu, ai mai se ta alonga I Samoa. O le lafo ira mai Samoa, ma le lafo atu mai Samoa o tupe wha mamoli, e mo mia tele ai le wha o ngaina o wala wha teknolosi wha o na po nei. E le ngata e mata I tuwai le saunga le mu ma le marupui pui al whiawe eina o tupe, ai mata I tua I fo I mani ngai o inga sori tu la fono e ali ali mai, I le whaatino ino lea au aunanga e peo na whaia e whare tupe wha pisinisi, ma au aunanga tu maoti o lo whaia lea tau tua. E 5.5 miliona tā la Samoa le fisoa swani, mai le komiti whaatonu o le whare tupe le rulangi, o le a wha manu I nai Samoa I se porkalame, o le a wha o ngā aini whainga fau e wha o ngā ai fisoa ta inga teknolosi, e mata I tuwai le whiawe e ina o tupe wha moli. Sport kalame e peo na wha ilo e se pepo wha mtalanga, o le a siri na whaingo fia I le whaatino ina o lea ngā luenga, ai o le a tau ngofia foi. O wha ilo mai foi lea wha mtalanga whala o intere o le a fisoa swani lea whainga fau. I tangato lea tunu e mawai se le ni wha mamori, I fisoa ta inga teknolosi o ta ua o le digital. O lea fisoa ta inga o se te mua lea, o le a wha o ngai I lo tātou tunu. O le pine aulo le aula ka pipa I a Samoa mo le te mua I tā longa le Pasifika, I le tausanga le tenei, o se wha I longa le leilea le si tia o lea tā longa le tunu. O le utu fo I leo tā penanga le kalapita alo le malisi sa ngato Iosefo, I lana tā milo sangalo na valu o le nei tausanga o le awhaanga solo, I le asfareile me le asto nai o le vai o se nei. O se tā milo sanga pai o le a pui ai e au na siampini le tausanga o mawai o lātu tūlanga manu malo. O au ia pei o le meitaki I le vai ngoli I le men's opens, o le au o le no idea I le vai ngō tamai tai bo le women's open, ma le au o le stay alufi au fefiloi po mixed open. O au fou o le stana mo le neitā sanga o le Magic 7, ma le tānoa hotel I le vai ngoli, fa pele au o te fitoala I le vai ngā fefiloi, ma le au o le Mana Brothers. Fa lia le blisteno le sosi la ka pipai o le tātu utano, o le anganga whaafitai le tātu sanga le neia klapu tālo le malisi tau sanga uma, o no se hawa noa wauna I ai pere tūlanga le leo le tālonga masi ti ai pere nāti na ina a wālo ma whanau le tino o lo fia le tālonga le laka pipai po le touch rugby. Tala I o le nei aso, soifua. E silia mala se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaangai le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Wawai atu nuka na wala nei te mole tai au ua tau whai pisi umawai ngona wala tātou lo malanga mai si sifo I le highway sifuluano
Lau flow le mai ia leanga mai o I Westgate. La fo manaya flow le mai anga I Royal Road, anga I Lincoln Road, na le va Lincoln Road anga I Teratu le fais poloka, pas mai Teratu flow le mai. Se ia pa ia lava Western Springs. Ia na le fais poloka nei time na town fa solo te lava tail taulanga ia Kilani. Bola to lava langa mai sifo Lungo State Highway 1 malanga taulanga Kilani por city bound. State Highway 1 fais poloka telo nei time na town fe lolo mai elva o Papakura. Anga Takanini fa pena Takanini Manurewa Manukau. Istamaki wa matan poloka nei time na town fa solo try High Brook Tip Top Corner fa solo right Mount Wellington on ramp Ellerslie Penrose on ramp. Pasal tu loik na Green Lane mani market flow di lei lava. Ya saya pa ila taulanga ya Kilani nei time le taiao. Fais poloka le southbound State Highway lo se fulu. Bota tolo malanga mai sisifo anga taulanga ya Kilani. I mean anga I Saute le southbound State Highway lo se fulu. Pasi mai Mayora Road pasi mai le tano. Poloka lai Titi Dominion Road flow le mai Hillsborough. Manaya lunga la wala papaka poloka fo nei time le taiao. Pasi mai ia kako ofisa fasalau nei I Lambie Drive fasolo koi o Rainbow's End laka I o le link angal State Highway 1 o le State Highway Lusfulu ia o lo faisi poloka nei time le taia o vainga o manao la wala titilato mo telo isi vainga Massey Road pasi mai Middle Moa anga I o le malava lele faisi poloka fo nei time le taia Newnorth Road around Mount Albert fa pena foi ia le malanga tu o Morningside faisi poloka nei time le taia o bainga na la wala lo faisi poloka le mamalo le tonu ia o le to ala vol time lava on sai po vol time mo le to mai la onga fa mo mone a wel fa mo mo nei fa nau ia mo sa le mo fa nau time ko la wala ia ma ia le mo lo sa I bainga lo ko nei fa nau wala tu sang le mo onga nei fa ia so le tala la to mai nai lunga la wala to mo re sa mas fali me to talo fa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Papa atu lua se fulma whawa I le vevela le esa mora nei vaenga o le taiao e tu mauinga le tau I le so le amatele na awa e Samoa. E le taimi e langi le lei ai e fo le taimi pa oi timu ni so vaenga I Samoa le so faisi vevela telo le esa mora tolu se fulu ilona maulunga lua se fulu mai ilona maulalo. O le tulanga na o le tau Samoa fatalofa du telo pa angal tara pakalame whafong mai Samoa Tawalai Patch I o le awaa uso o la fatu nei tai fau ma alor si fua maruia ia mal whafong mai tolo for whainga ruenga mani sa vaenga I Samoa le maro le tino o lo whafong mai le maru le tai au I le whawai atu Australia fatalofa to telo pa angal maru le tai au so sa vaenga Australia ma lo lavar si fua maruia E le nei time o le tai au fau I le lamoa Canberra se fulma lolo I le malulu I le nei time o le tai au o le awasolo na awa malangi le leia tuai le tau be vela la le ea le awauri losu fitu I lona maulunga se furu lona mawalalo mo le lamoa Canberra I le so patalofa I pa angal tara pakalame so se vaenga o Sydney Australia ma lo lavar suifua manuia se fulma le valo lo I le malu o le ea le nei time o le tai au o le awasolo na awa Diti fo te me langi le ilta mo tau o le mafan fana fa mawina le so lusu tasi lona maulunga se ful malfitu I lona mawalalo. Melpone malor se fo maria nei tai au se fulu lo ele malulu to tele pa angal tara pakala me fatala fa mai nei le vaveau mai melpone ia o lo ele malulu se fulu nei tai au o le asu suru mata ngo fira la mo tau ma kwa ma ngai ai mal vevelo le a lusu fulu no lona maulunga fa mawina mo melpone o le telo isi vaenga Mare suru lai Hobart lusu fulu maulunga le mafan fana Fasoro na awa oi pa o timu ni se vaenga Perth Australia. Los fuluan maulunga o le mawhanwhana mo o tau Faisip vela tera le ai Adelaide. Tolu se fulu lona maulunga o le fasoro na awa oi pa o timu ni se Taimi. Brisbane ma lor se fua manuia be vela i o kousole. Tolu se fulu maulunga le vela le yaso. Fasoro pa o timu ni se Taimi. Ma se sulung matang o fira la o le mokwa be vela fua o le ai Darwin. Tolu se fulu lima le maulunga le vela o vaenga o mana Australia ma tulanga o ile tau. Ole aso lima le nela masina November. Ile no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaura wa o Kilani. Spurtolu le wa ile maru luna ne vanga le taia wa vai atu. Ale mana ia e wina awa o mai. Ale mahanga ia langi le o le taia o winga na o le tau mo le so. O le whasona na awa o langi le tau mo tantou i o Kilani Sifuriva. Marunga na maru o le ea.
Whapawina mo tātou le sos futolu lona mawalalo, to mawinga awa o tau tai hao, ma le ilma fanfana los furu lona mawalunga, whasona na awa olang le leile as tofi, ma le as whareile, ma le as kongai, pa ujimu le as sa, ma le as unga fua, fa mamonga o manala awai tau. Ile nei taimo le tai hao, le tunua lalam papa au i so se tafora nei kilope, ile te tununga, o lofa mai le tua, ma mawa se tau le leimo o tau. Ile nei asafo wa tātou aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga wha pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Palo of taile tunu man whawhanganga nei taimo le tai hao whaina MCA tātou tala mai Samoa nei tai hao le atoi whasala wina mo e pēr tāle tu lai se fulu ma le lua le au le so ma le fitu le pōana. Nei o le si whaponga o tātou tala mai Samoa o le tai hao le tāle balu i le tai hao pe aurilo tu se fōmana mātou malosi al nau whawhonga le tunu. Ya le fo whaalongo o nawa e silfia o lo foi. O mea nao tupu I Samoa maltulanga o iai. E maa nei a wau te lilo po lea se fina ngalo lea tunu o I lau tau whaalongo atu I le maangale na mea taru tala mai Samoa I le vi o Saultonga po le vi o fu o Samoa. E lau wa whaalongo ta ilo le kile lau whaafafonga. E pei au ke iloa e le o le sa o le upo le sui o le vi o le fua. O le version na whaonga aina. O te loi nā lea e a foi. O le langa I whina ngalo le tunu, ai lo tel tununga. E leo le swing o le vi o le fua. O le version o le vi o le fua. Le sa wha o ngā wā wha pēa e tolu. I a versions o le fua. O le ala veila le lua le masanin wha o ngai ne tātou. O le whailonga na nao Samoa o mwhai ona tau tai. Ma le whailonga na o Yesu na maliu mo Samoa. E kusa vi umanga o le fua. A le filifilinga la le version nea whaonga. O te lo le o le maanga na ai leo le swinga o le vi o le fua I lo au te tununga. O te leo lau whaafonga. O te lo le filifilinga o le version o le vi o le fua. Ana whaonga le taimile o le taninga fua, taninga malo. O le tāru tunu. Ai o le tulanga na iai lo uloa. E le iai se swinga o le vi o le fua na iai. O le whaonga ino le version o le vi o le fua. Le sa filifilia mo le taimile. Ke langa le kau vevisi fo il telo finangalo le tunu ya mana ela finangalo le ta el malo po fela vale version fa nga po fa longa now Yesu na maliu mo Samoa po fa longa now Samoa fa yona tau tai ya ele fayanga be sia le fa mai Samoa fa mai la foi le tua pe manga ye nga ki lo ya e mala fa fonga to mo radio Samoa sponima iba toru amo Ele ne vai ngona tai au ina was se fulu mal valu le wate ai nei le tu la e valu se mala fa fonga tata ma fa Samoa nei tai au E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au a o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Fetutu nai muni ao. O le muni ao e whapele tala, o le whasila au e whaalava I le upenga seu lupe. Ina ia mautinoa o whala pe matala tu mau le upenga, pe a seu lupe ali seu. O le whasila au la le nei e te tau o na mata I tū, ma ia fetutu nai ina ia mautinoa e mawaini lupe. E whamatala ai le winga o leo langa e te tau o na soifua I tangata, o la fua maanga o le tau. E ai le whautoanga e masani ai le mtanga luenga saunia tau I mo whaalewelawe tupu whaafua sei a Nipsila o le ACC e whapea. I lunga o wale tele, ia ave lau ta vale fua ianga o le tau o lo o alu ai
lau ta vale. A fai o le awala e se lau kilomita lo na sawa. Whaatūlanga ina. A fai e timunga msavili le awala. Awane i tuli ina ile na se lau kilomita. A e fetu na i e oe na le ave ta vale le sawa e aluai se tūlanga saunga le mu. Ia wha le mu le ta vale ina ne i tupu se wha le velafi. E iei fo se tasi o mau i le upule nei fetu na i muni ao. E whabea o le muni ao. O ka lafa po au tafa o le ao le tula fale. O lo o saufu fai le whatau. E masani le whatau e le whaasanga sao. Le o langaina le whatau i lo na fale upolu. Aena o na whaatawhatafa i le tula fale o lo talanoa iai. E talanoa mawhengeno ai au tafa po o muni ao le fale upolu. O ina e mawai le upu lea. O na whapele o le upu a tasi le whatau. O lea sa whetuna i nei muni ao i le whatau pa ia. Ma ua tasi le whawhitinga o aleanga. O au o le a mori moria le whawhitai o wale so. Whetu tu na i muni ao. Ia manuia lau whaasonga i le nei aso. One
Hei ho ka engi pese nga inga manga ia sola nga wai silfia le au fa pese nga pese nga ia le kile o esilo le o le kolisi fa fa o nga Samoa ma fa fia nga fa mai e ta mo fa Samoa ni fo ta fo to mo re Samoa for lima e batolu mo pese o Chris ia ta ya mon wia ni ta ha fo Tamaniere lo fole tura wo wa mi o to mi fita wa vi yero lo fo manga le le tu mi fita ma ta mo fita le lo fole tu wa le fe milan ma le mo ta tu ni fita wa foi mai au de a lo fole di mai de va la va dia eu il fa va e ma ta io te io la na mi o to fo i e o il fa na wala to fa na wa fe me la lo fole tu mai de va la va dia e o il fa va wa no vi ngole lo fole tu mai de e tu mau a difference io o idea il fa va wa mai de le mal va ngam to mo foi ma o la na mi o to fo i e o il fa na wala to fa na wa no ngole a mi o to no le tu e o tu il fa na wala to fa na wa e mena friend yo tatu mau na mo tatu ni fo te wa family te de tu ale tu mo to ka place na la friend ni ya so fa
Elaine Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Jen pe a whai te awhia le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whioane loa e ai Dr. Jen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o Salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Sila ia itanga le te
teine o le vai la ala fa amane ene e ta fiti fiti solo tene tene o so so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o se lupe o le aolo teine manai tama o le punia Tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai maa tama wa momo e solo i le ai uli pe i lava e tutuli fa a solo na i e fa ali le tata we pauri o na tuli talua pati po le manava popo le tua male fatta fatta fa au muta vale vale solo i le pala pala O fi wheka mai le puni ala wa siwa Samoa, nei taimo le tai au le tautua mo le Radio Samoa sifuli mai wa tolu a mo, ina ua toe lua se fulu ma le lua minuto lo toa ta leo le tu la e iwa toe pauna minuto lo toi, o le porkalame maru le tai au, mo le nei foi aso lua, le aso lima neo novemba, o le tara fulongo le lua, fe lua se fulu ma le whamba, vi keri laro kausanga se o le a. Whai ngā palota New Zealand, au ia Amerika i le aso a tai au, ia ki ropo ngā ngi waranga se tātu teimi e ki kō whākua alo o whiala mai Amerika. Ia mō lana whai ngā palota tauana po i fōle pō tai au, ia ua mau e tātou le. Tulanga i eile whai unga whai ngā palota Amerika, Donald Trump mo le Republicans and Kamala Harris mo le Democrats so far i poti lanta mai nei le tai au. Le ai masa se senga lo iai o lo tau whai tusa uma i ar support Amerika mo sui e to lua ala tātou papa ai tulango iai fo ia la vaenga so stai mi au mai ni se whamtalanga o le masina nei o tāria le so te inga ma le whiunga sa au soli ia pito nei tai au o le masina le nei la so mo moe o le astolse furo novemba o le Diabetes Action Month o le lua felusu mar fa o lo o tau mawhai ina ia ngā lulue mawhisosoani to tele o tātou i tono a inga ina ia whai ti tiel vaenga lea o le diabetes o lawa samon diabetes suka o le autu la o le autu o le masina atore neo novemba whatawa ia le vaenga le diabetes don't sugarcoat diabetes o le autu na o lo iai ia, o le tamwhainga fōlele ina ia te le silifia, greater awareness, ia malama o tangata e winga i le diabetes, ia po le suka, ia o le tulanga na iai, so e tele vaenga whai on wawa iai, get involved in Diabetes Action Month, tele ni so por kalame, support ai tātou New Zealand, ia mo le nei masina atoa, listen to the podcast, ia lesi vaenga na ia and also watch the video. Ia so tele vaenga na whai ona whaonga ina tātou. Si tau mau ina so swani a tili i le tulanga bese tātou lo a fia i le fwoi tulanga i tono New Zealand nei. So tātou whatawa nei masina, asu mo mua o le asu 24 November. It's Diabetes Action Month. Ia se i ola wat whai o le masina nei November. E maa ia nga se whai sema kau so swangi i fwoi fwoi marolo ina. Ia o le fwoi whai amokam whai ka ika e tau siloka ika o la marolo inga e. Whai sa mani, whai ni exercise. Ia moko anga ingo le whai. Ia, ka ai foi ka ki ai amar fua i ke ua mawangi se si.
i le sukar ngi vai kai muka ko i mafanga a whawhiwhenga o tai au mai le RSA. I say eu sou a tua pai, eu sei sua pai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E dewa e se e ti solo a. Ai na e alua tu lea e se ainga. Olo o fai se lo tu ai fai esa tau saminga. Wa e mole manaba na o si toia ina. Le lale ua mate la ina. Foi mais seu palinga. Masau fili-filinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. E te fia o au, wa e whama walunga, le poto wa e mawa, le ai maso wha au tau. Taua a mea oi ma filio le whai te au, wa whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau, wa pule o le au moe, ma lofia ka upoe, ai ino sia ai lava o e. Ai mai sa palinga, ma sa fili-filinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Veao, anu ole vao, ua vavao, olo upito ie, toga fao, ma ato ata oto ifo, o wae pupula vale ile po atoa, o fiolo tina ilo fa asopoa, olo fia via, ma lo fia iloa, ai inosia ai lo uiko. Masa palinga, masa fili-filinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Se apa ela bi, o se pisu pasili, o se masike ke mai piti, o sina sapa sui, o ni tamato manifi, afai lava uatonu ilo fina ngalo, tapa aipo ipo, avane ile malo. Eleanga ole ta'atua, e tele ai le ti Apollo, te fai sau pepe, ole pepe ole po, ha 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 ha, sau ia la ia malolo ta tele, fia mai atatape, se yo pese atu ile ea. Se yo pese atu ile ea. Whawhiwhianga o le tai au, Radio Samoa, se 45 i watolu a Monto, se 45 minu tolo tōra tālo le tu la Eva. O le taimi a tōra nālo te toi mo le pokalame manu le tai au, mo le nei tai au fau o tā tu iai.
O te loa o le aso ua matua I look forward uma le malo tele o Amerika mo lana whainga palota o le nei fo'i tausanga. E a fo'i ona wale avana mai le fionga le sao soli ia pito mo le tātu pokalama nei tai au. O le mo minuto lo toi o le maru o le tai au. Se I fesili pele atu nupo le alo si le fia o whanongolongo nei tala mai Samoa. O whanongolongo atu o te I lo talito nunga ma lo wama natu o leo te nofo mau. E leo le swinga o le vi o le fua le langa I fina ngalo le atu nuu. A o lo wava a lau whalongo. E toru a versions o le fua o te loa lai marmalama o mai tātou. O le lua la le masani o na whaonga e tātou. O lo I le laina pa o le laina le iei nei. O le whailonga na o Yesu na maliu mo Samoa. Ma le whailonga na o Samoa o mawhai o na tautai. I lo la talitonunga la e le isuia le vi o le fua le teimi o le fono len whai nei. O le filifilinga o le vi o le fua lean lesi version o le vi o le fua. Lea sa whaonga. O le a foi. E tene langalanga I whina ngalo le tino. Tene loa I so whina ngalo masau a whaafonga. Ara makala ke le fongi wa a whape mwhai ona e walau mai. Mai foi so whina ngalo tūlanga e foi lele ai. Wa tele a whina ngalo le tino o langalanga. Foi ma I le tūlanga. Feel free for I comment tulunga on Facebook. O lau na whalongolongo. E le swinga le vi o le fua. O vi I ai o le fua ia. O le version na filifilia. Mo le terminal le fono. Le sa whaonga. Ia le ia le laina na paonga lainga le o le whailonga na o Samoa o mawhai ona tautai. Whaonga la le version na filifilia. Ia o le fo isa ave le whatu tuanga le malo. Ia ai le whaonga ina le version o le whailonga na o Yesu na maliu. Mo Samoa. So I la taita tilo malata whaonga e le ia le swinga le vi o le fua. O le filifilinga o le version o le vi o le fua le sa whaonga. Le kau langa la ngai foi fina ngaro le tulu la to ya o ke di lo ya o malangu foi fa fonga ya la taita na fa no long foi le e ku ma wa vi o fu ai le si swing o ya tasi lo toro ke lo le si version o vi o fu ai sa fa nga e lo loto foi ona upo lo ya e se mai nai lo o va nga ye lo le ma telen fa nga ta to ya ai mo na minuto lo to o maru le tai au ka ko kar kala ngoi fo ngi ka ya fo ia de lei in radio Samoa ta lo fo malo se fo e tau le ngona fa mo ta male lo ke fo le fi ni le ina le version Ja. En dan ook nog een lepi itselei ya pinangalo le tu. Le le mo sa mo tu lai ma si da ku ale wo sa se su ngale ne sa mo tu lai wa ni la fu. Tu si mo e ni ni. Ja. Le sa wi wa ni mo to ya ni. Sa lo sa no pa wa na le na ngole da wa li na. Tu sala ile usubiga au bese. Ja. De luala bese ne uti e usugol bese ne yeni. Ja. Le afuni fayun totai. Ja. Au vai ngai pisa tele ina ngalo le ola am tama. O te i se wo wangi ngia le tama to yang ngia. Ele mo mu esa o so no. Okay, malo fa tai mo le fin ngalo nei tai e ka ngosi simo mo nga ngia ile ai le ke e wangi ngia le si. Radio Samoa ta lo fa. Kalofa lau sugalawa. Malo se fo. Ya, malo fo I sianga kausala o loko mafukai ko kiuke nika ya. Le o vidi aku ya ke awia o kere sofa sia inga musui ai pe ia le longa fo ya kingola ko e fe kawia la ma ngia upuia nga pe ia fo fo ala ku. Ya. Ala ma ngia upuia ka wa e kolisiva wi fia. Ia wa kau Yesu nga mariu mo Samoa. Ia ila wa ma fo fo e le mariu Yesu nga o Samoa o la langi ako. Le la ma ngia e de ka o Yesu o Samoa mawhai ona tautai. Mawhai o nga kaukai. Okay, lele, whaftai tamamo le whinangalo nei tai amo, le whinangalo nei tai au fau. Radio Samoa talo fau. Alo
e tawai. Para se fo. Ore. Vai ngale kire fa sia ile manu le tunu. Ya o kere o mana ma pole ma fu nga ringa fa sia le. Ile winga ro loko le o ko tese singo le fo. Aka ko fa no le ya ile o mai ngol fea. Pai mo tang fa pe de suya mai ko wal pare mengi o pare mengi anga suya. Le ala wo ka ko mai ni ko sui mai le ko ri si fa fa te au. No la fa no lo ma kwa manga ya. O fea ka nga ye lu sunga le o le fuwa le sini o ka o le manga yo le ka pe nga. Malo. Yo sia ura nga fa so ka vai ma nge fa ko nga le ko. Malo fa tai mo le finanga nei tai au talo fa. Ma o se ko man we to. Ala se fo. O lo na kia. La o ke ya e ko isi o man to fa te ta tona sui foile ra te o Yesu na ma pai o le tau tai samo. Io sa una foile le o le tuana o inga le poko ma fo ka ya. Ja. Malo. Ja. Mana ya di seno ya yo nga o me si ka ko ye nga o ye. E malo faftai ele ma fai no tu suia vi o vi ya yo fu ale we nei e ya pa wal mod es o time fa nga ai version si ole o le pe au te lo foi ole ta longa le ta tu to Samoa le na fai nei ma engelani ole foi no so le vi ole fu na fa nga le o fai longa le o Yesu na maliu mo Samoa ya se mai la na le version le sa o vi ya na fu ala ye nei le swing o ye Radio Samoa talo fa Alo se fu ta vai. Ala se fu Alo ka. Ala se fu ya leo e dia ku foi pe mo wase so gi foi ma ka upu ole usunga le vi fu ale na usuanye ya olo mana ya upu mana tua foi o wa uma sisi le fu o la wa ngia le fu ya tamo wa va ese la le upuna ele o la ele taua o le albe fa vai le tua Samoa a le mari o Yesu ele nga o ka ko o mari o Yesu na mari mo le la no langi ato o le usuga la le ga usuai a fai fe se ni ele fondo le o a upuya kuna ka ule ai o ma fai Samoa o na tautai lo na malo mai fea fa vai le tu ai o ka ua ele fa pe wa le usua le ai se fa ave foi le se fa foi fa na o la lo wa e se le lo loto o upu na tau ia mata pena ina itama o tu na ya po ai ala ga fa ya la si le sila le tua i e na fa ya a wo mai o tato tupulanga tato fa fonga foi le manga yo upu wa mafai e Samoa o na tautai longa malo o le wo yo ka ko ni mar ka kai a fa pe o na maliu ye sumo Samoa a ese le anga o Samoa le ya la le tala o mafai la Samoa o na tautai longa malo yo so ni atu le tavai e ve si fua a tia ye e bala malama ime au ka ko ka pua ia mal fia ma tatu te talo le tua au mai se fide mu ya sabo ma ia nga luega tavai mu ia yo tu pu ina o faiva alo fide do fa so fu o no Yesu alavat va tela velota te lo le avano mu le ono le taro taimi fa malo fa tai o lo o tan fa mai le tunu e fa lo to finangalo ya ai fo il taro taimi o util taimi mo nei tai au Radio Samoa talo fa alo so o puia tau mana tua tato ya a fu o le fa ai longa ya le fa pe malina o Yesu o le upula yo le fa ai longa o le maliu o Yesu a tato tu foi upuia le amatan sa mo tu la i fa nga ino le vea ele mo lo tu la i nge mo tu la sisi ye mo fa lo la fa malo fa tele ya o te lo tato proclamena mole nei taimi o le tai au fa mano fa te atu le tunu na maua vano so tai mai ma fa fo ifinga lo o le tunu ya no le tulanga po nei ai a te lo le na manino ale sa no nga le tato te fo le malo
Ia, ele on whaena me se nei le whaamai o Samoa e whaamai le tua. Ai o vi ai o le fua, o vi ina already mai al tasiva whaavalu. Ia marsuinga le nei il tasiva ona lua ina utu o tasi le tunu. Ia manesina version lai tu rua isi ase ana whaonga, au ke loa le lua le mwhainko suia. O vi ia na fua, po whea ala le version whaonga, e tu mawar whaamai o Samoa i le tua. Ia, malo whaftai le tunu o le tau le iwa tātou tala fau, se o kilo aku o nisine o tala o le amwhaiona e whaafonga iai i le tau le iwa i le tai o neif so soani le malo i sanga whaalele iai i le o uina o le matematika o mia leo le whaatananga tula fono e tau fiai aseta so tai mawhainga tau whaasese. Ngasi to telo whanaua o Ngā University of Canterbury, vaea le i zao. Ia alu le 5 o ngā ruenga te tala supermarketis 45 miliona a Bay of Plenty. So o tātou tala mana le o te pena mai salavau masamino. Whalau tele a tātou talafou. Leo le aso ai. Ia ona atu na te fo leo le tātou whaasalalonga. E le songa ia te tia whalau tusi te tia man pokalame whiwhia mai. Ia wan whawa wina tau tua rede sa mo oi nei fo ia sa nuari mai ia sa novema tara whanonga lua whelu suman whawhaf te tele lau talo mana tāpo inga. Anu ila vara nei aso. Taro talo whai whatasi lea tau taile tua tātou whanonga nei aso tau whasefo. Tau tai mai no uwaa. I also live
O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia. O si mai lau whaafonga o tala la Radio Samoa. Tō mua atu I tala o le asolua. E 2 miliona lea wa whaelo mai e le malo le a whaamatu o mai e sanga whaale leiai lea o oino le matea upu matematika. O le fesoa soani le nei mo le vasenga fitu ma le valu ma e a mata I le tausanga fōu. O le nei whata I ta inga po o le trial o le a whaau ngai ko lupu ma whaia vasenga online ta I a whaitu la whaafā I le vaiaso mo le tamai titi e to atasi. A whaia manuia le nei whata I ta inga o le a fua loa iai lo na whaau wawina. E se mai vasenga nei o le a fwoi wa whaelo mai le minister wa onga Erica Stanford, o le a wha matu mai le isi tolu se 10 miliona mo puna oa a wā o ngā tūlanga lua uma. O fesoa soani nei ale malo wa whaelo mai a o sauni atu e a matalia le curriculum po o mata upua o a oino le matematika. I to tonu wa o ngā tūlanga lua uma I New Zealand le tausaga fōu po le curriculum fo ile nei e tutu sai loa ma tunu e yei au se tālia whaapea Singapore. Ua talia le talo sanga leo e whaabatu mai le malo si anga whaalitu la fono. E tau fia I a setai o mia e ta maa o kilani e to alua o loo tu ua ia I whainga tau whaasese. O whainga tau whaasese nei e whaape e o atu I le 2 miliona ma o tupe nei na tutongi I nātu I le working income po le wins mo mea a whale a tangata o loo tala benefiti. O ni whainga pi e whaape o silia ma le fitu tau sanga o whai mai le masino se te mo le lua fesful fitu e o mai le masino o mati o le luafe lua tolu. O suafa fo e o li nei o lo mau e wha maunga le company's office le o lo le si talai ka mupani o nisi e yeiso o tanga ma le pisinisi mea a whale I au kilani. O le whaatangana wha le tū la fono wa wha matu umai e le wha masinonga I leo wa tau fia I nei a seta le e au fia I whale e tusa ma le tolu tesi lua 5 miliona ma tupe I teu ngā tupe silia ma le 5 se lau wafe tā la. E le o tele se tala mai le matanga luenga le social development ona o lea wai luma o le whaamsinonga le nei mata upu pau o lea lava na whaieso e so enga masani ale matanga luenga ma e le o mama foi la na ia pito la au le whaasoa le leo tupe atangata totongi la fonga. E silia ma le toa se lau whanawa o ngai le University of Canterbury ma mai whetawa inai o mea ai le mafuai whaape o food poisoning. Reportio le moana whaiai mea aia whanawa o ngai le fiafio le asusa le ai mafuai ma e reporte le One News na o whanawa o ngai le itau ma mawhai o le olo malo losi. Wa tupu tonu I le vaiaso lo o whaasolo aisu e ngā whanawa o nga. I wha mauninga le Universite o lo ilo ai e moni e to a tele whanawa o nga o mamai ai ma o lo o whaasolo neisu e su e ngā po o le a tonu le mafuanga. E limas formaletasi ngā luenga le ESR po le Environmental Science and Research o le wa ai e vaea, tusa lea ma le 8% o lana au whai ngā luenga. O lea fuafuanga e feso o ta ima whaatonunga o loo vaea I tangata ngā lulue le malo, ma o loo whaasolo nei whaatala noa ngā male au whai ngā luenga. E fitus fulma le ono ngā luenga o loo whaatala noa le whaamuta, ma o totonu o lea o whae o loo iai le iwa vanoa e le o ngā luea ina I le nei taimi. O se tasile nei o nanga na vave o na whaau popo na tangata ngā lulua I taimi o COVID peitai o le watele na umatupe na whaamatu umai mopolo kete o COVID ma ua mo o miai. Le whaaititi o tupe whaalu manga lue fua I tupe o loo au mai le paketi. Mai le pisa a, o se fuafuanga o le amamulu atu ai tangata so e whaapitoa e au fiai ma scientisi peitai o I lato nei e mo o mia mo so e ngā tilia wale manuia lautele o tangata o le atunuu. Ma tala muli, o le soe tatala I le supermarketi tele se 5 miliona a Bay of Plenty. O le supermarketi le nea le New World I papamua wa mawai ngā luenga le tusa ma le toa se lau tangata ngā lulue, ma sawai ma le se lau 50 vanoa mo ka paka. O se ngā luenga tele wa whaalwai le foodstuffs le North Island le se 5 miliona, a ele o umai I fuafuanga le foodstuffs. O loo whaamoe tatala le isi supermarketi tele se lau miliona le Pack and Save I Highland Park au kilani le tausanga asau e se mai isi fo I ana whale o loa fōu lea ele I levo na tatala I Havelock North, Huntley, Snells Beach ma Mount Albert. Tala nala Radio Samoa, manuia le nei tala. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Se balia tu taime le wati nei taas fulu minuto te nei le tu lai vai lungo le tautua ma udanga le fifia mai pe ona iai ia le nei fo itaiao le solua le solima nei fo masina le o tatu se e mai iai le lo fa maleanga le o tatu tapa usi le langi ina o mai atu le tautua ma udanga le sunga le ia tawai meni mal proklame le madu le taiao amatari e fo fasala lango le tatu proklame le Samoa le tautua masani i nei au kilani ia to fa talo fatu ma wolo fatu pe mo lungo le tatu watu nei taiao fo Malor se fo manuia malo fo lang matafi le mafuta mai o tātou ainga i nei tai au la finga luenga le tua i sunga whawhengainga mo tō whantua. A fionga i pātele te mai sa o i la tōa wala a wina ngā luenga le li i so se whatawhai taulanga pātalo whatu malenganga fia le nei tai au fau. E le mwhailawa na tu ua le whawhaido i atu nei tu asin sina na i mātua mātu tu e mo te malawa fia po kalame nei tai au to e whatalo whatu ina o tātou tu wa mai le nei aso a mai e le tua Pau po ia solo to se fuma so manto wola pa anga uma lava fifia mai ia pale tau tu Radio Samoa pa talo fatu nei tahao po kala fanga solo tatu le nei aso lua la vatu diso tatu faringa tatu tali mai vatu le porpoto mo tatu mai a ia lo porpoto
Tātou fsota e tfo I lea ia ken ai ono ia wai. Wani vaenga o lo iei o tonga maise o leo o lo walunga lava tūlanga o lo iei tā penanga. O le whainga whiwhiringa por whainga palota I le malo tele o Amerika. Ia, whai maali o whai walo whilima le nei tai ao. Tiutu ma whai walo whilima o tātu atunu o lo whapenan whitai tunga iei le nei aso. Maruia le nei aso I le lo whalele I. Ko kalame le whiwhia mai leo tātu mafuta le nei tai ao fou. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le wharatua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, Whapea Wins Quotes, I le Shine Dental. E whai e fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se furulua I le se furuvalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Faitawina le upo le poto le nei tai au. Si mai le whaafonga le faitawina le upo le tua. O mai le tuse le whaata oto I lona mata upo e lima. Whaamanuia le tua le faitawina o lana fionga pa ia. O watali ie. Ia e whaalonga mai li lau poto. Ia wa I mai o talinga I lau wha utauta. Na ia e tau siusi le mawhau whau. Ma ia leo ina le poto I o lau ngutu. A wai whaasina ifo meli ai lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu fo ia sili ona mole le suau. Ai mulmuliane ua ona ia. E pei o le laena. E mama ai o ia. E pei o le pelu ua whata ai o nei tū. E oi fona vai I le oti. E taunu uatu ona la sanga I se oli. Ina na I e mawhau le ala o le ola. O leo ua whesea ai o na ala. Te le mawhai o na e loa. O le nei. Le whana ue. I au tau whalonga mai I a te au. Au fo nei alu ese o tau I upu alo ngutu. Ia tau mamaulo wala I a te ia. Au fo ia te whalatalata le whaitu to olo na whali. Ina nei e vatu lo mata ngō fia I nisi. Mau tau sanga I leo wasawa. Ina nei maali lie te ngata ese I au oloa. Nei ai fo I mea na e ti ngā ai le whale o te ngata ese. Ona e o iai lea I ona po amuli. Pe a wha umati o lo tino uma. Ma e wha peane. Sa tele na walo ino ina o au ina. Ma ua te e atu I lo loto le o inga. Na ule whaalongo fo I upu a e na o mai a te a. Ma ua leo wa I atu o talinga I o wa o ao. Toe lava. Wa a toa mea leanga ua o iai. O iluma fale.
o i luma lava o le whaapapatonga ma le sauwhainga. Ia e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai i lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna. Ma o vai tafe i malae. Ia whai mo oe ia vai. Na o oe lava. Ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e fia i lau a vā. Na whai au e taula lea. Ia pei o le aila pele o ia ma le oti o le vau. E mātango fie. Ia malie o na susu i aso uma. A waile au noa ne mantua fia i lo walofa i ante ia. Lo watali i. Pese a fo ile mea e te fia ai i le fafinese. Ma e fusi le fata o le fafinese. A walo i luma o fonga i ova o ala o le tangata. Na te fuatia fo i ona ala uma. O ana mio leanga e mawai lava le uang sala. O maya o ana anga sala e tau fiai o ia. E oti lava o ia. A o le ia o ina. O le tele o lona valea e se seai o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Ia, le si fonga malia lo ve Bethel Peace Chapel le nau fa mai atu ai le proklame le polpoto mo tanto le ni tai au. E le fa fonga mai ma le maftu le tanto atinu ma le tanto nunga lo fa pena ona solonga le leima manuia le ni tai au. Fou aso lua vai asta tasi so ta ia to foi tanto ia wai e le tau foi mala unanga le sunga ya kena i ono. Li putia mai ni se melo tupu la foi tu le langi. Ia ola unanga masani le fionga ya ai ono pe ona ia fa talo fa tu le tai au ma le nganga fifia fa te le li o le tu mo le lau ia mal nei foi mal nei foi ia so matungo fi tu mo so tanga lo sunga kena i ono malo se fo mo le tai au fo malo le se po jo ke tia malo le va ia le tu malo po i tatu ai wanga ma la me se ko tatu i tu samo nai kilani au te roa patalo fatfo malo le tunu e mo mo pona vil vinga le tua no na lo kom lo na le ta jo ye me poli nei tu la i lo na lo fa ya patlo foi patata la ke le tunu ya me se ya au fa ni penga tamam tinam na tu lo fa fo mai atu ko lo fa fo mai ngi penga fa lang po fe la volta ko ke lo pe le fa fo mai yan tato proclame tu sa o tu nei mai United States o America e fo lo tupu nei ya pi eta tu tangata ya polisi fo i madolia tunu o te le yai so pa pele sa mo ni fo taiao ya fa talo fa toi pa pele va tie tatou foi fa malo nei tai au fa tai le li o le o te mo ni maftanga pe tatal no fo lava ya so lo te mo le filo inga le tai au fo ya le leila la fa tu ya ke bo ni va nga ta pe le foi mo fa fo tanto o tu nei tai au malo fa tai la va ya msalo ai le si tala pito sili o na tele mata uma ile nei tu no pe o le Tau pule o le suein o le presidente forward o sana fo o le United States of America po le pantanga o le presidente US president election ele me foi tau sanga le afia le taiao just la solimba le o November ya la sogua ya msal po la lulu na fo itu o le keropet au taiao le ya wai ya po na ta o taiao la so pantanga ai wele bon amata isistete ona fai pantanga ona o le tunu nei fatun tono stete lima sulu e fai ole asuin o le presidente ya ai angolango le fa ma ya tu la pono au o tu la pono fa vai o le tunu nei constitution of the United States of America o so stangata la vala sul banto sanga ma so seni o United States of America e mawhai o na pano ta si vanga na ai territory e iei ia America Samoa ia ai o tae o le ua filfilia pe on si o filfilia e ua pati tele la vale tunu nei na e le tau tau atu foi ia e pe ono o tātou reporti e tau tau na uia i am tā upu e fo nisi e le o masani o na ponga mai tātou po kalame dua parti tele ai foi tangata to tele tangata o tau ba le president ia ai el manatu le manmaro tangata msalope sigira tu le wasful ai na le dua parti o tele la tunu nei o le tau ba mo le president il tau sangal nei o le Republican Party o le parti republicana ia ma le parti le Democrat ia o le Republican la parti o le o tu la mai Donald J. Trump le sabe foi o presidente também do mato o Joe Biden ya mai foi o bilionaire mai e foi na pisi nisi ya o le charco to tele o masania e la peno foi i Mar-a-Lago o Florida the state of Florida o levan a ver in New York ma me no foi no fanga no foi Donald J. Trump o ina tu solva sul presente ona pisnisi e tu tonu le o New York ya tal wai ona ua su ma ave elestete ile falfa masino ile telefa masino ngaleana
na whaia nei ia mai leo la bolo i fo isi whamisinonga i li uma o President Donald Trump o leo ua pe ua si uma i lea ainga o ono no fo li stete na o fo i melana whana Donald J. Trump na ma lona whaletua o Melania ia o le tui President o o filifilia e Donald J. Trump ia J.D. Vance o ia le senator mai Ohio mantola upu no senator te lan feta wina tangata e senator tono state e foi senator tono congress o senator la le mai Ohio e tono congress e tai dua senator mai state uma lima sulu melana e se la was senator le tono congress ai ese mai ia le mota mawalalo po le House of Representatives so suiva sanga o J.D. Vance senator le mai Ohio mai ole sa oyo soloia na sa ngoye la ampa lo le Yale University ya ole tu ole Democrat o lo tu le mai Vice President le lo ye Kamala Harris ba ole apena ol na fifiela ye President Vice President Kamala Harris e Tim Walz yo governor mai Minnesota ole tamata ile o Kamala Harris ole se tinapo se tamata mo muale o there masu President of United States of America ana mai o ye te sang tasiva on fa msalo le matuateli e mai o ia mai University Howard pa pena i mai University of California Hastings College of Law o ia seloia sa ve o ia ma Attorney General State of California mai tai mo foi le ve ma Attorney General o State of California ya ma State of California se de pitele le tinu nei tu se fa sul milione tangata o lo ton o California ya le do fa sul fan man malo ai ile foi asui ma le do sala o suno man malo kamana de ma Senator California ya man ile President Joe Biden o ye nei do fa il consulta si ave mai ana sui President ya ole pia si pia foi ole tumu ne uia ko na meta ole popular vote ai o ole tumu ne tu se fili by meta ole electoral college tu se li musala to su balu electoral college ai ina i eman ma no eta una e pasia pe e ausia le dua sala fitful e te man ma no ai electoral college o tanga te fili by state Texas sanga fa ye pa lo ter Presidente per sanga neila le la mai yo fitilia o numero ye to fa ina te tu sa numero o sui congressi no winga e due senator mal numero fa pure il motor sui House of Representatives e tu sa uma se te United States i due senator pe fono ta ua ya ai ona fa popole il numero ona bawai electoral college vote ya mai en el todo electoral mai le District of Columbia no el state le state ai electoral district ya mai faita wa fa electoral vote ko no ta William Slaughter Suban ai ole tu la fono limitata e electoral college vote le articolo 2 tu la fono le fa value United States le constitution tangata man malo il palo tawa se umala vo yana ve numero il palo electoral college vote ringala apa pe man malo fa te inga pa pe man malo ya tanga tuto no California po Hawaii po New York il palo on avele ye o numero na electoral college vote no vinga mo fa yo na man malo tanga tel palo tawa le tunu tu sur popular vote ai fa ina electoral college vote Del na sa tipu po pa tanga le al presidente lo ha fesu su bono le man malo Hillary Clinton todo miliono palota ala tunu ulne ai sige tuai Donald Trump le na man malo Trump electoral college vote to sala miliono ye Trump ai lo sala to su lua ye Hillary
ia mai o le whaasolonga po la nena le la tupu nei tu se fitu i te ia ta o swing states la misalo no la tu temi la taltanoa tu pe o swing states ia tu so o steste ia e lo mautino po ia man malo ona o le o lo te fitoso i le va ia whaingo le palo talea o le misalo pas fatu te ingo whaingo fie te uia manatu ai le mta upule o le fatu te inga le palo te Samoa o le mele sa le Samoa o ile mawhai ona manu maro ia tangata i te lo palo ta i le pati ai to te le atu tangata whaipule le si pati o stete masani ona palo ta mo le Republican ta o stete mumu le masani ta mo red state o stete masani ona palo ta mo Democrat ta o stete land one blue state le la stete ni Arizona es from Tassi Georgia sul uno la electoral pena fo i Michigan es sul lima Nevada o North Carolina sul uno o Pennsylvania sul river o Wisconsin sul e tu sa na iwa sul tolua ia electoral vote nei o lelo tau va ia ono le o tele na mautino ia stete e manu malo ia Trump po Kamala Harris I don't know winga o le o mautino o California ia e to tele na panota i tangata Democrat po Kamala Harris au Hawaii ia fa penafo ia o stete la ia le o mautino yeah, ole tu pe o tu langa na le yo na ta mo swing states. Yeah, mai ole kina pamtang pupua o na tele la val mita upu le palota ole Democrats ole Republican to say conservative wa tele na sigma tanga ta pola le se Republican but Democrats o Republican o le conservative o no winga e la church nunga te o American rights o fana ya mala umalo se te nunga o le Republican e te tau e so se tangata la bona fata wina se fana mai le te tau el malo on fa intu la pone sia ke ye le polo enforcement tangata fata wina fana e le sa mata ni po no sili mai ni si i tatu po kalambe i tau sanga o tea o la mele na tele i whana i atunu nei la umalo si ai le whaintu la kono tai pe o tele o atunu o lalang e i tatunu ngoi Republican e le sepe awa le malo alono inga i right se tangata e lalo le po i o tu la kono o uma o na popola ma whaia le atunu mai mo le ale o na tele a whana e le mwhai o na tau pia e le malo e tu la kono e whaia le malo te la vale Republican le tau ona tau fia tangata tau na le tau lon pana e fo la tu na tau na tipi e taxes no winga o le tipinga le la fonga yo o mata pula ne tele na petoso e tangata wai a tipi la fonga e so se mea la tipi la fonga nei na tete po na po inisila so te si le fia le ina mana na ngata billionaire billionaire tipi la fonga mai tau ko fa le titi malo ai a fai o lo e no fo se fa le lo so sani tu malo po e ali se fa le mai e te lo tito ni ai e ka ne salna i se la wa petala o la emba wa fu mai le no winga o la fonga na la tunu ulea le yo no fai ko me umana te pe ko le tunu nei le lai ya le yo no salo pe o matanya na tu wa mai tu wa ina fo ia lo tangata i le pengo o atatu ni so mai ala pe sa le de tele na ma pulia au fa matalanga i Democrat o uia o tele popole po ai le presidente ai ala na ma puli ona le Democrat o le latu tu puia ya te tangata civil rights e mameta o social safety net no winga e meta o social security nei e na ko i New Zealand e meta o America e na ko ia e se ngoi fa nga benefit e tai pe o tulanga fo i
e mita o le taka ma me fa pena e tulang foi la portion but tulang fa pena tu so healthcare ia tele na mana mia tatu tangata matutua ia polo kalame ne wa fo mai tangata United States of America e la tau te mana o mia ia fe sosoani ne wa ele peio tatu wa tunu o tangata mai saina po tangata mai Petania po tangata tunu nei e o mai nei la tu whanau e milionea ia o tatu tangata e mana mia le sosoani pi o le tulanga na tele na sili mai tangata ia o le o le la pi o le taua le fai nei i le vale Democrat ma o le Trump ma le tula Kamala Harris o fea o filosofia nei tauna man malo i palota o no inga a fai te fia i conservative values ele tipinga o la fonga tulanga pa pena pa i tiel malo o no inga tauna palota ele tu Republican apa pe te mana o e tau fia ma puipuia ia fe sosoani tangata matutua i me fa pena wai atatu o dungo o wala e fau mai atatu tax o afo o leo e tongi atatu tax o tangata i fui mu e tongi atatu tax o a onga e ala o na faifua ma free education ia onga on o la tongi ia tatu la fonga ai a faila a tipi ia on mawalolia mena wa o te mana o i tipi la fonga ai a o tava li bali le hitu mo mata mo va ai fo i tulanga o lo ia tatu tangata ia ona o soilo lo walofa mo pa pe ia masalo e ko se mo ia ta o misia le si apetala a o lo peso sani tangata pupungatia pe o langanga le na e a lei o na fa pena io ma funga a o le tulanga i el palo tele fa ni ta o le mta puna lo tu ele ne so wa inda le tunu ne o tal tonunga me filosofia i lua e manna ma le si me le lo tena malu si me fo i le Republican o le immigration po le southern border le lo tupu ile tua oi o Mexico ma United States of America to tele yo tangata ia le o so mai ina ile tsa o le foi fa la vele so fa la vele to tupu na nafi fa la vele tupu le southern border po le tua oi le va Mexico le o mai tangata le masane to fa ponga mai o illegal e de le wi mai ina ia na amata mai la vale lima sul tau sana taguai silia o le lava tu ai o le mele i pe wa tili ona se salfa a film ta upu ona o le malo si te le mele o ye le la rangi ato o tele ina alu le tu pe lunga ile au pilionea matilu mau mea ai o tele le matitiva tele o tu ona o me o lo tu puai e taua ona mawai lo le o tulanga le o mo refugees ia po tangata sulfai ma meta o asylum seekers e to tele ia po ia tinama tamaitai mai se lava ia pana lai le la lo tupu ile vanga le lo e te tununga o le Republican e te tawon tavi tangata ia ma tipoti ma te fa fo ia la tonu ia a ele te tununga o le Democrat e te tau o na siaki po ai tangata o lo sulu fai o na abele e le rosani e le tunu le ne asylum seekers ma more refugees ia e pule la tangata ia pe e ala no kamatala tu o mea lo fa mafa wai tato yin tato wala mai po ile wala mafa tusiano ele ngale te un taimi o la titi ya so ia tina tau le ko se matu me e si taimi ai fa ia il to ina malu matu e wala tanga te feo ile wala me fa se me ai ti o ina pon puna mai e lo taitanga ile sosoani pro kalameia le jivo ina me ale o mio no fa ia le tio le tinu ne o le te ia sa mo fa ia me ne ile nganga po ile sosoani ta tu tanga ai pio la te ita sao le po ile titi pe ui ana le titi le tem na po ile ia
ia lava la tafaitau awa le sile me o wa mata le tupu le tunu nei wa le ona tele na polarize lava le tunu nei ona o ese o tofua ia pati malato le tio malato newspaper malato TV o le TV e tele na mata ia e tangata e palo tele Republican o le Fox News o le TV e mata ia le Democrat o le MSNBC ia ma usi tele CNN ai usi TV ma channels for ile networks le tune o te va ai le ia lo ngati tonu le winga e la te kavaina le areas ma issues ma baenga uma o lo tupu le tunu nei ai tele na accuse pe tu ai e le situ ia TV le situ pe pelo le si baenga ia tu langa pa pena e la le bona ta wala onga malele ia fala onga e asia si mo le tamati le si volna me leona payama pequena tantano ngai ta upu e bala ia o mo you seminar le tulune ta wan ave ta tu pana Colishima University ele fa pe portol de mititi na matai ona tuptua e motivara pila tung na te ingai na ia faitau ai le na pangolongo matamati TV au tele tai fa se ina la to ma po ya ala po I ma la vai fa vai po I tu langa te ina fa cristiano pe li so na vai na tau e na sina manatu e le fa pe so tu da to po klamina ni po I atayao aton po ia tan fina po I po ai la ba man malo ya o il presidente na United States o America Donald Trump o Kamala Harris yo lo tawa I tau sanga I tau sanga la so limala po ataya ole o la fa ye le palo tania tunu ya la tunu nei o lo na fa tau fa ilo nei to salau to sulu mon tuku miliona ya tangata o lo no foi am salo ele manatu misalo e luasala miliona tangata il vana le o le football te sanga ngai mu palo talia motaya ya amese po le vai aso wa le bon amata il faita wina o le palo talia tunu te tia ya o le vana nota to po kalame pe po sili a po se manatu a o ta po kalame na sa mo I po se un po sala li o ya alu bai portal tau tai po te mi se na yama mo nei tai au via pelo na tu le tu e lona lo pa sai fu palo va te tele la sunga kere mo tanto wa po kala bel fu tai au fa fonga tanto wa tu o tau fo o tau pedanga tanto nei America ya tu langa lo ia le finga palo tapi onalo ya yo to ya po dia finga filinga ya le tau malo tele America I le aso antai au fa te tele ken tatu te fila le vas fo de lo fo le tua so I fu mai maria sai fu O e si la fia me fatino e mafaiona e umia I so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu o e si la fia mafaiona fatino ni si o fuafuanga e fa onga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e fa onga aile equity o lo fale motu e fa ta wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru va yaso ta itasi se fulu e te aile faa. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima afire kau. Mafai fo nga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu I Samoa e au noa masesongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. O le A1A Tree Care Limited, la tau te whaia au onanga nei.
teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au ma pongati mai lo whanua. E ma whai fo na latu te wina lau tonga la au ma toi tatou. Wasilia ma se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A3 Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Baby, lomani! Hey, hey! Iso tatu whawhia whianga lei tae au whamai atu ali tatu whilo inga ma tatu sa ta inga whoi pe ona iai le tatu pakalame ma le whianga po le sunga ia ken ai ono ia wai. Ta pedal palota Amerika Neva Yaso te ngona whoi lau ato tele whoi lantou a PCI. Ia ola mo whoi lau te lenga pe amor tatu sa ta inga la tau ma Amerika i le stofi le sunga atu le epa. Ia Oliver Yaso whoi tape na ia le sa ilingo le kovana. Pale luten na kovana a tutuila pe ona ye fu de la tu fa mai moi sa idinga fu de la tu tofi to lua na fo e te ye fu de malo la tu po le a fa si mai ta tu so i America Samoa a o fa fonga mai fa mole lava i le fionga ya salasa nele ma si ona fa le tua o lo o fio mana o mia ia la ofionga sala pe fa no so ta ia nel telefone o lua tasi lua tolu ono fitu tolu o
o lua tasi, lua tolu, on fitu tolu o lo fia mawala so sani fa mole lo fionga sala sanele, e ama se o faletua, o telefoni na mfaino to so ta ia pe faino so ta ia na yai afa pete wa misi. Ia na wala mwile tatu ofisa. Pero to so ta ia tu ono lo fia mana mia lava lo so sani fa tai. Dai vale minuto talo le tulas follow to avatu le unanga bertu tu le fionga fatu ya salva masmino. Abai al now na vatu fo ilo proclame per masenia tatou. Ile tautua ma launanga le fionga fatua ya eti fui mon makafi ma le proclame te pala inga manga solo foi le vanga mo tatou le nei tai au no va ya tu ma tongo fio le sulma le la tau le lei tau ma tongo fio wa mai le tu mo tatou fatino ina yo tatou tiu mo tatou faiva masina le nei o fai foi si pisi o le tatou e kalisia metisi au finga luenga le tu mo to faletua ya mai se foi o e kalisia te tasi o le masina o finga taulanga tatou le kalisia metisi ya manuia tapenanga o finga taulanga pe lava naite ngalue ai o felto vina le tatou e kalisia metisi Samoa nei au sitalia maso se tafar ke lope e o masina nei o lo fatino ni ai tatou finga taulanga fai fia tatou finga taulanga ia mun fai ngā taulanga, fai male fia, fai male oli, fai male loto malie, fai ngā taulanga, ia ai mese fai lau finga luenga le tua, ia anga le leile ali i le fai ngā taulanga tātou, o vai atu ia mātou inai Samoa, tapisa fai ngā taulanga, o le mea lea leu ke mika isi a mātou e kale sia mutis. O te fai, o le vai te fai ngā taulanga, o ka pe ua ngalo umale te loo, o mea to tongi, wa ngalo umaleti ngā ina, i le fia e sau e osi le taulanga ma tāpena le taulanga, e whai o le tāpenanga o pese, o pese, o le tāpenanga o le taulanga tupe, o mea ai, so o se mea. O inau te wawa ia ui el matu e kalesia, e fia tangata uma. Fia tangata uma. Ia le saunuanga se tasi au na le tu o tono se matu e kalesia whapea o mea uma e whai i le aso le nei pero whata inga lo laso whainga taulanga o le tātou taulanga le na rona winga o lau siva o lau saa o le se lendi wa e tāpena ina o le mea ai wa e tāpena ina o lau loto o lau tangata atoa o lau taulanga le na e se le maanga ia o le makua maanga ia aso ya malolo no sai fenga taulanga tatou a kalesia ya mai se foi il telefo e kalesia fa pena foi son ya fa malo atua ya to umala valelo ba futu bale ba ngal tayao e a fa pito lo masa ufa talo fa se mato no e ongeli fer kaulangal makongu nganga kai vai kalo se makongu ya manu yer fa ngata ulanga ngata i vale nei tayao e mai se ni so tatu e kalisia mai se tatu sinoti leo am tadil fa ngata ulanga vale nei masina fai maloto fifia fai maloto oli si vai leli ta penangal fa ngata ulanga mo tatu le nei masina ino te 5 minuta talo le tulas follow. Oh
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O te fia whaafeilua i atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae ao malo le soifua manuia. Usi mai lau whaafonga o Talala Radio Samoa. Tō mua atu I tala o le asolua. E 2 miliona le awa whaelo mai e le malo le a whaamatu mai e sanga whaale leiai le a o awina le mataa upu matematika. O le fesoa soani le nei mole vasenga fitu ma le valu ma e a mata I le tausanga fōu. O le nei whata ita inga po o le trial o le a whaau ngai ko lupu ma whaia vasenga online ta I a whaitu la whaafaa I le vaiaso mo le tamai titi e to atasi. A whaia manuia le nei whata ita inga o le a fua loa iai lo na whaau wawina. E se mai vasenga nei, o le a fwoi whaelo mai le minister wa onga Erica Stanford, o le a wha matu mai le isi tolu se 10 miliona mo puna oa a wā o ngā tūlanga lua uma. O fesoa soani nei ale malo wa whaelo mai a o sauni atu e a matalia le curriculum po o mata upua o oino le matematika. I to tonu wa o ngā tūlanga lua uma I New Zealand le tausaga fōu po le curriculum fo ile nei e tutu sai loa ma tunu e iei au se tālia whaapea Singapore. Ua talia le talo sanga leo e whaabatu mai le malo si anga whaalitu la fono. E tau fia I a setai o mia e tamaa o kilani e to alua o loo tu ua ia I whainga tau whaasese. O whainga tau whaasese nei e whaape e o atu I le 2 miliona ma o tupe nei na tutongi I nātu I le working income po le wins mo mea whale a tangata o loo tala benefiti. O ni whainga pi o e whaape o silia ma le fitu tau sanga o whai mai le masino se tema o le lua fesful fitu e o mai le masino mati o le luafe lua tolu. O suafa fo e o li nei o lo mau e wha maunga le company's office le o lo le si talai kamupani o nisi e yeiso o tanga ma le pisinisi mea whale I au kilani. O le whaatangana wha le tū la fono wa wha matu umai e le wha masino ngai leo wa tau fia I nei a seta le e au fia I whale e tusa ma le tolu tesi lua 4 miliona ma tupe I teu ngā tupe silia ma le 5 se lau wafe tā la. E le o tele se tala mai le matanga luenga le social development ona o lea wai luma o wha msinonga le nei mata upu pau o lea lava na whaieso e so enga masani ale matanga luenga ma e le o mama foi la na ia pito la au le wha asoa le leo tupe atangata totongi la fonga. E silia ma le to a se lau whana wa o ngai le University of Canterbury ma mai whetawa inai o mea ai le mafuai wha ape o food poisoning. Reportio le moana whaiai mea aia whanau o ngai le fiafio le asusa le ai mafuai ma I reporte le One News na o whanau o ngai le itau ma mawhai o le olo malo losi. Wa tupu tonu I le vaiaso lo o whaasolo aisu e ngā whanau o nga. I wha mauninga le Universite o lo ilo ai e moni e to a tele whanau o nga o mamai ai ma o lo o whaasolo neisu e su enga po o le a tonu le mafuanga. E limas fulmaletasi ngā luenga le ESR po le Environmental Science and Research o le wa aie vaea, tusa lea ma le valu pasene o lana au whai ngā luenga. O lea fuafuanga I feso o tae ma whaatonunga o loo vaea I tangata ngā lulu e le malo, ma o loo whaasolo nei whaatala noa ngā male au whai ngā luenga. E fitus fulmaleono ngā luenga o loo whaatala noa le whaamuta, ma o totonu o lea o whae o loo iai le iwa vanoa e le o ngā luea ina I le nei taimi. O se tasile nei o nanga na vave o na whaau popo na tangata ngā lulu I taimi o le COVID peitai, o le watele I na umatupe na whaamatu umai mopolo kete o le COVID ma ua mo o miai. Le whaaititi o tupe whaalu, manga lue fua I tupe o loo au mai le paketi. Mai le pisa a, o se fuafuanga o le amamulu atu ai tangata so e whaapitoa e au fiai ma scientisi peitai, o I lato nei e mo o mia mo so e ngā tilia wale manuia lau tele o tangata o le atunuu. Ma tala muli, o le soe tatala le supermarketi tele se fulu tesi 5 miliona a Bay of Plenty. O le supermarketi le nea le New World I papamua wa mawai ngā luenga le tusa ma le toa se lau tangata ngā lulue, ma sawai ma le se lau 5 se fulu a vanoa mo ka paka. O se ngā luenga tele wa whaaluai le foodstuffs le North Island le se fulu tesi 5 miliona, ma ele o umai I fuafuanga le foodstuffs. O loo whaamoe tatala le isi supermarket I tele se lau miliona le Pack and Save Highland Park I au kilani le tausanga asau e se mai isi fo I ana whale o loa fōu lea ele I levo na tatala I Havelock North, Huntley, Snells Beach ma Mount Albert. Talanala Radio Samoa, manuia le nei taia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. To see
iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakolu amo. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy. Ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, whaftai le rofo le atua. Pio whai mai le upu le tusi nā tofa tofu ia na o tau i loa lea e le leile atua. Mai moni lawa o le leile o lo tātou tamai le langi. Mai fui tui maua le nei awa no tāua i lo tau pa ia ma le mamalu ia meisa po ia te au. Ia tātou tui whelo i fui a wata whaapoponga. O le tātou por kalame o le tue tepa i le ainga. Ke lava e mafuta mai ai i le nei tai au i le nganga whaalolo tele lava. I le swafa mani malo Jesu Kiristo le matai alofa. Ia o te ufolofa mwhaafelo e tuaile pa ia mawalunga o lo tātou o tino pele Samoa. Iau pa ia mau mamalu whaale tino. Mai lava i maunga tele se i o lava i maunga iti. Whaalolo fo i ufolofa mwhaafelo e tuaile au whai ngā luenga le atua. Ngā lulu e tala ina le tala le lei Jesu Kiristo, i so o se atunu, ia meisa le tātou o tunu pele o Samoa. Ia meisa lava le tātou o tunu nei o New Zealand pe o nou tau alala mpapa awai. Papena ina fo le whaafeloa i ma le whaalolo tele lava. I le au whai ngā luenga malolo, manu malo, whaftai le tau tua i tau sanga e tele, o le nā o manu malo, malolo mai. E peita ia le, wana ale tau lea. Ai tali tono o lau tau te talo o le lango-lango, so soane tono o tau e kālesia ma le tātou ngā luenga. Ia o lo o manuia ai whaafitai tele lava. Pa ia mawalunga o le tātou o tinu i tua āsina, te lava o whaafiponga ma mafuta mai ai. E lava na o whai atu o tinu uma lava ma so se tawhar ke lope o e mafuta mai ai. Beise lava fo le tātou o tinu nei o New Zealand. O tiu te mawhaiva māsani i le nei fo i tai au, o no le aso neo nei fo i taimi i mo atu fo i, alo ma whanau ia o ngai whaafitai mātua. E lava nisi o lo o ngā lulue, o le mea moni lea, ai mo le to o tele o tau mai tātou ia o lo o iei te tono mauta malawa. Whaafitai lau tau te talo ma le tāpua inga, i lava o māsani le sili le tai le tāpua ai. Wha mālo lava le ngā lulue ma le tau tua, au wala i te tono o tātou ainga. O tātou tangata anu umalava mātua, whaafitai tele lava, pisi lava o tōma tātou, tai au le molina o nai whanau, a pēnā fu o nisi e vai sa ngā lurue na pō, i whi au ma ngā ruenga. E pē lava na avatule, tātā longa ma se whaua le tue te pai le ainga. Mo e o le tulanga le iai ia, tina po o tamā fo i wa nisi e whai ngā ruenga tamā le pō, nisi fo o tina e whai ngā ruenga le pō. Ia wha malolo ma ba ai le taimi tāua tuuina e malolo ai na ngā lulue. Ia e wha while mu pe ai ei tamaiti. Ai ale ai fo ia wha malo mo le nei awa no tāua e malolo ai. O se wha siringa malosi. Mo le tue fo ia te sitei muliane e whi au ma ngā luenga. Ia oe o lo wha afonga mai tono lau taabale o whi alawa wa nisi. Iei taabale fo i e whi awe iei pāsese. Nā fo e te alu i lau taabale po o. E la ua ina o loa, ma sain fo na ki mai lau la au le tātou ala leo nei. Pālawa tūlanga, o whea lava o e whaafonga mai ai. Whawhai lo i atu, o te talo lava i manuia le alu whai vai i le nei e sifou. I whi au ma ngā luenga. E le mawhai o nā luloa le whaafitai ma le whawhai loa i ale toi tepa le ainga. Tātou ainga Samoa umalava, whamalo le tauibi. Lau pisinisi le nā o lo e ngā lue ai. Mana ia atalatu nei I whale engel mātou pitunu. Ba ia le o iluma le pito iluma e ba ia tu lai ngā lulue o mai le au whai ngā luenga. Mana i o tātou tangata whaafitai tele lava le tau tua. I tua i umkuka ma ngā luenga e au au nai. Whale enga matulanga whaafitai tele lava. Wha manuia le atua I au tau ngā luenga. Ia e meise, Peo nau avatu o whale o loa, whale ofu, o whale tusi, wha pēnā foi.
ona ye ngā lulu tātou atunu o pisinisi masani o fale enga fo ilea e keitaina ia lave ma tūlanga whapena. So se pisinisi lava e whaftai ilea tua e le mawhai ona tuina awa o lo fio mai ma le tātou o mai le nei atunu e atina o manuia lo ainga whaeaina o mai tātou ia whafo ile vi inga ilea tua le talo i tuiloina lava ye pele poto ma le matai le ola whafowina ia sa uma e tau ave e tiu te o i whale ta vale insinia o moa vau ka muta ngā luenga uma. Yo o fo ye o yei ofisa pe ona yei ofisa o loia, ofisa o whemalanga inga, ofisa ese o whatanu inai o tiute ma ngā luenga tātou tangata. Whaftai tele lava whamalo. Nei fo e taimi ia e vatu fo le whamaisenga i ainga o fitia leo pumsa o na olbala au pa ia le atua. A talo lava i ele file mua le li. A pēnā po le whaimalanga atu, po le whaimalanga mai, ua fuanga uma i tono e kālesia. Ie le alofa o le atua e manui ai fuanga uma lava. E nei taimi, ai e tātou tū mau pēr le alofa o le atua pe o le nā whiong pa ia. Ai mai o lava le oti. E le te e se ai i tātou le alofa o Yesu Kiriso. Ai e wha mai se tele le atua. Tau pa ia, le pa ia mana malo whafonga anga tā pua i sā moe le nei tai au. Mai se o tātou ainga. Mai e mātutua se o lava i whanau witi. Pawhilo i atu po kalame ale tū tepa i le ainga le nei tai au. Ia e mana tua fo i le nei tai mi whatua. O te loa lava i le nei tai au, ia o loo. O te leo tātou usua tangata o loo. Ma futa mai fo i pe o na tā uel po kalame le nam e umile vai atu nei whai ngā pālota. Ia o te talo lava i ele lofo le atua. Tātou te talo mo le nā tunu. Kina ngalo leo le atua tātou te manatua uma tangata. Iau tau te talo ma tātou talo sanga mōlia. Ia sa uma lava. Alo mai le upo le atua. Pai tawina. E tā ua lava i lo loto le upo le atua mo tātou ainga. Vai e sata i tasi e vatua i lava le upo le atua. Mo lo ainga. Ma lo fo i ainga. O mai le tusi o le lau tusi o salamo. E se lau fasu ma le lima. E ale e whai tawina le amatanga. E ala o mai ia whai upu muli muli o te talitonu e te le lava le tāua. Mai le whai upu sfulu ma le wha e o le wha i unga. Pa fonga la o whai tawina. O se wha manatu tāua e le te ula fua ina i tātou e le li i taimi unga lava. E mai le whai tawina o le whiong pa ia le atua wha fonga mai. E tāu fia i lunga e le ali i atoa uma o e pā u. O ia foi o le whaatū sa o ina o e wa whaano no umalanga. E whaasanga atu i ate o e mata o mea umalanga. E te awatua foi a lātou mea ai i o nā aso e te tau wai. Lo e whaamafola lo a ao. Ma whaama o ona le mana o mea o la umalanga. E a mea tono le ali i o nā la uma. O lo o lofa ia i ana mea umalawa na ia whaia. E lata mai le ali ia i lātou uma o e wala au atu i a te ia. O i lātou uma o e wala au atu i a te ia ma le wha maoni. E whaia e ia le mea manao iai o e māti tau i a te ia. E whaafafonga foi o ia i le lātou alangatu. Ma whao laina i lātou. E tausi le li i e ala lo fatu i a te ia umalam. Ai whano i a te ia o e a meo leanga ato. O vi i o le li e tau watu e lo umutu. O vi i o le li e tau watu e lo umutu. E whaafetai e tangata uma o lona swafa pa ia. Whaavavau lava. E se le mana ia fo i mea whiong pa ia le atua. E se teimi toi whaita wina i lau teimi panga noa. Lau tuse salamo se lau fasu ma le lima. Ai mai o le vi inga a tā vita i le li. E a vea fo i mo i tātou e se le mana ia. O le whai upu mua lava na o le vaenga le sunga mai. E tāo fia i lunga e le li a tō uma o i pā u. Iei se mi tātou te pā u wai. A o le ali ina te toisi tia i tātou ma whaatatu i lunga tātou te lotu tele ai. E se le mana ia.
ai toi whaitau in whaamanatu lava, pe ona o bato le upo le atua o te whaitauina, mō lou ainga, ma loo fo I ainga tātou te whiawhia ai, e se le mātango whio upo e lata mai le li ia I lātou umo e wala awat. Whaafitai e se le leo tātou ainga, whaafitai e iai le atua le tātou tamā, e tausi o tātou ainga, ia so malama. O le nei tai au, masani lava I tausanga malama a tau le o tau e pose lilo le o tau sila fia ne program tau te pale ainga. E whaalua le tausanga, o na whaia le tātou waenga le taua o le Samaria anga le lei, o mana whaatau nuina le amatanga le tausanga. Ia o le whaenga lo na lua le ne le whae uma fo ne tausanga lua hafi lua suma le whaa. Ma le tua le Samaria anga le lei pe o na avatu I tono tātou por kalami. Tu long lava le pela le aenga le pe o na wha tau nuina e le sunga le tau whae a tia ma o pa au o le flea market, le ai, a le tātou Samaria anga le lei mai tausanga I tele, e a mata lava, e na le bala au mai lava, le ase me te o foina, e le se whaatau wa inga, a le ase me te o foina mo se tangata, o le Samaria anga le lei, o le lona lua la le nei wai whaalua le tausanga, o na whai le tātou vaenga le nei o le Samaria anga le lei. Ne nā mai aso, nāna o whaamanatu atu, mo nisi o lo whaafonga mai te le isi le fia, o tātou te o tele usi le fia, ai pe lava na masania I se tei mulimuliane e talaina le tātou telefoni, e te bala au mai, pe lava na masania e te bala au mai, o le ase mea e te finangalo e te tui nā atu mo se tangata, o so seisi lava, te mea te le o toi whaongaina, paupo e manatu foi, e a bea nei taimi tā ua, whaatino ailo wanga le le, ia o le ala lea, e whiriwhire e foi nei pol kalame o toi te pai le ainga, Iei taimi mana o mia ai fo I tātou, e iei mea o tātou le tu e whaongaina, ai lo o ngā, mo nisi ainga. Mana tua me mawhai ona e wala au mai ai, nisi o ainga, o te mantua tātou wala au tau I le amatawa tau sang. Sa iei e na whai mai le amalanga Australia, a o iei mea whale, o lai mana na o fo I lea e tu in, e se nātu mai mauta malawa, o lo iei le whakita vale, mutulanga whapina, Ia o mea nā pe ona, I le o tau whaongaina, ai tulou lava, o le tala. Tulou ma le whaaloalo, e leo se mea fo I lea tulou e ave I esau, la pisi e tia I ai, le ai, o langona, ina ia e anga le lei, o e Samaria anga le lei. O le mea o lo o le lei, ma o ngā e te sila fia. E mwhai na whaongaina e leisi tangata, o lea e mawhai e fo I la, ia ona e bala au mai, mai, pa soa mai foi ma tau mai mana tua tulanga masani lava ia ini mea mwhaina mai lau telefoni fa sota yatu ia le tangata o loo mana o mia ia ona filifili leo oe po wai leo le atu uina iai ai o tulanga masani o ni whata ita inga mana tua o ni mea whai ngā luenga o leo tui whaongaina leo se whaamatalanga iai nisi o ainga ia o mātutua leo tui whaongaina le mua vau o lala usau tangata e moa le vau, a le nāta atia e lava le moa vau e le o tui whau. A lai le lei, I le whapea fo I le o le moa ua malepe e le o tui ola, a le moa vau o lo o le lei lava e mwhai ona abe e sei nātu e whau ngā nis. Pe ona o tā ua, po ni mea whale, ma le o tui whau ngā ina e lo tui ainga e le ngata pe malanga inisi a tunu, ai po ni mea whale fo I wa uma na sui au tau a maise, e seti no fō, o e manati fo ia ai fia ave se ina mai ia o me le umala o lo ia le si ainga o lo ia le si ainga o lo mana o mia ia me afale pe no to sila fia o me moni la vale ta te o ainga o mai amataina mai ni me fo mai ni fale o loa o le me moni le o te moli maula va o le te mi ta amataina lo ainga ile tau sala fit se fulu me fa pena Tele o taimi o tele I alu se fale o loa fo I leo Irvin and Stern. Wa o fale ipi o fale mea fale na yaso na peaceful Irvin and Stern. O tele I alu I fale na po o farmers. Wa pio I nan fai na fai lau higher purchase. Ai sa awalu le fale fo I leo fale second hand. Pa atau ma iai si seti no fua I fao ngā ina mua umalo o ainga. A o iai le flat. Pio le winga leo lau tala. Ia o tele o ainga to a tia e fo I nei taimi. Ia ele Ia, e lei sa whaina ye o lo o mawhaia, tulou lava.
ai o iai nisi o loo mana o mia o le nā ia le se tino fō o nā le le whaina whaongai so se tu ai ngā mea whale lava whaongaina e mwhai o na wala o mai e se te muli talaina tā telefoni nisi o mea la au sui sui nisi fo i taimi o le o toi sui sui le tina ia nā ia la au sui sui nā tāti ai atonu o lo o iai fo i sesi o mana o mia e wala o mai e whaailoa nisi fo i taimi o te loa o ofua o ngō tamaiti e eis tamaiti nai o nai le kolisi a le taimi muli nei po le nei tausanga la umai fo i anai te stile fia ia po ofua o ngā fo i tamaiti nai te loa te le ofa o ngā ina e iei lava taimi e a mai fo i pongo la i titi le ofua o ngā ia na tau e lava lea le o te ai le lei nai fa o ngā e seisi tamaititi e si fo i taimi o ato malanga fo i o ato pau ato le e toso e fai lau tala mātou whala i taimi o le tele o ato toso na ia e le tele in taimi o tue whai malanga ai ia le wingo le tala e vatu i seisi na te whao ngā ina o tūlanga umo le ato pau ato fitoso a ilunga le vaalele o alawa tūlanga whapena ia o le vaenga le e vatu le nei tai au o wila isi fo i taimi o tātou sa whao ngā ina o wila te e vai bicycles e whiwa ia i pita iane po mātitua fo le tue whaongaina. Ia po le whanau foi. Mātitua foi o lātou a iei lātou wila e nai te tūwa le whalita avali. Tēne lopo i esi tamaititi o lo umana o mia se. Se wila ia atonu foi pe wala au sesi mai po mana o mia foi le nā tangata soswani i se wila. O se tūlanga whapena a o mea ia o le ala le tato por kalame le nei o le Samaria anga le lei. Ia e mawhai o na abatu o ame le o te whaongaina. E se le mana ia wau te mantua o seisi por kalame o se tina na whai mai, na whai malanga overseas o mai le tele o lato whaatau o ofu fōwe le i whaongaina. Lea na tau wai lava i te tono la na wardrobe ai le i whaongaina lava. Ia le na bala au mai ma abatu mo nisi tangata bala au mai o ofu le i whaongaina. Tone whapena fo o moenga o pepe, o cots, bassinets, o mea umai o ta avale tamaiti e tosoi o prams, o matu tuais tamaiti, ia ale o toi whaongaina. A o tātou tina, aton o lae, te nofala te whapelepele te alofa i whapele, o le ta avale se utama. Ia ai e seisi tina o no mana o mia se pram, ta avale fo le tu le ye le whanau po le tamai. Ta vale ia tamaiti tūlo i pe au e whaatau, ia o moenga o pepe, o bassinets, ia po cots, moenga umala whapena, e iei me leo tue whaongaina e lo ainga. Ai o ngā mo seisi ainga, a e whaafonga mai ili nei tai au, ia ili lei fo ilo wala au mai, e mawhai e na whaafonga mai fo i misi. Ia tātou fitu wha iai wala au mai, fitu wha i mai fo i po le a se mea olo i ate oe te manatu. E tu ina atu fo i lea so soani e seisi, o lava fo i pe o vati mana tu o lava le lei, o nisi ofu mawhana whana, nā lava le lei, a e seisi la iai. Tātou te lea mamai tal no i nei whaenga, e mo e, le sa whaine e na mea fōlo, ai nisi to te leo i whale fo i e second hand, fo i e le iai o whale e ka le sia lotu, i al Salvation Army, opportunity shops. Te leo me e tu na o mea o mai au na whaonga. A o lai le lei lava o lava e mawhana whana. Ofu mawhana whana o la e o mea uma. E ofo e ni tusi whai tau. Nisi o taimea iei tusi mānaia nai te tono lo maota malo lao. O se seti tusi mānaia. O se pieti o lo iei fo e masi po se dictionary. E tusi whamatala i o upu. O se tusi whai tau ni ngana Samoa. Wala mani tusi ele o toi whaongaina o tusi whaitau o tamaiti. O tusi valivali o api ele i whaongaina, api valivali e tamaiti o le o toi whaongaina. O mea umana, ele o toi whaongaina e oe. Anise taimi tātou te tā whiofi lava o lai e tun a lai tele. Ai mawhai ona e au maia. O lai e lisi a inga lai e tamaiti. Lai whato a, lai e mana o mio tusi whaitau. Tusi whaitau o tamaiti. O tusi fo i eia tam whaina valivali o tulang. O mea umana pe ono o lai tele ai tono whale o isi aina. O le mea moni lava lea. E ala na whai lau tala. Ona, iei ni se o taimi il mātou au lotu.
E iei taimi masaina fai e mātou free lunches. Taimi o Kirisimas. A le taimi na, e masani fo'i na iai, o mea te tala I tangata e mai po ani mea lātou te leo tue whaongaina. O na mai lea, o ai lava nisi o ainga e o mai, I lea asa e vatu lātou mea tauma. Pai fo'i na o le potu lea, e fili mai ai o mea ia mwhaina lātou a vea. Na le mea moni lava lea, o ipu, o whaamalu fo'i o le sama, e o fo'i whaamalu, o winga lau tala, o mea uma o lava. O le mea lana leo te whai atua e iai e mana o mia le fisosoani. O no taimi whapena e o mai e tangata e le ave o lātou taunga whatanga. E whapena fo o na ave o lava ma mea ia pe o na ua. E iai fo ia o lātou wofo ina mai o nisi o taimi. E a mai e tangata mea ma tu mai lumo le falsa le taimi lea. A wa o lātou loa o le la whaatinoina le vaenga lea. Le taimi lea le Kirisimasi e whai e ia le free lunch. E a mese o leo mai foi, e masani ona iai foi na I whaamanuianga na. Wingo se whaamatalanga I tele, iai a whai o loo mwhai e lo a inga po oele na, ro e whaafonga mai ili nei taimi. Ia e mawhai o le la au sui o le wila, o la wila foi e tamaiti la iti o nau mātitua lau whanau, e mwhai na fia ai se tamaititi la ititi, tricycle sa tamaiti, o polo o mea taalo, ai pe ona o whai o mea o lo o le lei, o lava pepe o a mea uma lava o lo le o tue whaongaina. Pala ni keke o tamaiti, o a mea uma lava ai o mea le uma ya o ngā. A wa alo o iai se si ainga po se si o ngā li, le si ainga o lo o tau mawhai. Ai mawhai e lau fisoswani le nā o na mai le tātou waso le Samaria anga le le. E mawhai o na e bala au mai ai, ia o na tufatu le mo tātou tangata. Paso ta I foi le telefoni mwhapena ia bala au watu ia le taimi e te tau ia male whamanatu foi lava ia whaetete foi tātou taimi nei pe lava o na avatu le porkalame le nei whaetete taimi po wani fisota inga ia to lua pe to tolu nisi ia te tono le ainga ia saunga le mu po wai nisi nei te uwhafunga foi se tangata alu watu ai le lei o na mautinoa le taimi, la le taimi o lo iai nisi ina ia. Saunga le mul tanga tātou whaetete lava, ma mata ala I nei tūlanga uma. O le langona le tu whātu fo ele mo le tātou purkalame I le nei tai au. E ma whai foi, ma na tua, visi o vaenga. E iai tātou e fia I whai tunga la au. E whai foi la po o whātu anga foi o mea tau mafa. Luna winga e iai nisi pe ona iai e to tele lava isi. Tono lo fai po tele au moli na o tutoa le to mana o le simoli te mana o Eliina. Sau se tangata o lo mana o mia. Ele moli na po te polo le tutoa e lona whanua. E ala na o batu le tala lea. Wa mea moni lea te tupula fo ia tawe. A tau fo tua oi po le to mana o le ti polo. Ia wa Eli mai fo ia mai tutoa le mātou whanua. E ese le mana I pe winga ia wa oistangata SS pa fonga mai foi tulo ia o tātou fia le luau. Le foi la wa tele tātou whato anga o taro po me whapena o lo tutoina I tutono le nei atinu. E atono foi pe ese si wa tele lava ni tamai talo foi e tono lau whato anga. E mwhai foi na e tu whato atono le whafonga mai se si ainga. O le mana o mia ia ni talo e tutono la tau foi maumanga. Lana ia foi whatoanga. Ia e mawhai oe na fua I ato ni talo mo tangata nai a mataisa na ia whatoanga. Ia po a foi nisi pe una e si la fiele na I foi listina. Lena tele an tama ila au lena sau lisi por kalami. E tu whatu foi e tito. Lisi la au te loa. Lea au te loa inea. O le o keti. Tano iai foi nisi e whaina. Leo te mana o nisi o keti o tele. Ia e whaina tu leo tele wa tu lisi o si ai o ke te lisi ai nga tu I fafu. Wale o toe mana na o ai wai mana I fo le tūlanga I tangata ai e mea fo I le te la tui. Talane o le awala. O tu uma iai mea o manatu e le o toe whaongaina. O le e sila iai o le mea moni lava le o si talafan. Le sila iai mea fale. Iai mea tu wane talane o le awala tele o le toe mana o I tangata. A tonu e o fo la mea o la au. Hot plants e si taimi. Wa vane I fafu ai foi. Wa le o te mana wai I la au ia. O le o keti la au le na o whaia. Mena o watua o tu I fafu. Ia ni tu le o la ta vale.
mai le lava la wola lava o keti o vai fo ia ma le o tele ia o kis ai me o me fa pena ia inisi o lo tele lava ni la au le o tue mana o mia pai fo io na e so soani ai o le tatou pua fo le tu silafia e fia lava o tatou tangata le au fai tunga la au le amatulanga o ai ma fai ona e tu fa tuai i isi tangata o lo fa fonga mai ia o le atu sunga ia te tia o tatou fa salon fa business ia a mai ona talain fa mole lava lau tau fa te tia mo le nei asa fia talaina tatou leina moni se vala au mai mo le tatou Samaria anga le leile nei asa mo lo fa lo tele lava lau tau fa aftai Fia I mea whai manga yo inga I le tau pitonu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I Pānau. O se wha moe mata ngō fia e ua tāpena ina mō oimalo a inga. Sila I le au le lei o tonga la au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e au ngā mo le ainga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi il tai au. Anga I le whae le afiafi. I le Dove Maya Robinson Park Pānau. Mo nisi whaamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omi le upu events. A umaloa ona piki tamati a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O e mo mia sini fu aro po ni fu fa pi e ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai tele awala e ma fai ai ona tongi le fainga o woloa se fulu ile fulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa pi e ma ea ile aso tolu fulu November pala au mai lo le Chapel Park Dental ile o varuselau fa tolu fitu ono fa lima o varuselau fa tolu fitu ono fa lima pe afiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road I Flatbush pe tanga ia ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Mo so mana onga tau palamba po le kesi vala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Vala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le o lua tasi fituiva tasilua. O lua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tōro se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, whaapoponga lava lea tātou por kalame o le tuete pai le ainga. Tua pe lava na batu le whonusanga le taimi o tuanet. A whaitua e whaafonga mai. Ia o le nei tai au a moemoenga lava pe ona masani atu o te pele ainga whaalua le tausanga o le amatanga o le tausanga me le whaiunga e whele tatu por kalame nei o le Samaria anga le lei whaatai a te utau e lango ma lo tau a au alofa ma le fuai wa e fuaina o nisi o mea e tele o tau e whaonga ina i te tono o lo whale i lo ainga a lo e anga le lei e tuai i tasi le la utalaina le tatu telefoni tolu fiti tasi lima i watolu Pala au mai a whai ulese mea e te leo te whaongaina mana tua o lo wanganga alofa ma le anga lelei o lo e whai ai le tūlanga. Ia e te bala au mai ia o na whaasotai lau telefoni ma tūlanga whapena. Ma le mea o e manatu le ase tūlanga e te ofoi natu. Sosoni e tua inisi o lo mana o mia. E leo te whaongaina e lo ainga mana tua lava o ipu o a mea uma pe fau pe tuai paule taua. O lo o le lei e o lava pe ona o vatu e iai o palani keke le te sila iai nisi fo I pe tasi lua pe o tangata o whaimalanga I atinu o mamau a o mea sa lata o whaongaina e le o tue mana o mia e avatu I Australia po fea lava a lo o mana o ia e mawhai na fua I monisi o a lava tūlanga e o fo I o tātou ainga nisi fo o taimi o tele lava fo I o nisi o taimi Ia e tue whaatau mai nisi mea fō a alo o iai pia. Ia o le wele tātou wala au.
Talofa lava i le wala au mai. Talofa. Ia, soifua manuia le suafa ma le whaaloalo. Nangi mama soifua manuia po i lawa fionga patua epi. Ia ua o whaalongolongo atu lau purkalame matango kia po nei kai au yo te langolangoina lava lau purkalame. Ona ua upo o le tina ai o lea ua o whaalongo atu o lea tia i sama tia ngatei. Ia ua o vidi atu o le nubela lea lau sama o le utani en pai ona whaato sa iai tei lava o ai lava se ainga po o te o lo kia mana o mio sa isa e lua pisa isa lo utani la iai. Ana tala noa mai lava ia tia o tango e pili te ki te o le alu o te resen a mea ade iai anga pisa isa e lua ona o lawa iai le pisa isa pou. Ala so ai o le numela la le tia mana a pa pe tia mana o ai te yo na bili e fonga ina mai e te fonga ina mai mo le fa fonga atu o le atunu ia ona fa sota ia tu le ia te oe ia ona fa pena le o tu na inga mulmuliane fa tai o lua tasi o iva o balu lua fitu fa o ia se tu e fai mai lava fa mole o lua tasi o iva o balu lua fitu fa o e mafai lava na bili la usani e a fai e gai te ke e tia mana o kia o ile suafa ma le fa alo lava o au ole tama le vala au iai o le ngoa o siolo ai le mana o ie ka ulo na ngoa fa Yo le o siolo e al watu lava e ia tule pusa aisa o lae o la upa pusa aisa e lua ai a papea mana o ai e ade mala tau leanga o palongolo ile neita e au la porkalami ui ua fetau ia la wa o lae tau se ade pusa aisa e malaka o langa pa sai mania le aso pa fetai tele la patina pe o le nganga le fa tai mo le nei anga le lua pusa aisa numera le fo fa fonga mai ta fonga mai o le numero le pe afa o mana o mia e lua pusa aisa o lua tasi o iva o balu lua fitu pa o tue ta watu o lua tasi o iva o balu lua fitu pa o e lua pusa aisa ia mana tuao ia le nei por kalame avane lau peni wa te ia pe ese mea o e mana o mia e te e whaafonga ia po o e foile na e te wala au mai e te le lava e elo sao matangu fia e whaafitai i le nā ua wala au mai na wa e whaafonga whaate ta inga le nā o le neipor kalame o le Samaria anga le lei pe o nou tau si la fia le faulau whaafonga a e lava se mea te mwhauna e fsoswani ai i o le au ngāfo i leo le tātou por kalame e fsoswani atu mo nisi o mana o mia le fsoswani ia ai fai nitai nisi o taimi ai o tātou a fai o loo iai se me iatu o e mwhai ona e anga leia tuai ma e fo iatu ia e mwhai ona e wala au mai le nei taimi tonu fitu silima i batolu le tātou numera e te wala au mai ai i ona i o tūlanga masani lava le o tui pōse lilo le o tau sila fia e tasi o vaenga o te tui whamanato tu lava fo i le nei taimi mo i tātou e ese le tāua o te mana tuai tātou por kalame le amatango le tausanga. Na vili mai ele le se tasi o tamā o sa ia fai mai. O ia o na pisinisi o le whela ua ina o mea fo ia mai lea fale, removal. Ia o le nana a maila na ofo, mana tua le na ofo mai o aise a inga o mana o mia i le nā taimi na le whai o nā watu fo i le na te la uina mfisoswani i le lauina ai tonu o tūlanga na iai o ni mea fale ma le watu la awatu le si fale no fuai. E ese le matango fie fo i le nā fsoswani tā ua fo i peo na mai li nā aso. E so se vaenga lava in whaun fsoswani ai peo na o abatu. Pa aftai tele lava le fo i vaenga tā ua o le fsoswani. A le lava talaina le tātou telefoni o le porkalame nei tae au o le Samaria anga le lei. Le ase me mwhai o na e fua iatu. Pe te tu ina atu mo so se tasi lava manatua, e lea i lava se mea e a whainai, po o mea e tuai, pau lava le tūlanga e whonga ina atu, ia mamā, le lei, ma e si la fia, e ma whai o na whaonga ina e le si tangata, wai te mana o foi o se
taulanga lea mea pe lava le upu o le atua o le anga lelei o le taulanga e fia ai le ali e le na o tupe mfatino inai ai o fo le nei vaenga pe ona o avatu o se fua e se fua ina le ani me o lo fale te le o te whaonga ina pe ona avatu o se ape whai wa le te whaonga ina o le kamuta o le alawa se me o lo iai mea whai ngā luenga o e sangata e te le o teimi tama e lau pusa mea whai ngā luenga e maasaina ni whaonga ia wa e le te whaonga ina ia ala i e se sangata o lo umana umia o nisi fo i teimi o tātou mōli mo mei o lamps nisi o teimi mana o fo i sui le mōli ia lau tu ai lava lesi mōli o le o te whaonga ina ia ala i e se tangata o lo umana umia mōli whai tau tusi fo ia wa o le tupe fo e au ngā mea uma i lei lava se mea whaatau waa ai o oe malo wanga le lei e te tu whātua i lesi mantua le talaina le tātou telefoni ia ona whapena le ona e wala au mai ko ngaina fo i le atunu le mea wa e mwhinangalo e momoli atu pe avatu mo se istangata ia le leilo wala au mai ia e manatua le tātou wala au na lua pusa aisa pe ona tu ina mai le numera le na e te wala au iai o lua tasi, o iwa o, balulua, fitu whao. O lua tasi, o iwa o, balulua, fitu whao. Le numere wala o ipe amana o mia e lua pusa isa nai whai mai a dinalia. Wa lo o iai pusa isa e lua, ia mai sio nalo, e whai unu tu ina atu mo se ainga o mana o mia le fsoswani, ili a fo i vaenga. Lena batu o mea ese malava o lava o fua onga le whanau o mea ta alo fo i tamaiti. Nisi o teimi o le tele i o mea ta alo pēno batu o tusi whaitau o tamaiti a o la aiti. Mea whape, e o fo i tusi whaitau mo tangata mātitua. Nisi e lato whatatusi e le o tui whaonga ina. Tusi au ngā e whape nā o na mawhauna a batu i nisi. E fo i tusi whaitau whakeusiano ese le mānaia. Lo e tono fa tuse nisi o ainga o tuse e tamaiti o laiti ia wale o tui whaonga aina ai le lei le whonga ina ia no atu fo i le pe whafonga mai fo i sesi ainga e ni alo laiti o lo o au ngā ia nei tuse whaitau i tamaiti laiti ia o no atu le piki mai ngā mai mo i lātou e whaonga aina winga le Samaria anga le lei e whaiona e wala au mai ai e au ngā mea uma o la au whaiona e tufai nātu ni la au mo se whaielo na tonga la au aina wa lawa tūlang whapena ia po la au fo i fua mai e whai ona e anga le le e tua i sesi o lo tau whaiso tonga la au ia oele nā le whai tonga la ia e te sila fia lava o e ni tamai la au e whai ona e fua ina atu mo sesi ia e fua ina nei mea uma tātou te whitu wha iai ma e anga le le o se whatu le le e te tō mo tātou uma lava ia o i e lau lau lava o mea upe ono o watu, tanga alunga o mea uma, i leila se mea, so se mea fale, lava o tūlanga uma e whaatino i nai, nisi o le ulo, o le falai, o lava tūlanga. Nisi o taimi e toi whaatau mai ale si, se ti ulo a lai tele ulo la iai, ia, nisi o taimi o mai lofa o ngā mea fō, a lai tele la fō i ulo o la lava le lei, e au ngā fō i tō tele fō i nai o tātou a inga, pe to a mai fō i tau watia e a inga. Ia e aua tātou te o whai ma tu e pēne me tonu i mōta mana e wala au mai. Ia lawa tala tā telefoni e mawhai o na e wala au mai ai mo le nei teimi. Ka se vaenga e whamanata o whaatali tātou wala au le nei teimi. Ia manatua o le fōa lata e teimi o pai ngā mālo longa e whiua i ai o tātou tangata. Ia na le whamanatu lawa tu tepa le ainga. Ia wa ai, e mai le leila wa fō i lau lawa whautuanga. Mo tātou ni o tangata anu Samoa mai se iwa e tātou tu si polau. Kasi lawa le mea, nisi o taimi peto a, me vesi a tātou le tu si polau. Pea awa tupu mai se whaalawe lawe, o ie se malanga whaafua sei, o se tūlanga tūlou lawa, o se whaalawe lawe sampu se maliupola. Ia ona to asu ele o le tu si polau. Ai mua lawa ia ma le tō tepa le ainga, o le whautuanga le nei taimi iwa ai tu si polau po le lei, e mwhai na ave whafo o a o te lofoi, o whai foi sina umi, o le taimi ave le tusi folau, ia ai le leila wana le whamanatu lava o le tō tepa le ai ngwai tas fo ia mea, e ve vesi ai, pe ato iei tūlanga i o vesi mui muliane,
ai sa tauna ba vita pena o tusi folau ma tulanga fa pena ai le ai ai po valid lo tusi folau o la fo le umina ia pe to fieni masina ia na le so ni tu lava ma le fa manati o le tu te pale ainga wa o me ia o ngā mo i tātou ni so taimi e ngalo ai ei taimi ia pa faila fo e fua o oele na ia e tā pena ia i tātou i le ngata ia te oe ia al whanau mai umalama ia e ngā lulue whaatasi e vava ai mamao i nei tūlanga umalama. Le lava o talaina tātou telefoni manatua o Samaria anga le lei muli nei o nei tausanga o mae ale amatanga o tausanga. Ia o telefonu lava o lo iei lava se mea e te leo to e whaongaina ia e te vala au mai na al pau lava le mea o le tau o lau telefoni ia o le o lo o mana umia ia e sua tu lava ia e alu fisotai ia matala noa le fuafuanga mo le pikina ia po le tala noa lava o tau ina ia mawhai ai o se mea e ave fuaina ia le o le nafo i le tala sanga lava fo e porkami o te pa le ainga ia mo tātou na le fautuanga lava e pule lava oilo finangalo o le tele ia o fale o loa ia lotu Salvation Army pe o le anganga o tau whai tufat o le anga le lei finangalo le atua i o tātou ainga ina ia whianga le le ia i malofu le tasi pela ona iele nei tai au le tau mwhai ai se mea me whai ona e alofa atua i sesi ai a whai fo e le mwhai ona e wala o mai ma le whaalolo tele lava ia mwhai lava ona e o fwoi natu iei whale ia fale ofu ia a lotu pe o le Salvation Army Opportunity Shopper e kālesia ese o lo mwhai no la tau talieina o a mea tau tele mana umia tātou tele o toi whaongaina i tono tātou ainga. O le tala, e mawhai na ave nātou sila fia toi titiae pitonu uma e le ieni whale loi e tau Opportunity Shops o whale ofuia ma no whanga ia a e kālesia. E mo moli iai pe bala au fo iai pe ona ua batu a whai te le bala au mai le por kalame ne Samaria ngalile. A lo iai ia vaenga nai e kālesia. E mawhai o na lātou whaongaina o mea tau tele o whaongaina ma tātou whaongaina. A lo o mawhai o na e whasosoani e tuai. I nisi o lo mana o mia le whasosoani mana tua so se mela o moenga o no foa o se mea mea whale malama o te tonu pe o tā ua ia pusa o ngā umu microwave wālama mea pe a whai wale o te whaongaina nesi ti poti o le wila Yo mai foi se falai fo ai le ito ia e mfai ona tato baba ai nei tu uma alo iai pe ai te le o whaongaina ia ai mfai ale mfai ona e vala o mai le nei tai au tato Proclaimer Samaria ngalile al fango le te pai le aina e mfai ona e al watu ma momoli atu I fale na e mfai ona sosoani e foi ia tangata ni na wa o nei vaenga umo tupe o mo wetuno na fale lo sosoani foi mo e kālesia ma le au nanga I le atua. Ai, pala au mai o le tala ta telefoni mantua o lava o fuaonga o mea fale mo vau mea e ona o watu o mea whainga luenga to tele tamā po I lātou ta tele o taimi insinia ngā luenga whapena ta muta o le tue whaongaina o tō mea whainga luenga. Ia, ai a tō mea iei se whaiona I whaongaina. Ia e wala au mai o whaiona e tūwhātu iai. Ale nei taimi ia pe lava no tau sila fia tau mo whai pēpo kalame te pale ainga. Tau longolongo ma tui whātepa I tātou tono o tātou ainga. Ma sani lava na batu pēle whi au ina ia. Ma futa pē I tātou ma alo ma whanau I fisosoani ati I lātou. I te tonu foi lea o ina I lātou nei mea umalanga. Ava ai foi whanau o e anga lele yatu. Ava ai le tama ma le teine o lo e anga lele foi ma e fuai se mea Moses. Ia. Ma tai o le oi tato bala au talofa. Talofa lava ma lo sai fua manuia. Fua manuia o le suafa ma le whaalo alo tele lava. Talofa lava o se nia I nei mangele le whakasi Comet Crescent. Pea wha pea e whinga ngalo poe se makua o su e se konginga le Auckland Girls Grammar sanga whangau. O le 16 le I o le seki a koe a whie ma le blazer.
Ia, e su mai la ia le ka whiloa I leanga o le kōnginga a koa o le seki a koa e siku se lau ka langa alua I le whakaunga o le seki a koa ngei I aranga le uma le keminga o ngai le kama kike ngia inga. Ia, ai, balau mai pia pa pia o pinga loa. O le telefoni ma lo whaalo le tele lava. O le telefoni o le olu lua kolu o iwa whakoro iwa kasi. E tue fufonga mai la whaamole ma lo whaalo alo pi ma whai lava na. Tue whaangisingese mai whaamole olu lua tolu. Olu lua tolu o iwa whaatolu iwa tasi. La tue whaala wina atu. Whaamole ma lo whaalo tele sengia. O le olu lua tolu o iwa whaatolu iwa tasi. Olu lua tolu o iwa whaatolu iwa tasi I na. E se le mane, whawhetai o leo te matai o pi ia lo finangalo. Whawhetai I se tangata o le awhaunga aina wa o le seti o le ofu a ko Auckland Girls Grammar. E le whaingo le winga leo lau tala. Ua tau a tā uma mea me whamanwe ina se tangata. Ho ilea o le a o atumtu iai te tonu mo tau tala noa foi. Whawhetai tere lawa sengia mo le bala o mai. Mo le nei mea alofa. A tono le whaafua mai lo tātou o tinu. Ia le nā, o le seki o le ofu ato le a owa le tene Auckland Girls Grammar. Le o tau whaafunga atu iai. O le telefoni, sengia. O le o lua lua. Tolu o iwa. Pa tolu iwa tasi. O lua lua. Tolu o iwa. Pa tolu iwa tasi. Whaatai tele sengia mo le bala au mai. Ia whaatai lava mania lea. Whaatai mo le mea alofa mo se tasi o le a o watu. Mo se tasi o alo ma whanau. Ia o le nā. Ana ia tele le nā mea alofa whaatai tele le anga le lei. Ia o lo talaina pēr le telefoni. O lo iei lava minute o te toe. Pe lava na o watu. Ia o le anganga le o le nei por kalame. O le a lava se mea I te sila fia. Mwhaina e sosoaniai mo seisi. Ia o lau mea alofa le nā. Sila fia I le atua lau pai ngā mea alofa ua e tau whai ia I le nei trai au. A le lava tala tātou telefoni pe o na o watu. Le a lava ni mea o lo e sila fia e o ngā monisi. Ai o le mea tāua e sila fia o le mea e o ngā I le lei e tulou lava e mamā e a whai o lava lava I afu a mea uma o solo po a mea uma tālofa. Le ua ieli se tātou wala au. O le swafa mal whaaloalo? Alo lava eti o te vili atu, o ole na o vili atu e pasilfilatu mo pusa aisa e lua. Ya. Ai ono o lewa na vili maila usan lai whainga luenga e iai samala na vili atu. O la lau whai maila samalea e alua tuna nei le fia tiki pusa aisa. Ono o lai na whaila u lo usan e manawa i le fiafi. Lea la o ala na o te vili atu samol bole. Ona pamela kan o lati o tele nai ai ala te yasu ai wa adela na ka mo bo samale wa mana o yai pusa ai wa na nei tiki. Wa le afitai ya o le la fa fitai tele la ya fa malulu watu le to tele o e o lo tali le bala au le fa mole o le wa yai le tamale o so tai mo tato pusa ai sa ye lua ya fa malulu watu o ne to e bili sai si le numero le o pusa ai sa Tena batu mua ma lo whaalo lo tele lava. O lea wa aveina atu pusa esa pe o lea wa yele tamale wa umamso tai malealo o le tinalea. Ia o lea la a wane I toe vili seisi mo pusa esa. Ai wha maruru atu lava. Ia atonu. Iei fu isi taime ta pena fo eleli seisi me alofa mo tātou. Ai whaatai o lea lava yele tātou ofu lea. Seti ofu esel maneia. Auckland Girls Grammar. Mana I tele tango tape no o te talitonu iai o ofu nei mo alo ma whanau e le whaingo fia a tōna whamanui e nai sesi. O le numera I te bala au iai. O le o lua lua, tolu o iwa, pa tolu iwa tasi, ia mo le seti leo o whaonga le Auckland Girls Grammar. Ia pe o iai ia se tasi o lo o mana umia o se alo ma se whanau. Ia pe o na ta ua sai 16. Ia o iai whaaftai tele lava. Ia, mana tua pe lava na abatu, le lava talaina le tātou leina.
mo le vaenga ana ni whaamanatu lava. Pai lava fo i le mawhai ona e wala au mai i le nei lava fo i taimi, ia ai o lau lava a talo ma le au ngani fo i le nei proklame o te pai le ainga. Nā wa o a watu a whai e le mawhai ona e wala au mai, i eni mea e te le o wha o ngā ina, iai lava e ka le sia, la tau te talia ina, ma wha pēnā na wha o ngā ina e tu whātu tangata, a tau tele fo i o e ka le sia, e iai e mapu atu i e ka le sia, mo le fisoswani, o I fo i la e au ngā ai o mea o lo o tau fua ina, pe o lava lava, tūlanga uma lava, e wha o ngā ina fo i fisoswani e tuai, a whai la le ma whai na iese e ka le sia te mamolina i ai o lo mana unia le vaenga lea, i lo ainga ma lo whaalola tela, so soani fo i nai whale o loa ia, a mes o whale o loa ia le lotu, leo te whai e tuai, o le o lo o langona, i le anganga i te tono o tātou ainga, o le alo lo whātu. Ia vea oe ma o Samaria anga le lei, o le ala o fuwai, a wa o I, e le tonia mai o se tupe pe ai aduatu e vatu. E te fuwai, o lau fuwai, o le o onga pe ona vatu o se, a onga tā ua foi mō tātou ainga. E le vava ai mai o tau walo ma tātou whanau. O le ia te tātou le anganga lea, o le fuwai atu maanga le le atu isi. O le wana le porkalam fo ilia, o mea o ma tātou te whai e te tonu o le nei porkalame. E iai lava a o onga tāua e te tonu o tātou ainga. Te whaate pai le tama ma le teine i vaenga tāulo e whaatinoina ta mama tina, whawhitai o le nae baba ai na i o walo ma whanau ia i tātou, la fo se mea lo e anga le le iai, ia i le tasi ainga o lo uso atua oi, le ngata a whai le o whai na e wala o mai e tu whatua i nisi. A o te talo lava, a whai fo e mwhai na e psoswani tua i se tua au yo ni tangata, ta au mai tātou o tunu po whia lava. O loo mana o mia le psoswani, ia o le te talo lava ma le whautuanga ma le whaala o le tele lava. I lava na o abatu, e whai te lava o ne tinga, i leo se whaatunuma. Ai na le whaamanatu lava i le tuatepa i le ainga, i ei teimi. Lo iei lava mea e tātou te leo whaongaina. A lo mana o mia e lisi ainga le psoswani, o lava le sila fia ma le lo ia te utou po ni tua oi, mai se po ni ainga toa mai nisi a tunu o lo mana o mia le psoswani. O tātou e whapia nauna, tātou psoswani atu iai. Ia, mana tua pēna o vatu vai asa taluai. Kata aua e tātou te talo whaptai i lea tua mō tūlanga na ielo tātou malo. Lea tua whamanatu fo le tua tepa i le ainga le nei tai au. O wini i ngalo, peo nisi o taimi, pa alo alo lava. A mai alo se meo tātou whaia i o uma fo, o le tua te talo fo i whaptai, ai mai o tā nei lava porkalai me whang ta mama tina, ia whamanatu lava, a o hao pea, ma le whaaloalo i o tau walo ma tātou whanau tātou ainga. Aua lava ne ingalo, te talo pea ma whaptai i lea tua. Whaptai e tele i o le mau mea tā ua tauna, a o hao i tātou ainga mātua i whanau nei taimi, lea tau tila fia, i ngata o mai a Samoa whaptai ai, lea e whai ngā pālo tā isi atunu, nisi o tamaiti e la iti le malamalama, ai whapia nā tātou o te talo i a mau se tai le lei, o le la atunu i a manuia, talo awane i eini, pe ese inga po ni taua mani whiwai vai inga, tono o le nai te whaafonga mai, e sila fia la vai oele awala, i tau sanga o le whanau, nai ei, ai se sila fia le awala e whafonga i nā tua i tali e le whanau, mai loa le point po le mele te abatu, ai sea, pe fisini mai, e sea te talo i fua mo Amerika tata e te wha, e te tala noa i ai, o le ngā lue ngā oe maa, e tātou talo maa le rofa i tangata umana. Pero winga le wha matalanga me le wha, e mai le tau tepa i le ainga, o i tu uma ia lo tau whai i tu whatuai, e o ne iele nei tai au le Samaria anga le leia lofa, a vatu le o mana o se taui, pa pe nā fu na o talo, a talo maanga le lei pe upu na whai tauina le whio pa ia le atua le nei tai au. A mai e whape nā no si itia i tātou uma, e le whina ngalo le atua tātou te pa u i lalo. Whape nā na apo i nā e oe mau i awa lofa o le atua e wha maa whana. So soani ta ita i o tātou ainga. Ia oa o fu i lale whanau le nei, ai teimi, ma le whaano alo tele lava.
Veo em Samaria le au le fo le e tele I bala o mai patato tele fitu le sa fai no tato umala ai a wala ese ave ai tato Samaria le ai ona e talo ai mai si pa ma fana tu le si o lo tua oi anga le yatu pa pe na ona e si le firma o lo o le alofa le o le atua mo tato ainga pa te tele lava tu fa mana tu tu tasi bala au le o lua tolu o iwa wha tolu iwa tasi. Mo se mia, mo le ofwa onga, seti ofwa onga, o le teine Auckland Girls Grammar. Whaptei tele lava, mo tina na bala au mai, whaptei foi, le tapua inga sa mo tato tinu. E ele anga le leo le atua, whamanui e whatawhai tau la mai fia, lea u te loa le ne foi vai tau o le soi fuanga, nisu e ka le sia o iaia, alo atu mo whai ngā tau langa, ia a talo o le alofa leo le atua ai manitua fo i le mawhain whaatau ina ngā ruenga le atua e whaalangolango o resource le mai le atua o tau langa o tupe mawhai ei mea umo le whina ngāna fo i le atua pai tau langa ma le fia ma le whaafitai i le atua di ia lava le atua le nevai asa au ma ngā ruenga whaafitai tele lava i ena wala au mai whaafitai fo i lau tapua inga Samoa whaamanuia le atua manatua i yelo a fuai so soani tua I se mea e te le o tue whaongaina I te tonu o lo ainga. I o le talatu le nei tai au whaatei tele mo le tali eina au. Toni o tō maota malawa pa manuia le atua fe au mga luenga o le nei fo I vai sta whaatei tele o tō whate tia pa manuia le atua ia te o tō umai tonu le ofisa le au ngā lulue le nei asa I ele file mua le atua. Manatua o le atua o le tamaa ia o ainga o malava. Yesu I fuaia ma Imanuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, Boris Johnson says Donald Trump could ease tensions between Ukraine and Russia, but his answer for resolving the conflict will ultimately fail. The former British Prime Minister has been speaking exclusively to News Talk ZB on the eve of the US election, as latest polling shows Trump and Kamala Harris are still neck and neck in the polls. Johnson is both an ally of Trump and an outspoken supporter of Ukraine. He says Trump will stand up for Western democracy and will be robust with Putin, but his plan to give both sides an ultimatum won't work. The best it can lead to is a sort of terrible standoff in which Putin retains the ability to attack Ukraine. And that will be obvious to Trump. It will collapse. The Ukrainians won't accept it. Meanwhile, Christopher Luxon is refusing to speculate on the potential impact of a Trump or Harris presidency on New Zealand. Trump's promising to impose 20% tariffs on imported goods if he's elected. The Prime Minister says the government has contingency plans in place for all relationships. He says that they need to be able to work with whoever American voters choose. I appreciate there's lots of reckons about what may or may not eventuate under different leaders in the US, but let's wait and see, and let's make sure we're well positioned to position New Zealand really well to advance our interests. And the Prime Minister won't say whether people running youth boot camps can use force. A leaked ministerial document from the Children's Minister suggests giving military-style boot camp providers the power to use force could increase the potential risk of abuse. It says not providing these powers could mean staff could face legal risks when preventing young people from absconding or harming themselves or others. Luxon says the power to use force is ultimately a decision for program operators. I'm just not in that position, Mike, to comment on that as to when it would be used or how it would be used for restraint or other things. Gisborne's search and rescue squad have been responding to an emergency near Sponge Bay, where one person is unconscious in the water at Tuamotu Island. 2 inflatable rescue boats are there and a rescue helicopter. And firefighters are battling a small fire inside a mosque in Auckland's New Lynn, with police called before 10 a.m. and 3 fire crews arrived.
That's news. In sport, Black Cap Ajaz Patel hopes more cricket pitches in New Zealand can present opportunities for spin bowlers to thrive. The 36-year-old is coming off an 11-wicket man-of-the-match haul in the third test against India to complete an unprecedented 3-0 series sweep of the hosts. He has 85 wickets from 18 away matches and 0 from 3 games at home. Expect a stable of horse racing experts to emerge around the country's water coolers today in the build-up to the 164th running of the Melbourne Cup at Flemington. Trainer Chris Waller has an intense day ahead too. He has 5 horses entered in what's now a 23-runner field. The quintet are Buckaroo, Kovalika, Land Legend, Valiant King and Manzoice. Waller won in 2021 with Very Elegant. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaongaile e kuti o lo fale. A wane e misire por kalame o le malu I fale. Ia fia kua soruru te itasi de se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai. Au wala e whaongaile e kuti o lo fale motu e whaate waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fia kua soruru wa yaso te itasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau. O isa malanga.
teine setatuna ia utangi fautuanga oi se teine setatuna se itautu ulowinga ole faingata asia tu Samoa le tupulanga manaya wala tofika ile mata isi eva fifia mai nule ava onisi mola mimita fita maleava o setama setatuna ia utangi fautuanga o setama setatuna se itautu una winga elemanaya Samoa se fautuanga alofa ilo ingoa malo olanga fai o inga lele tu uleanga eta ulele ai oi iluma tangata tamama teine setatuna ia utangi fautuanga tamama teine setatuna eva masuk esaupe utile musika tamama teine setatuna ia utangi fautuanga tamama teine setatuna eva masuk esaupe Ia siu fonga mali o sungi aso fale moi ma fa fianga bo tatou le nei tai au. Se mali atu te mele wati le o se football le ono minute te nei le tu la se football tasi. Ia le tau fa o pele nei le sa mo pa club le fifia mai mo tatou. Ino mai atu le tau ba nanga le fianga fa tua ya eti fui mo ma kafi mo pa club le te pala inga. Tatu tala fotu na ti anti o le ngana Britania. Mali tatu ngolo solo ngolo le ma manuia le tai au de lo fole le. Leo se malia mai marsa o le tau sala po kalame le fifia mai ya wa fo tau toino tatu atu iniso tatu tala oto pe ona yeli tau nei pa talo fatu malanga fifia nei tau le tofinga malo se fo moria malo fo langi mata fi le tau fo ia langi mata fi fo ila fe talainga te tia ile nei tau fo o le asolua vi ia le li ia o tatu mafuta fo ile nei tu la fa talo fatu le mamalo se tatu watu no ia o lo fa funga mai le tapu kalame le nei tu la vi ia le li o tatu to mafuta fa talo fatu ia inaita mam tina ia o lo fa funga mai I mauta malawa ia bo ai fo I se o lo fa funga mai ia bo fe lava le tu po lunga le tavale o le fale ia po lunga le pasi po fe lava ia po le tangata fo ile ia la ke pasi ia mo po tangata fo na le la lua fa pe la scroll ali mai lunga le le Facebook page ia fatalo fatu ia mesili le o tato to ia le mali ne yaso titi sa o modin fa ma ni sa nanga o to sala le tayau fa tai mo vi ia le tua ino tato wa ai le tau pula le tato mata tato wa ai le fere le o manu fere le I lunga la seki mai mal sau le la tau fa mai tau to fela I lunga o mai le mamlama ya tau fai ma va vea la ilunga le malama wo mai le ia ngai lo ka fenga le la kinga senga ia maka fenga le ile il famala alanga ngala fa penge fa pula fa boy
Ai le ku ilunga. Mo ka le ku ilunga lo ku mo kala. Pa kele fia ku nua, ma farkingo. Oi, mafa. Oi, sorry. E kaula nga tune in mai la ya o ma wa pa o ile aso fu ma las farele. E fengo le sumpa. E fengo fia ma la tino. Usa pe sumpa ka oko. Kako uma. Sumpa ka oko. Ya wala pa mi ngoyo lima ma vai wa sa wala vale ali titi. Che ia cavale vale di ma siti luma. Ala. Cavale vale di ma ka ko siti luma la. Ala fai vai. Skaki. Se kame ai. Ska falawa ngale lunga lau. Ko se ko bala ua kula ala ko se ko bala ua kai o marking mai. Lo quero que fa ka. Lo boka pungi mal fai ko alui fo fai la o me ai o le la wa lui kai. Io ya to anga fa marsking o anga fa marsking o ma. Mai alu mai ku do. Ma vanya fruit se ai. Awale ya ai apple moli. Ya vai a fuole a boca. Ai ma pauda. Le se oese. Io fa lo atu lava le mamalo se ta. No, ya malo la veta wa ta. Ta de makwa ka fia kai. Ola ya ka mai ka fia. Ya sa mata ya ti ma kai. Ai a musimi ai aka ma. Le ala tatu se tatu chala lita ya o ni si fo vaenga me lo tupu tero tatu wa tunu. Ia e lau tō ya tō mana ina le sao mai tai sa mo foi e fai longa tō waloi a inga tupu uia oka. Io e titio le o nisi o vaenga le safa pena ona a fatino a pa pena mul mawina fo nisi o sui tato malo. Ya me se foi o tato tangata i Samoa ile taimi le na pisi ai lava ia le tanga malo le chogam ia po o le fonatanga ulo o tai o malo tau pulenga. Le na fa pena ona o se tasi leo vaenga ia po o se mtati a fo ina mfaiona au si o tato tangata no ia e ala lai nei tamai tai ia e pe ona ta ua le ta po kalame le amana ia ai foi la i failonga ta o loa le ainga tupo Peritania le lai ai la ua nei ia o le tamaitai ia taula papa Brenda Heather Latu ia se fo ia o loa fo lana tautua ia o lo fo i nei New Zealand au Samoa ia o le fo ila sa ave ma lo ia sili ia le malo Samoa ia e fa pena fo la tamaitai tau soifua le o alai moana mo langi le Lani Jackson o te lo ua si la fia o malo se tata watu no ila ua nei ile la ua fo i tautua i tono Samoa le ngata lea ia o longa fo i tono Pasifika ia ma regional i nisio vaenga taitasi le lana a famawina ila le tau au inatula o failonga tau lolea e pe lau ia ile afionga tau la papa Brenda Heather Latu le na mana ia lana tau tua le failonga tau loa ua le MBE po le member of the order o le British Empire ia o le fai mawina ia o le failonga foi le na fa pena ona tu ina tu le ainga tupu i se tasi foi ona tu ia po lona grandfather le afionga ia taula papa Dr. Anesi ia o se vaenga ia vai lo so o la vai la na afionga ia taula papa Brenda Heather Latu ia le fa tinonga foi ia ile tautua a matavela ia le wa mana ia I foi la ia na ia e pe ona mana ia foi la na grandfather o le tamai tai tau soifua ia alai moana moelangi Leilani Jackson lea wata tu ina tu ia le failonga ta waloa ta o le member of the Victorian Order po le MVO ia o tūlanga lava ia o nisi lava o vaenga e amana ia ai la tautua i to tono Samoa ia mese fo o nisi o whala tonga ia o lea lana whamawina ia lea tūlanga titio Mana ia nisi o tātu tale peona iei mau whailonga fo ia po o le amana e ino le tautua ma le aunanga nisi o tamari o le tātu watu tu malo le whaatono le pokalame fsosano le etra soli sa le o le pe ama le vaiaso o po le tu po tu na et foi le na tu malo ai le tamai le afionga yasu o Julia Woolworth ia ai mai tau foi le o ele tau failo ina foi le tamali ia po le foi tina ia ilona sao ta ua sa fa pena ona fa tino ai ngaluenga
ngā ruenga whesoani lea la e ala atu le ADRA. Ia ua sila fia e fo e toa tele pe la ia o le tasile po kalami sosoani o le ikalesia sofitu o le toia fia mai ia le ala ua loa tausanga o ngā lue ai lea tina. Ia ma o le tausanga lua afe se fulu le en whapena o na vea ai le tina o ia ia whapena o ia ma whaatonu o le pokalame. Ia o lea la ua le vai la na tautua mai lava. Ia o lea la ua whapena o na tu malo. Ia o ia foi lea o le whale tua le sunga ia se iuli Paul Woolwork. Le peo na iai foi ele i mau atu foi na i masina. Talua na tu malo la na fionga. Ia lea foi la ua whapena o na tu malo atu ia su au Julia Woolwork. Ia e tu sae foi la ia au tu langa iai. Ia o le amana ia o tele la voi la tau lena mai tauina lena nga ia tu foi. O ia o le po le vai aso ia foi lena te ali tia lena whapena wa o inei ni usila le sa whapena tu malo atu ai. Ia lea la ua moli atu i Samoa ia lana tino maliu. Ia whapena ona whaatino i le neiva i aso ia ona toi sauninga ia mese foi ia le ia nisio vaenga ia awa foi ia ma le whaatasi ai toi ma le ainga oi titi. Talo fai. Lima sumal fitu miliona tala so sanel fitu pela langi le umfentu ina tu fa le ia mo ngalu fa yo tu pe fa moli. Mana ia foi ia se so san. Ia, o le tūlanga le iai titia o le tupe le au whapena ona tu ina mai le whare tupe la langi po le World Bank o le vaenga lea pe o ne tā ua i le tā urutala. E whesoswani le ina ia whaale le iai nisi o ngā luenga o tupe ia whaamoli i o vaenga ia. Transactions la nei te tia e whaatino lungo digital, e lungo o penga te whailangi, so ta inga whaate konolosi. Na ia le lei o na whaatino, ia maua o matupe tangata. Ai mese lava ina ia puipuia. Wa e whai lava sina tele o mata upu i o whaafita uli fo i lunga o penga te whailangi e peo nei ia vaenga ia o le scams, ia po i la tau ia whaia ia ngā luenga whaale o lofa leo le tau whaavale i lungo o penga te whailangi ia wa e maua i lungo o telefoni. Le tele lava ina fia to tele i nei New Zealand ua iai foi o te iloa ua iai foi nisio iai i le Pasifika. Ai o le vaenga la lea, ia lea ua whaamtu mai lea tupe te le 5.7 miliona tā la. Ina ia soani ele whale tupe lea o le World Bank ia i lato uma ai mese lava i Samoa, tono Samoa. Ina ia mawhai, ia pui le lei, ia tupe ia whaamomoli, ia tangata o i titi. Mana ia, tari umai nisi o tātu tala nei New Zealand. Wawa ia to le ufso sanene malo ia sanga whaale le iaile o ina fuilo le tātou muta upu le matematika. Ia, mai tau ina foi te inisio o tā whaasoa ua whaifoi ua whapena ona tuana i atu i le tau mwhailea le malo ina ia toe sirtilo iai ina ia toe ati aele le o ino o whanau le mta apule le matematika ono o whaila wasina pa ua o maka i taimi o suenga ia lea lau whamauina e 2 miliona leo whailoa mai ele malo e whamtu atu ina e sanga whaale le iai lea mta upu ia o lea whamauina e mo le vasenga fitu mo le vasenga valu ia e a matala le tau sanga fau ia o lea la ua whaatin o lea whamauina o lea ua whapenaon whaatino ia whaatetainga po trials ia le whaonga aila leo kulupu mawhainga o whasenga online ina ia titilo ai ina ia tamawhai lava ia sanga wha mausa li ma ia le lei lava ia tūlanga ia le o onga whanau tonu o potua onga i le mataapu lava leo le matematika titia. Mana ia e se le tāua foi ona i vaenga ia. Le lei o taurunga o tātou pokalame le vaenga o tāia o waftu bali tātou atinu o telo nei whanau o ngali University Canterbury. Ia lo wa ia tu a fiela tu inisio ngasi. Ia, o titia e silia ma le toa se lau whanau onga o le University le o Canterbury le en whamawina i tātou reporti nei New Zealand. Ua whapena ona ua whapena ona ngase ono o nisio o whawhitau le peo na iai ia mea aita mafa. Le ta ua ai o se tasio mea aina na whapena ona tamo whaina e whanau le aso sa. Ia le mai tau atu o se whapeo le food poisoning. Ia o le aso sa le na whapena ona whamawina ai le tūlai meo lea ma ta upu ia o lea la ia o whapena ona
tamawhai ina ia treat uma whanau, ina ia awa lava ne iyo o se tūlanga fwina le whapole ina i to tele, o le tūlanga nā tia, ua ngase le to sela, silia mara to sela o whanau, ia o lo o whaasolo ai fwila ia nisi o tonga fitinga, ia au le tilo ai fwoi o le aonga inisio vaenga ina ia toe tawhia i le vaenga mara toe tūlai mai, ia ono tūlanga iai, o le ua whaasolo ia suenga whanau, ia le o tuputonu ai le whawhita au li titia. Tātou talo pe mana i tātou whanau nei taimi. Langa le tātou te iloa o le ua tā pena e saoi, o le ua tā pena ia le tūlanga fwoi le i suenga, ia mese le lama whai o ia o ngana i tamaiti. Ia le o te tupu mai ia mo mai. Ta whala na mata i tu iei tātou le mātua, mese o whana wa o ngana temi nei. Ia, sa le ia wao tūlanga e le longa lava se me onu tupu. Ia e peo nei tāu e mata i tū le, ia vai le nei whanau. Ia mese lava whanau iti. Ia vai le po ala tō me o tau mawhaina. Ina ia whai te tela le tupu mai o ia vaenga titia. Malo whaaftai, ia, tau nunga mai ele tāpo kalame lita o anisi vaenga tau na whaile mo tātou watunu. Ia, le ai titia na pau i o nisi o vaenga ia ua mwhaiona tū whātasia, ia wālawa le whaafonga anga, ia si tātou watunu, ia longolong puieli, ia i warisi la fio o tātou, le mamalo si tātou watunu, ia mai tau mai o tātou reporti mai ia o lo mwhaiona tū i nātu lungo peng te whailangi po le website, ia ai mai se fo i lungo le Facebook page, ia wale whaitau manino, whaitau tutoa iai, ia ina ia sila fia ai, ia nisio vaenga o tutupu i tono si tātou watunu i Samoa. Ia mesio neu ni sila, ia malalangi atua titia, ai whaftai tele labo mla o abno. Malo whaftai fo mo le tāpo kalame le nei vaenga o le taiao, man wha mai mole atu e mori si whaponga le soa taiao. Sa le. Whaftai lawa titia. Ia, so i fo ia le tō whinga? So i fua. Lei, o le taulunga le pokalame mo tātou le nei taiao, le mafutuma le tātou watunu. Ina use se mariba le tibale wati, a whatou nei le tūla se whamaltasi. Ola mafai ona se mari atu poklame ya kulpoki Samoa. Ya ba ya nisi leo tatu fa fia. Fianga tu le mate balawati afa to neli tu la sumaltasi. Ai ai e sui fai ngata ulanga fia fia. Ai ai e sui fai ngata
Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Mai ngā lua o le po kalame po le tātu mata opu il whaautanga i Musa Lemu ma le whaakerisiano. Manatua e lua me tutusa ai, manatua e tutusa tartununga nei i le whaamasinonga mulimuli po le aso ngā taanga. E tutusa tartununga o le tangata o a tamu na tu e le tua i parataiso i le whaatoangai e tena. O a tamu foi na pa ina ua whaalonga tā ina ua le whaalonga i le tua. O le fasili mo tātou, a whaina whai e le tua a tamu, ma ato o toa ma le lei. Ai na pa a tamu ina ua ia filifilia le angasala. O whea e oso mai ai le tartununga a Musa Lemu e le angasala a tamu le profeta a Musa Lemu. E tā au whila au Musa Lemu, o le paua a tamu e pei o se mea mao na le i fuafuaina o lapse of judgment, whatever. E le ngata i lena, ai ua whaasino le lima o le tartununga wha Musa Lemu, o le angasala, a le tangata e a fua mai i le atua, e whaangai nai langa ngana nei wha Musa Lemu, i te taita ili maina e le atua o le tangata, i rada, o le wish, ma shiha, o le ordinance, o le whaatununga, gara, o le power, gudra, but not by his pleasure, rida, or rider, is love, mahaba, or the command, or le ama, according to his word, be exalted, he whom God will send astray. O lona winga, ina upu uma. O mea langa umai whaia le tangata. Ana le wha tangaina i le tua, e le ma whaia le tangata o na whaia. E tua i uma o le tua e tutupu mai ai mea nei. Wa tarjonu le Musalimu. Ana mawhai le tangata o na whaila na whiriwhilinga, se manu ua mawhai o na ia tau fia le whiringalo o le tua, i le whaia o le angasala, ma mea leanga. O lona winga, e tusa ma le talitonunga wha Musalimu. E leo se amia tonu, pe a wha asala i le tua le tangata, i le whaia o amia o leanga awa, o le tua na taita ili maina le tangata, e whaia le angasala. Ia wha afsenga i oe, le kerisiano, mea nei. Ia ki mai lau la au tae au. Ona wha umat wai leo tātou mata opu. Mana tua na o Yesu, lo tātou wha ola olo ola pēr. Mana tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Samoa, sa uni lau vi inga.
le peso fai ngoina sauni lau vi inga marasunga ato le foa musanga winga pe ona wha mai atuali po kalambele na ele lei mo oe mo tātou. Ia ile lei fo ia uri po le nei tai au mātango fie le lofo maleanga le lei o le tātou tapa ausi de langi whaftai le tua le nei fo ia vanoa ua mawhai ona i whaafonga iai mo whalangolongo ia ile ana upu fola pe ona iele ne po kalambele lei mo oe le lei mo au le lei mo tātou uma. Te se bali bali table wati lea ua toe se fulu male family te ona tā leo o leitu la se fulu male lua. Whamaruru atu tātu watu no wale mwhanwhata si mai kuin poki nunga tātu po karami lea so. Ia whaisi pisi telo kuin poki mo tātou la atoe mause si awano mo tātou si aso neiva yaso. Tātu whasoa lea mo tātu tātanoa. Ia pe ona i fodi tātu maftanga matsunga kuin poki. Ia e manatolo solo ngare leima manuia nei tai au. Whamalor folau malo for on sau. To tele nei tatu paanga o ila to lelo mafuta mai lunga tatu tautua ia fa maloati ya tautou to fa maloati nei tamam tina matua le ngata fo ilia lolo tatu atu no lelo fenga tito manga luenga yo diso ila to lo mafuta mai lunga tele fenga manga luenga ilunga awala fa maloati pokalame ya tautou martu alalo lava pokalame le fifia mai tautua nalo saunga lemo ya uni masao fo fanga yo tito fo manga luenga pe ona ye lunga awala on sai tatou a pisi da wala ya i lo fo ni fa lave on na fa ina ilo seifua ya tautua na ma oe te lo lava oil me town fight fa utauta le lei au te fai me te lunga le tele mo tatou fo yolo ngalu lu le munga la fa maloti ya tautou ya on sai fo ile velo le la to wia ai taua on na vai ya mo se pulo vai se la ula kala kangi au ta fo yo mena te finga luengai tu ila lo paulo yo tu ila lo paulo ya e mo ila to uma la valelo fe ngai foi mal fatu ainga tausi tono ainga fa malo atu po kala me atu to no se bate meloti le o to se fuma to minuto na tale o le tu la se fuma le lua Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua mo le va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fa na witi o tui pui le ko witi se river mo ila to es fulon tau sanga malunga atu fa pe ma tui pui o le flu Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo maa I maangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O le Ardas Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A fe de loa I le office o le Ardas Travel. Tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le Ardas Travel. O le A1A Tree Care Limited la tau te whaia au onanga nei. Teu, wha mama, wha ngata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo fanua. E ma fai fo na latu te wina lau tonga la au matoi toto. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi olua o toru ono o. Olua tasi olua o toru ono o. Au vale fa o ava
e vape mai o si ola au vale o la faokange male wai se o fa ala vela ve ka vale ai ai nga manu ine winga le mana ya ala la mai ila lo ai awa e ke ka ila wala lo au vale faoava e vape mai o si ola au vale o la faokange male wai se o fa ala vela ve ka vale ai ai nga manu ine winga le mana ya ala la mai ila lo ai awa e ke ka ila wala lo ala la mai ila lo ai awa e ke ka ila wala lo ala la mai ila lo ai awa e ke ka ila wala lo All the girl them time, all the girl them time. All the girl them time, all the girl them time. All the girl time. Send a couple of us to check that. Any girl me dey with a big cash. She will pant on the your neck. If a man a move me, one for left that. Hey, tell her somebody that's just not. Tabale lunducho, ilutala no maino bo. O osa umita o a. DJ. Jante musune ile laulu ta auleanga Sauni mai ole ata wilo aiga Matausa oye yota ua wa fifa hipo hipo Ote alu wa ota pena Italiani uputinga Aitasi ale awa Italia wilo tama Ote masalo usufai Alova Samoa wa ule ne yoka spitialo awal suwi ya ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela E ala leito e whabiruta tale o leitu la se football e lua o tātou whawhiawhia kama tātou musika so i whewhi loile nei fo i a tai au le mafta bai bari whawhonga mai peo le tātou tunu leo tapena mai ia le tofa i a whonga mua se umanu Francis Ione
Ia whatautai ani so tātou po kalame pe ona iai le nei au oli si pa ifu istemi o le au le so. Ta tātou toi bafuta le aso ataiao, o le ngalo po kalame asani fu tātou le aso ataiao pe ona iai le tātou filo. Ingo le aso ataiao, tali tu lai vole por poto la fai fona tatu tatano le por poto le aso ataiao o la fai fat sibali sunga tu langi fa sofo ni so tu langa le yeita longa le fai ngol vai aso la tou ia fa solo fo le ni so tatu kala me pena yai mo tatu so ta inga male sunga le fo mai le to fai lo mwenga to fai apa u ia pe on masani yai tatu filo inga le matutuila a tono la mo mai sisi update fo ilia mo ta penanga ele sa ili or ko vana ya o fainga malo le o tutuila man tu o tutuila le anga ia la tu fainga palota pe a fai fainga palota la to America no vinga la so taiao la mo si fa popongo le tatu to tumo le mala unanga na mo tatu America Samoa manu le ia so ila singa tatu watunu tu te foi ma fai valo filima pe ona yai mai se la to le nalo mafto mai le tapo inga ne tatu tamam tira matu fa temo le tapo inga le so fa mo la tatu tu mafuta la so taiao ile lo fo le tu se ngana te tio le tau mari ila fa fonga le nei fo itaiao ya upu masani le atunu e poto le tautai ya sela na tu yama le se ato to le ngana titia yama se tautu pose aunanga tautu aina li tatu wa tunu le ne yaso mangalo se lo vai le to auna ya male fa moe sa manuia me umalava le nei taiao le lo fa malfat mai le tatu ta pausi le langi lo fatele tu lava manuia ne yaso so ifu mai manuia What you done, my baby. Look what you've